O te whawhero ia tu le nganga whaaloalo i le maleifo mai o le atinu o i whanunga mātango fie le nei fo ia sa fau a tātou le mai e ono le alofa ma le anga le lehi o le tātou atua manu malo. Tālo whalawa o le si ufonga nei o lau mue Wellingtone wa toi a matalia fo ilana tautua o le aso lua le nei o le aso ono le masina o se te malua afe te se malua afe lua se fulma le lua. Tālo whalawa. Ala maia, tātou sauninga loto le nei tai au
Le te ile le sunga ile whaafengainga Reverend Utumau Pulu. Matanga alwenga Samoa le kalesia me tutisi New Zealand Wesile Wellington. Usimaya le whaafonga. Rangi mai o Mai whatalo whatu fo il nei tai au fo. I lo marifo mai whanunga le leile. Samoa nes fo. Ya luna dua aso tātou malanga nei mai aso. E mia, se tātou mua no mori vi inga mai whaafitai le tua. I le nei tai au. Le laurangi o mai o tō alanga atu i le tua. I o tō pese atu lona suafa mamalu. Ia mamalu ia tō lona vi inga. E I whatu lava ia te oe le laurangi uma. Nā tō te whai pesenga ia te oe. Nā tō te whai pesenga I lo suafa. Amene. Le tuailo mātou te mā. Mātou wati o luma ma le ngāo fia le nei tai au. Ia ele I tāpena se vi inga ma se whaafitai. Se taulanga le nei tai au lau whanau. Talo atu whamolmole e whio mea lo mga pa ia. Tai tōlua ina I mātou u malawa. Mātou whaafitai ma le nganga I vi atu I atu e. Nina ia mō ma mālia I o luma la mātou taulanga. No suafa Yesu wa ole ma te talo atuene. Amen em amen. Se lau balsu mariwa vi inga o le atua. O le atato pesai. Langi na lava o fai pese Wesley Wellington. Se lau balsu mariwa vi inga o le atua. Of
O le soni whaatawina mo i tātou i le nei aso, o le nei tai ao, o le tusi e salamo se lau whaasu ma leono, whaitawina mai le whai upe 5, whangata mai le whai upe 10. Salamo se lau whaasu ma leono, 5 e whangata mai le 10. Whaafonga mai o te whaitawina. Amu ia tangata o iai le atua o Iakopo e whai mona o Sosoan. O iai lona wha moe moe ia Iova lona atua. O le na whaia le langi atua ma le nanolangi. O le sami ma mea uma o iai. O le na te tausia le wha maoni e wha wavau. O le na te whaia le wha misinonga mo e o sawa aina. Na te matua le me ai i e o fia ai. E te tala Iova i e o nono tia. E whawhi purafia e Iova e o tawaso. E whātu usaoina e Iova e o whaano no. E alofa Iova i e amiotonu. O Iova na te tausia tangata esi. E whai malango lango mo le ua au matua. Mare whawhine woti lantane. A o le ala o e ua amio leanga. E wha pio pio ina e ia. E pule Iova e wha wavau lava. Sio nai. E pule loa tua. E au tupula ngā. I au tauvi i atu i a ioa. Amene. Hamanuia maile tua le whaitawina o lana whiumpa ia. Mo i tātou le nei tai hao. O se au tū o mawhauwhaunga. I le nei tai hao. E whapea. Ia to tō ina i le atua. Ai le o le tangata. O tātou wha moe moe nga uma. Ia to tō ina i le atua. Ai le o le tangata. O tātou wha moe moe nga uma. Le soni sa whaitawina. O omana tua ai. Le wha malosi e to ina o Mika. Mika i rona mta upe ono wha upe waru. Whapea. Sole. O whaade atu e ia i atu oe le mele lei. Se a foi se me whiringalo ai Iova i atu oe. Pea leo ia mea. Ia whaile a miotonu. Ia nau le lofa. Ma ia whewai ma loa tua ma le roto wha maunano. O te upui o le tala Mika. O manatu e tutusa le lei alo na o onga. Ma le langona lea tau whaita vita. E usu mai le nei pese. O le tangata ina ia to tō ina lona wha moe moe i le tua. O le tangata ia sāwa vali ma le tua. Ma le loto wha maulalo yaso uma. O le atua lea e wha matale e tā vita e se lamo lea. O le atua e tali so se mana. A ua i upua tā vita whai mai. Amu ia le tangata iai le atua i Iakopo. Amu ia le tangata. Awa o le atua lea e wha moe moe i le tangata lea. O le atua lea e ta oto iai le wha tua ma le telitonunga ma le wha moe moe o le tangata lea. O le atua lea na whaia le langi ma le lalolangi. O le atua lea e mali ai mana o le tangata i so se mea. O le atua lea na te whamasino i le tangata wha sawa. O le atua lea na te whawhanga i le tangata o fia ai. O le atua lea na te tala noa tanga i le tangata o noa tia. O aile tā waso e whapupula i le atua lea. O aile wha nou e wha sao ina i le atua lea.
O le atua foi lea, na te tausia so se tangata ese lava. O le atua foi lea, na te lango ina tausi ma wha pele pele i e wau matua. Whawhine wotia la tau tane. O le atua foi lea na te sosoani. Whamalosi lea le tama e Pedro Tavita. Na tau mawhai e fofola i lumone nuo Israel. O le atua lea, e mai al vavau i o le whavavau na pule. E au tupula ngā. Lono winga nau Tavita e tau ya Israel. O lou tau wha moe moe. O lou tau manao. E ao lava. Ona ta oto i le atua. E ao lava ona to tō ina i le atua. So se wha moe moe ngā o tangata. A wad wha moe moe des tangata wae. E ei teimi e upo sa moa hoi lea wowo a fua. Wae oro i whainga tā sola le wo. E le leile le ialmaftanga i teimi e te le te mao a hinga. Ma te le me mana o ai. Ai ma tiwaloa sola lo le wo. E o loi popo ngā sola le wo. A o le wo le o le atua. E le sola ese ma le tangata. Po ngai na fe mai Tavita amu ia. Amu ia oe ma amu i hau. Amu ia tato. Pea faie e to tō ina. Pea faie ta oto i le atua. Ho tato wha moe moenga ai le o le tangata. Wa e tangata e teimi e. E le ma faie lo na malosi. Te tali whainga ta. E ei teimi e. E le moni e le alofa o lau wo. E teimi e le ato arso soani le istangata. A o le atua lea. E atoa i a te ia mea umalava. Pangai nā whai mai o e foi o le tama e Peru. Israelu, yo tau sāwa vali whaatasi ma le atua. Whai ma wha lango i a tau i teimi o whaingata. Whai ma to o manga i a tau. Whai ma lawe a i a tau. Whai ma wha malosi i a tau. Aua male te ngata. A o le atua. Aua na te wha susuru lona malmalama. Na te lawe a i a te oe. Na te wha sao roto oe ma yo ti ngā. Na te wha sao roto oe ma yo mawhatianga. Na te whisoswani a te oe. Na te wha manuia. Na te whoa i le tō whāro roto. Ina ia mauaa lo wha tua i le atua. Samoa le nei tai au. O lea fo i se wha manatu. Nei aso maona fuafuanga whai. O lo wha tali mai le maatui ma le mangao. Ma a wha alawe a au. Le li o le langi o lo wha tali mai. A le wha manatu al tali le. Ia ta oto i le atua. O tātou wha moe moe. Ia tātou sāwa vali whaatasi ma le atua i le nei aso. Wa al me mautino. O le tangata e sa vali whaatasi ma le atua. Fe maitam ya mai Tavita amu ia oe. E le lo fia oe whaingata. E le lo fia oe whaamai. A wā lo i ati oe le atua. Whaivore nei aso, sanga iane ai o le tai. Sanga iane le lofa tu no le atua. E ape pele ina ai na tātou malanga le nei aso.
ina ia hei ule aso ina upo. Fo ile vi inga ile atua. Ai fo manuia ia te tātou lana whana. Samoa, ia ta oto ma te tōhina ile atua. Ho tātou wha moe moenga uma. Ina o tātou sāwa wali whatasi mai ia. Mare loto maulano. Tātou te tālo. Le tuai le nei tai ao, le fia ma le whawhitai. Tai ao le whamanu ma le whanetang. Wa wal whailo no uma o mātou te ngata le manuia. Ono le alofa ma le ang le leo oe lo mātou tua. Moni a le mori mau le tusi sa. Ana le se no oi iova na ia te mātou. Po pene wa folo leina i mātou mai lei ma whaingata o le laro langi o poponga. Ai whawhitai le atua le nei aras fau. Ala whailo no uma o mātou te ngata. Au na wala wina fi au man ngā runga o tu a sina. Mauta malawa fia lava te apele o no uma o te ngata. Whawhitai le atua i lo wangere. Tua na i le pongi sa. O le hata o le maliu mane oti. A o suru ia i mātou le malama o le alofa tu noa. Me lea o te tawai mauna mea. Whafo i le vi inga ma le whawhitai i ato. E le lava upur ngana. Wa e teleti munga i le maa ngalo sami. Ai mai ta ele o mātou loto mātou te whapea ai. Le atu ai. Whawhitai tele lava. I roa lofa ma lo wangere. Loa lofa lea o mātou te talo ai ma le ngā mauraro. Wa o mātou te tonu i mātou es whanau se i o luma. Te ele mano noa i o mātou whale tonu. E le tau ngangana ina o mātou se. Wa o lavo le atua e sila i le melilo. Te talo le nei tai au wha mole mole. Le aso mātou whale tonu i o luma. Le aso mātou se. Le atua wha mole mole. Wha ngalo le whasifonga Samoa i o luma. Mātou te talo. Wha manuia la mātou sauninga le nei tai au. Whamanuia Samoa e pau mai ona tua oi. Whamanuia ta māma tina mātua. Tu asina sina i mauta malawa. Le atua iai lava au whamanuianga ia te ilato. Wai fo i o loo ngase. Wai e leo ato atoa le malosi. Mauta malawa. Ai o sulfa inga. Leli ie. Mātou te talo ia ho atu iai lau whamalolonga. Wai fo i o whano noa. Malanga al maliu maleoti. Le atua wha molmore. Wha a maise lo nganga. Mātou te talo leli ie. Sala lauro nu i fi au mga ruenga o le ne aso. Te ngata malana e atia. Wha molmore. Se i e tausi ma leo mai. Tātou sāwa vali ma oelo mātou tua. E manuia ai whaiva matiute. Whanau fo i whengai ma ngā ruenga. Whanau fo i whengai ma onga. A o lea ngātu su enga whai ua le tausang. Lea tua wha mole. Se e tausi ma leo mai. Te talo le li e. Le ngā ruenga whale nganga i so se whata whai taulang. Ia mana me umai lofa atasi mai. Nei fo i le tio whaasara lau. A vea maale tau longo ai le talo al whaoltang. Whamanuia le li pule ma le ofisa. Whamanuia lo mātua tunu i Samoa. Ma iona te tai se i o tangata lau tele. Le nei fo ia tunu o nofo mau ai. Iai au whamanuianga whamolmole. Samoa sara lau le tu ma le tu. Tausi ma leo mai. A te talo fo i o ai omna o mia lau soani. Lau ele le vao mo le ea. Iai lo la vao le lei. Ma i lo file mu le lalo langi o lo vātau.
Ia i fo inisi o ne tunu. Lalo langi lo fia ngai ma fama. Talo i e fama lo ya te matu. Tato fia ngai e lea unoa. I ule ne yaso ua po. A ia fo yatu le vi inga yato. Lo lava suafa Yesu o mato wole ma te talo tuai. I tu mau mai o mato nunga lo manuia. Lo file mu o ele tua te male alo male ngangpa ia. Mau ma mafuta mai mato le nei tai au. Se yo le whawavau lawa. Amene. Ma amen. Mole atu le whaftaitele le tātou tunu, e lausunga i le whawhingainga, Reverend Utumau Pupulu, matanga ruenga Samoa le Kalesia me Tutisi, New Zealand, i wesi le Wellington, e tusai o le tāpina ino le tātou sauninga lotu whaftai o le nei tai au, i anu male mana le upu fola, i a wale whengai o le tunu i ngā ruenga whaiwalo filimo le nei yaso. Pamni atu le atua i fuafuanga le whengai iai, whaftai tele lava. Wa luas for 5 minutes te nei le fitu, vi ingo le tua, ya ma whanga solo toi leo le tātou polklame, tālo whalava. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
toi. Talofa Samoa o tō whinga pule a i le tautala e sero whiwhia po kalame ale au boys ata o le tai au. A mata mele awhara fitu tō whāsoi fua ata le tai au. Malole so ifo mani o tātou atinu o le nei tai au fau, tātou lia mai fo i le lofa ma le anga leo le tua, ia vi ia le tua wa fo i le so ifo lau le tātou atinu, ia emisi fo i o se maola, ia ma le au whainga luenga, ia wa fo le tātou maaftanga le nei aso, ia ma le tātou pukarame a mata le ata le tai au, pa talo fatu ma le anga wha alo, ia talofa fue, ma lo lava le usu. Ia, ma lo lava fo le wha malosi, talo fo i te usu, emisi fo le mano le tunu ma le wha fonga, ia le fo tātou taunu mai, e o tātou pe wale o tō sāwari vali mele o iu tamo e mo e tātou li te alu te mile e maru aso leo la i le o tō e sisi o tō sāwari vali e whai o le tō sāwari vali o le taimi a le tō sāwari vali o tangata e whai ngā luenga ia sa oe wale o le vai taimi a nei e le tau wha mai a ngā luenga mo tō tele ma o le taimi pe tō sili fo nena pisi o ngā luenga ia Wingala no soni fa mo moenga fo ie fai e kalesia o a inga e tele an tau lea no tanga fa nga luenga o le temini tele tau fa mai anga luenga o li so nga luenga e uma le vaso le la sau mo really yo ni si fa toa uma ile so luz fulu tolu ia ona malo lo ile pe lua pe tolu vai aso mo ile fo le o to tele fa malo longa walu tau sanga o nga lu ia malo la vale ngalu malos ni tau sanga ai le mfai ona tau nuna fa mo nga pe fa pe le fa mo sa ngale mu ia mo ni la nga tai fe o inga lunga le wala yo nga luenga lo fenga yai ya sta mai time se konne te sasi ia ona le tau no le fa mo nga melea fa mo la ta tau sa ngale mu yo ia fa nga tau time ia te fero ia ilo ia wona te fenga luenga ia po se si foi lo ainga te asi ai le ia yo ole pulea ia e na te misia la na uwhainga luenga pe a malolo. Mo ile. Ia me se lava la o tangata e laido ole pule e se le fina finau mo le manuia o le ngā luenga. Ia, ole voila la o le veiteimi ai pe e whawhingta le pule ntua tu la uwhainga luenga ua pe ia o lona ainga. Te leo ngā luenga li ai. Ia o nisi o ngā luenga ia pe ili tangata e te uwha pe le pule ia. O lo tongi le ia tato leto e whilo ai hoi lea. O no la o mo e fa mo monga e fa sfale tonu le tosa e te no tato o fa fonga ile mo el menga mo la o le na o pule to ya tu el tosa fo te fenga ba lo no malos a malo foi la tolo tape le fa na ya onga ya mo ya onga o le ya so ya o tato tu la tato fo ile tu o onga wa le o vaso fo le tu ya onga ni so onga tu o vaso le mo ia na malo lo le to tia do ma sina tu o ya mana ia tele me vole do le sta me te sa pelo no moare ia sa o le ya fa talo fatu le tatu tinu o le ta yao
ia I au na le tua sunga I whaafengainga o whailaunga o le tala le lei ia maise o le loa le tātou atunu ia amata mai lama fo I nei mātua mātua matua tausi tonu ainga o nei mātua lo whalangolongo mai whaafonga mai tonu o mauta o tangata mātua ia whaapea fo I nei mātua lo whalangolongo mai tonu o tangata sengase ia whaatala whātu le tātou pokalame le ata le tai au ia o tupu mai o le atinu o whaletua matausi ia o saawao masao o tamaitai o le malosi o le atinu ia o whana witi o le tinifu ia o whailele fo I mapepe faule nei tai au ia whaatala whaatala fo ia te o na ua mafuta mai tono ngā ruenga nei taimi ia ele ngata I tono whare ngā ruenga I le tio whalongolongo le tasi o no tesi ma le tasi whamo ia whapea fo I lungo le tātou app ia o lo mafuta mai ai I le tātou Samoa Capital Radio app ia e maise fo I o le tātou Facebook ia manatua ia share le tātou Facebook o mi lau like share ia ona mai moe fo I leo nisi o a inga o iso o se vaenga o langi ia le ngata lea o le tātou YouTube ia whapea o le taimi mua ua e mafuta mai ai le tautua le sifonga lau mua mai Wellington I lona ofisa utu I polirua ia subscribe le tātou YouTube le na ia ona velo oe pa anga numero tasi ani si fonga lau mua fela foi se vanga e mafuta mai ai atal fatu ia ona ia inga fo I wa ala fai mai fo I le tai au wa ia fo I tala fa vau mai I tala fa no ia ele mfai ona mato fa ngaloina o tou ma tua pe o tou talo pe fa pe na wa to se fo inisi o e pele ia inga ia ona le maftanga mo tia le malanga le maliu le o te melea fa ma fanfana tu le tato programa ta ua tele vaenga le tu fue ua fo le ina ia mana o lo te alu asi lo ainga se si o wo ia ia lo te minna wa te le loa le si minute muli te ua to e tolo la wa asi ia e falongo te stala fo lo pe ui talo fa na lo au te alu asi sa le le ta uo io menio se singa ye mai o lo ye mo so sani va mai le te lo tu ava pe o le te I va tinga pe o tan malala ia ya ai e te va ia I si foi tanga te to asi o la to ai ngale tan malala mo io te lo e te tan malala io te lo foi fa pe o lo mala tu fa pe ia tanga ta la mai la to ai nas ai va ai mai lo what asi o ia te lo e matua la ngona lo fia wa o isi si lo ai nga po wo la tu asi usu meta eu tu tono fat pui ka una fia le ave Samoa fa to le tele no fuanga fu le te fia te no no foi ane wa ta usu me et wa ele te ya maua oe ale winga la tala o fati ta inga io fati ta inga resi me o lo te lo leva na fia du Samoa la wala le ave Samoa fati ta ilo tan mala se tu foi tono versa pe o Jesu fiu na matu e su e ale mo tono versa se tang foi tu te versa ele la tu o fale longo me le ta longo ya malo tato tunu ya le fuda amata tato tunu tato no tunu ini ya mana ya ya ai gue le tato bes ya mana ya an fanga so le tato programe malo la ma fata mai ya fa fia nga dwe ngon lita yao awul fa u tato
tasina poanga se wala kai ni maole fili e pau matia le mesia ile ala ole tua yesu ia le tangata ole na fina galo ya ole le tama Ia fatal fatu le tunu us mel fa fonga le tatu talo le tau le so ia pe ia o le tau le so o le so ta ia langi le tau e tu sa le tau le stofi ma le aso le te la foi no paolo aso forele sto nai ma le sa le valo i official vai tau le ina i timu aso fu ma le aso lua e langi le tau ia o le fu le malulu le so fu lua le ma fan fanas fu le iva ia ma no la vale le ia la fosa tupe ia fa forma tatu talo tupe o le swing o le tupe o le nei aso ia mo le aula tupe tasi tala New Zealand mo le tupe sa mo le so tala ono se fulfa sene ma nei o le wa lunga le tupe tau le mo le aula tupe ia vai po umma le tai lupa sene vai ngala isa mo fa nga ia le ai ia te tolo o le tupe pa anga tonga tala fa se fulma tasi sene o le tupe fiti tala tolu se fulma le ono sene tupe Amerika ono se fulma le tolu sene ma le tupe Australia iva se fulma le lua sene. Tasi le tala New Zealand, maua le tupe sa mo le nei aso le tupe, tala ono se fulu fa sene. Manuia lava le la foina lau tupe nei aso. Tasi ala pe ala tangata ia lulu fa le tupe le aso nei po fa le tupe la iti la fona tupe ala tala lima valu lima iva. Ia leina e fa manatu ia o leu tala ono se fulu fa sene le ia. Ia vai atu lo la usi. Ia fato ala fono lo tupe le sonne ranga ia fa le tupe la ia va nga fa le isi fa le la fa tupe la la uti lo ia tupe su mo tupe le aso mo le aso ai fa tanga le lo ma na ia tele fa manatu no ia fa manatu ia lo na fa tali si te liva ia pe sui ma ia le utala ono sul fa le sonne asi ila la to tala ono tolu o tala ono lima tala ono lu ia na ma ai lu tu fa pe la tala lima fitu ia o ma ulalo tele mo Ia whamanuanga o soifua mas whanau, tato imeli as whanau at samoacapitalradio.co.nz. Manuia tele lavo to was soifua le nei aso, o le aso ono le nei o le masina o te sema. Ia whamanuia le atua, ma ia whaopopo nisi tau sanga stele mo utou. Ia ma foi pia le malosi, ia warwhenga ia iwi au mga luenga. O le tusi whaitau o le nei tae ao, ia pia fia whaitau iai, mo mele le tusi o Iakopo, lona mata upo e tolu, alona fai upu e se furu ma le valu.
Ua luluina fo'i le fua o le ami o tonu, ma le file mu e ila tau o e whaatupuina le file mu. Ia kopo e tolu, o lona fai upu e se fulu ma le valu. Ua luluina fo'i le fua o le ami o tonu, ma le file mu e ila tau o e whaatupuina le file mu. Mani a tele o tau a soifua le pese nei, mo o tau. Samoa e mitiai o se tatala pa amanuia lo wasafana wa ulia e oni awa mani pena e usitai uasilena e manuia i lola e oli ai ma fia oh my tato fia Sufana Maulia Tato Bibi Papa Petai Ile Tua Maulia Mai Tua Lema Paina Pa Amaru Sina ile tele oaso wa o safia nei male pia ede ya so wa uria u so e ia tau tula ya mua pe ale atua fa a tau lo malosi tau tua male pa amao oh my tato pia Wasafana Maulia Tato Bibi Mapanga Petai Ile Tua Maulia Mai Safana Maulia Tato Bibi Mapanga Petai Ile Tua Maulia Mai Oh my Tato Bibi Safana Maulia Tato Bibi Mapanga Petai Ile Tua Maulia Mai E whatala whatu lea tunu usi mai alwha whonga o le wawa ai fwoi lea I lai tala o le tala whasa le pito le langi nei aso. O le sol tausanga e tasi fitu ono sfuruvalu. O le no minga mua lava o le tusile ta o le Encyclopedia Britannica. A vaile inunga o lau whata tusina I se tusi whapena o lona volume mua na lo mia I le sol tausanga tasi fitu ono sfuruvalu. E tutonu o Edinburgh I Skotilani. O le soe le tausanga e tasi iwa o fitu, na pā I se maina elikoale I tutonu West Virginia, e Amerika, e tolu se lau ono lua I la tau na mau iso I fua le so, hamamonga I Amerika, I maina e pāpā, o le whaare matautia lava nei tala whaasolo pito o maina I tutonu Amerika ua pā. Tolu se lau ono sifuru lua so I fua na afiai, tausanga tasi iwa o fitu. O le sol tausanga tasi iwa tasi ono, na whiriwhiri ai le tangata lea mai uelese o David Lloyd George e avea mapale mia o Peritania o le uelese le tangata. O ia na e ana le fuai tau lea
You get to know more of the character of a man in a round of golf than in 6 months of political experience. Awa Samoa, e te inoa to inga tangata I se lua ta amirisanga pe alua ti lua tāpolo. Na iro le ono masina te tonu o porkiki. Te whiu tau mate po oi tangata lea wafo I ona wing. Ai alua ti lua tāpolo. Mawena inoa tangata. E moni eila le mau ala au tāpolo. Ta ua tele le ono malai sawan walim tantano e te inoa ipo oi fo tangata o ile tangata. O le so ile tausanga e lua afe maritasi. Ia o le fato a maua I wha maunga a Amerika. Ia pe o le tangata New Zealand lea e swafa ia Sir Peter Blake kuna tangata waleina e le Amazon River I Brazil. O le aso nei e whamanatu o le nuu leo Finland. O le lato tuto tasi mai pulenga Lucia na amata mai tausanga tasi iwa tasi valu. Ia o nei lato aso e whamanatu e lato tuto tasi. Tatu talana, te mawal whapoponga taima sani, whaftailapa. Samoa e whana waile tupu. Samoa tula I mai tatota ni sapai. Le pepe le kerisi masi uofa na umai. Si fasela mga si tufo ia oseanga
fongmale ole au pese ya ale la Pacific la ya mal pese o tala ufanua ya na so ifu mai mesia ufanua Samoa o te fia luai sen mama o al mana yo pese ya te loi ma fau no uye ya tu no uye ai sale te milo Christmas ya no loi o Alaska o Canada Amerika ia wai pe o tatou o Christmas la me mata o mala au la ina vao ya o ia nai sa o le white Christmas la no patai o te le lo pe le ling Christmas ya uma sani la to wa te mo ai sa le ya wai a o tu la tatou ia na e masani i Christmas o mafana te te to masani o le ai sa la yo te fia lo ia se fe pa pe la te no fo yo no e ia Christmas o te lo to tate ai Christmas wa vai nei tono fale o ainga e fai le lato to mafutanga ya la tafu mai le afi fo le malu la tu ya tu mai le ata to Pacifica te minam tu atumu ta longa vo yo le pa o le boli fa dia di tau di male na o le boli o kirikiti el pinko ya na malo ma tu o le house ma pinko ma ya me se la uta le vo le ta ele le sami ya Tele o ta faonga i Samoa ma ta tu fai tula. Sa o le no fo al faleta lo malu. Ya ma lo la vale sponga lo tutte. Yo e lo to tele at stalla pe o ta tu talfo. Ya ta tu fa so e fo le lita ya. Nganga fie to e fatalo fatoi lu tatu tunu e seisi fau popongo tatu telefon mai Samoa. Watu malo le fionga le faipulo le tu malo vai mongo numero tolu. Le fionga tapu nuu niko lihang. Ai lo faa wope o na fina wina. E se tasi o tamali o le tu malo. Le tina ia tu pola Teresa Finau. O ia leo lo taita ia le isi komiti o le tasi le miliona tala le tu malo. Wa mai o na resta le lungo le official business ala MANUIA Maleipa. O le fina o le to faya tu pola. O i lantou le komiti na mua to fia mawhaawahina. Maudua i resta la. Masau ni ngā lulue. Monpolo ke titase miliona tala le malo. O lo tua ia fo e tu pola le officer city al matanga luengo tina matamai tai. A tina e manga feso tai. Ile esel komiti le wafa o ngaina nei monpolo keti. Lea o lo i e malefionga le faipule. Ele tuse tu pola ntu inatu le matanga luenga. O lo ia tua ia ile officer city le lea ile o sona marasi anga. E na te suia ile komiti le fona whaavaya lo lanto i tu malo. O lo tua ia fo ia tu pola le komiti le o filifilia le matanga luengo tina matamai tai. Le o lo te ia ile fionga le faipule o tu malo. E no o lanto whaonga ina le tusi pasi le na le restala ile lanto komiti. E whaamatu umai ile lua se la wafe ta la mua le bloketi o le tasi le miliona ta na le tau sanga. Peitai ua tali manino le fionga le minister matanga luenga. Le fionga leota laki la mostele. Maltua fo yoto. E pule al fala potonga yo po ayo ile stala luna ile MC o ile afale ile mfayala no tong fo ya uya fai sa u committee o walu ilunga ile official stala o le committee fa o tuati na e le tumbalo o mfayalo fai ho. O le mela na utu. Walua ia ma ele fa pe ale stala lo ia le afole le tumalo ile fa pe ola toge e fa sai il tanga lo ngan to ile stala se sin tumalo ole fa italia na le ai na social committee italia e mato ilalo il proclame le na fa manino fo ile fionga le minister ele se fiso ta inga ole vale ole restalo so stanga tapos fa la tonga le MCL anga ile mata opule o lo ofisilingia. Papela ele stare lunga yo. Nga ana va alola ia ila lo ile ainga le ia mta opule. Ia papela e tolu pe fape ono fo in committee. E tasi al committee etalia ele mtanga nga al committee ale o ele fai pule. Wa le committee na la fo wa ia fo mal fin ngalo le tu malo I tonu le mele. A faila e ia in fese se inga tono le tu malo. Ele ia la ia mtanga luenga.
o le mta upula o le mta upola tu te taulana wala au le tu malo ato ona ui fola ia e whairi la to so ala pule o fea tonu le mea o la ta tia ila to fina ngalo ta iala le na vatu ia tau mawhai ia i umma sui o nuu i tonu le tu malo i tonu o le komiti le a whaila ele o ila ngona o nisi ele o a fia umma ia nuu o tu malo i tonu o la to komiti o mtanga luala na alfa msino Le whionga le Minster tanga luengo tina mtama itai a tina e maanga fisotai. Leota laki lamos telesio. O nisi ulu i tau lo whianga i nei malpol kalame le tasi le miliona tā la. Na whaai loe le whionga le Minster. Wa mahe a fautua i nei lalo le poloketi nei. A whionga umai whaipule ina ia alo fia le tūlanga leo le fausio o fisa o fono whaavae. E lungo ele umia i la tau. Ona ele o tala whengai matula fono maia inga. Na whaata atia i lalo le mtanga ruenga le pole kalamele nei. Ia, sa avatu ai fwoi malapta inga wale le ia i tere o whai pule ina ia alo ese male melea o le pe e fitena ia ila ia ina o le fitena inga i lumana. Ia mantua fwoi la o le whautuanga la avatu ia ina ia mo le whaatino. Ya, mawalan fa mtalanga fa lile o nisi o fai pule o fa ngao la to mauta fa io la to a inga e fai ia le tulanga le. Ya sa ia le fa le tulanga e le mautino fo io le ofisa. Fai lo le fianga le Minster. Wa fai lo atu nisi tu malo po fai pule foi. Wa tasi lo atu tu malo e fausia lungo lato ele o fisa fono fa vai. Taruai, wa fiu sa Elias e no whanga i ioi mai se tasio la fia angai fausi ai. Pe e maua fo i se whale lelei, e mawhai o na mautu tongi ai, le whaatua i o le ofisa o le whono whaafai. Wa fiu a so e se whanua i tono le tu malo e whai ai e le mda upu o musu umai e le o maua. Wa fiu fo e tau so e ni whale lelei o le tu malo e ma te tūlanga whale le. Ia le alana whapea mai ai o mali liele ia le whono whaavai o le awhai ai ile ia le mta upu lea. O nisi la o la tōro whapea mai e le tu mau. Ona olo ia ile avanoa ia whaerele e si ai i se no whuanga tu mau se taimi pia whapea. Ona o leo te mantua mai o lae whai a whetu whiutanga ina i whanua. Ai umile ma tiswhia fwoi e pe ono e masina e whasala lau ai pia whapea o se whanua Samoa. O isi lae whai whiutanga inga malmalo sala si ono whanua malo whaerele lae taula tana tupe o mafuanga lana lena o mai ai as. Na whamanino le whionga le Minster. O le poloketi a tō le miliona tā la. E tasi la valvaenga e taula i e le malo ma le mtanga ruenga. O le mata i tuwina leo le reporti po o le leo na whaao ngā le se le ni tatu i natu. E fua i ta iala, ua uma o na whamanino atu. E muli ta i e tu malo uma o le atu no. O le tu malo. O le separate entity tu sa o la tau ai e tu uma i le whainga o ai ai. Na wala le mea anmalo le e matai tu atu i ai. Wana tupe i e watu po o anga tonu le whaonga ina e tu sai male malienga. Le ana saingiang nei. Le whionga le Minster mtanga luengo tina matama i tai a tina e maanga wheso tai. Leo talaki lamos telesio. Au whaanga solo le se furuono aso e whaata ua i nai le te e atu lea i sa wanga i whaasanga i tina matama i ta i po o tama foi. Ai o loo whaato ai atu pele ofiso leo. Mata o polo a fiai pe maali liwa i foi whanau le neiva yaso. O le ua mo lia e leo se tina e tos fulfitu tau sanga le matua mai la fio ango tua mua masa foto. E mo lianga o le fasio tangata pa i valea. Whao o manua. O le whao o manua tu ngā, whao o lima, ma le o mio sea o penga matau tia. O le mata opune nei na tula i mai le maasinan te nei, na sasa i le tina tos fulfitu tau sanga le matua lana tama, ai ina ua tamo e ese, na ia a apa i se maa matongi e lana tama peita ina misi, ai la vea le ulo lana tama teines fultol tau sanga le matua. Whaalia sui kom sino le matanga luengo leo, papali i Mona Lisa tia i keti,
Na whatoa awina ne le whalemai mato tua le tamateina le tina lea, i le aso na saso ai ina ua vinga wa ti ngalo na ulo. Na wha atino i ele tautonga, peitai na whatoa maliu ina wa mai ale wha aso, talu ona mai ale a tautonga. O le tupao ta maolo ma walunga i wha mo monga le ofisa o sulfa inga, e le sawai no tina ma whanau, a o loo iei foi mo le foi numera, o tina o loo sawai na foi whanau, ma mali li wai. Na toi whaalongo ina foi le atunu i le te ali tu lai lima le maweao na lila. Le toi lulu foi o le isi mafu e la tatu lo na malosi, e le malosi le mafu e na lulu i le tae awana nafi. O le malosi o leo mafu e na wha mawina le ofisa le wa aitau i mule noo, e lima tesi male lima le fua mafu e. E lona loloto e se fulu kilomita, e se lauiva se fulu male valu tesi male fatasi kilomita le mamau ese, mai le tui saute i sisi fōa pia. E le iai se lapta inga mo se tsunami e pei o ananafi, na wha mawina mo lea mafu e. Peitai mai lava le aso ananafi na wamae alulu le mafu e le tae ao, na wha alongo i nai pei te imio le aso atoa e o mai le pohan po, le lulu o mafu e laiti, ma o loo lapta iai pele atunu, ia nofo sao niuni pei so o se teimi, e le ono ali ai mai o ni malafa le natura, e au fiai malewai tau le nei o wha, wai ai si o tato o tunu. O tala fawia mo le ne yaso manuia lo tato o tunu, wha soi foia. Ta lofa lava o telefone e le si fonga le lo mua ta pena ina i Wellingtone. O le tala mua, o lea ua toe o nai vai aso au lia le kirisimasi ai ua lipu tia mai se wha ai unga ale wha la pop tonga o whale o le malo New Zealand le kainga ora ina tapu nia ia o na whale maututongi po flats o loo i le awala o le Dixon Street i Wellingtone o nai whapea ua tuai mai ua leo toe tāla whea ngai o na nofo ai nisi. Sa whailo mai le li ofisa si nia o whalapo tonga o whale mo le tu malo o Wellingtone o le li iswafa ia Greg Groovski e le i mautu i le taimi nei ia se fufuanga mo le lumanai o le whale tele o lo a fia ai o lea ua uma o na wha mautu ina ia inga matutu unga e lisi na ia le whalapo tonga ia se tasi o whale tele i le numela se furuma le tasi Church Street lea e mau ai potu e o i le se lau la whai e mautu tongi ai tangata. Na ia ta ua, o le whamoe moe o le mtanga luenga o le kainga ora, ina ia ave uma iai i le whale le nei, tangata ia o loo nonofo i flats nei le Dixon Street, ina ia le aise a whaina tele o lo latu si o manga, pa mafutanga masani. O le whamoe moe o loo iai, e ave uma iai i la ia, i le whale le nei, a o le io atu i le kirisimasi. O le pau i lalo o le tau o loa i maa keti whafo, a to ai ma le maurunga o le au ngā o le tā la New Zealand, ua te le lava se a whaina ai o tupe maua, mai o loa le tunu o lo whaatawina atu i a tunu i whafo. Sa whaalia mai e whapea o se pau au pito i maa o lalo leo o tupe maua, mai le tau o loa au i whafo, i le tonu o le lua tausanga ua mawai atu nei. O le fua whaasolo le tau o loa, whaale masina, ta pena ina le whale tupe o le ANC, na tura i mai ai le pau i le tolu tesi ma le 1% i le masina o Novema, se ia le masina lena se i mawai atu nei, e whapeo se pau lea e tusa mo le se funtasi ma le afa pasene pe afa atusa i a Novema o le tausanga te ruai. Whaalia mai foi e lua ni whaale tonu na mafua i le tūlanga, e au fiai ma le alu i lunga o le au ngā o le tā la New Zealand, i fe whaataua inga i maketi whafo, lea na pa uai i le iwa tesi ma le tasi pasene, i a tupe maua mai o loa na whaatauina i whafo. Ai o le pa ua o pito maurunga, e wha tesi ma le whapasene i le tau o loa e ngausia mai i le susu po dairy products,
ma le ono tesi ma le tolu pesene na pa uai le tau o ano o manufasi. E tele tupe te tongi ua wha au popo atu i le avenga le au tongi la fonga au kilani ina ua wha ilo mai e le lato pule nuu ia se si tanga e wha tesi ma le ono pesene o la fonga po rates mo tangata iai o lato whale motu. O le neisi tanga, o luna winga, o le awha au popo ai le se lau limas fulfata la i le tausanga, po o le toru ta la i le vai aso, i la fonga po rates, a tangata e o le tau o lato whale i le tesi ma le wha miliona ta la. O le aso ngofuana nafi lena wha ilo ma iai e le pule nuu ia Wayne Brown, ia le si tanga o la fonga te tongi ia au kilani, ta uai e le li pule nuu, o le si tanga lutele o la fonga, o loo manao iai e tusa lea ma le fitu pasene, o se si tanga lea mai le tolu ma le afa pasene, e pei ona sa manatu ai mua. Pei ta aina wha alia e Wayne Brown, o le si tanga e wha tesi ma le ono pasene, pei ona fua ina nei, o loo maua lalo, pe a fua i le fitu tesi ma le lua pasene o le tau o loa, lea o le afa awo pea ona siri atu i le fitu pasene, se i o lava i le vaelwanga o le tausanga a sau. O le si tia ai o la fonga te tongi po rates i le Super City o Aukilani, o se tamu whainga e tali atuai i se pau e tusa ma le lua se lau iwa 15 miliona ta la i le tala o le tupe a le pūlenga. Ta uai e le li pule nuu ia Wayne Brown o le nei pau mawa i le tala o le tupe a le pūlenga o Aukilani e ono o atu i le se 10% e whai ai se si tanga o la fonga te tongi, mai o se tūlanga lea e le tā la whea ngai, ma e le te tau ona whaia. Ua amata hono matua pisi le vaianga o meli a New Zealand, le New Zealand Post, i le tufa ina o awhiwhi ma wha momoli, a toa ai ma meli ma sane o le kirisimasi, lea ua toi se furui vaso tātou au lia. A whai o e whaatelitali i sau wha momoli, mauti noa lava, o lai le no fuanga tūru tonu o meli a le New Zealand Post i Highbrook i Aukilani. Whailo mai le pule whaitu mā lo le New Zealand Post mo Aukilani mātū, Patrick Pope, o se teimi au pito i pisi telele nei ua mai ta wina i ngā luenga whai le New Zealand Post. O le vai asana te nei, e tusa ma le lua, tesi ma le lua miliona, le a whai o awhi mo meli sa tango fia e le whale meli, ia mai o loha o moe, o le a o atu le a wha inga i se 5 miliona i le tau lata la tatu i le asa o kirisimasi maaso malo lo o le tau sanga fau. Na ia ta ufo i ufo ia fuanga le New Zealand Post mo se ngata whainga luenga wha au popo e tau wha tau iai le tūlanga mana o mia o le au aunanga i le nei taimi o le tau sanga. Taimi nei ua le o toe mamao ai wha ngata le tadia ina o meli maafi fi e lafo mo le kirisimasi. E na o le Express Post le o lo mawaila avanoa mo meli e lafo i atunu i fafo. Ai o meli ma wha o moli e fia lafo i isi whaenga o New Zealand e toi lua nei vai aso o lo toi e ona wha ngata ina lea. E o i le taitolu se lau la wha i o awhiwhi ma wha o moli o lo ti liva e couriers i aso taitasi mai o le tele lava i e meli e anga i atu i no whanga tu tonu i Highbrook i Aukilani a o le i tufa ina atu i isi vaenga o New Zealand. O le tūlanga o lo wha pole ina i leo i le nei vai teimi o le tausanga o le saunga le mū leo meli e maise o awhiwhi e ti liva atu i whaleo ainga ona e to tele tangata e su e manui ai i le piki ina leo awhiwhi ma wha amomoli e kuria atu i whale ai le ai nisi o iai. O le whautuanga mai le ofiso leo ina ia mauti noa e iai se tangata i le whale e saini le taunu watu iai se awhiwhi ma se wha amomoli e pui ai le aveina e nisi o tangata mai i whaita toa ma pusa meli e tuuina ai. E tele ia vaenga mo au nanga la vea aisa fia le sa ilinga o tangata maulu sa tofu i Wellingtone ai leilo ai le sami le Karanga Bay i le fiafia nafi. Whailo mai i leo e whapesa whaonga ina ia le vaenga o le ngata i whale le mta ngā ruenga a to aima le vaenga maulu le leo i lea sa ilinga le hoi sa fiso sohani i ai le Coast Guard
whapea ma le surf life saving, a toa ai ma se whaalele helicopter. Tā pena le tātou telefone nei, e le i toe maua mai seisi whaamtalanga, pe ua maua i ele nei te ngata pele ai. E le o maulawa se vāo pāti au tue lua i le tono New Zealand nei, i manatu malangona o le au pālota i le nei taimi. O le taunu unga o se suenga le sa whaafoe e le company, le One News ma le Kenta. O tūlai mai i le leiba i le tolu se futolu pasene, ai tolu se futuwaru pasene le langolangoina o le National. O le pātia le Act, se fulmaltasi pasene o lo o iai, a o le New Zealand First, wa o la tau i le wha pasene. O le vaenga wha upu whai o le Greens, wha pēr le pātia Maori, e le o iai se swinga tele i tūlanga langolangoina o la oia o le Greens, o lo tu mau i le iwa pasene, a o le te pāti Maori i le lua pasene. Ua si iae le langolangoina o le taitai o le National, ia Christopher Luxon, mo le tofi pālemia, i le lua se fulu tolu pasene, ai o lo mau nuka pēr, ia Jacinda Ardern, i le tofinga pālemia i lua se fulu male iwa pasene. E manatu i lātou sa whea ngai malea suenga, a whai o le taunu unga leo le pāno te tele i le tau sanga fau, o lono winga, e ma whai e le National ma le Act, o na la taita ia leisi whai ngā mā loe se o ai e New Zealand, wha se fulu iwa no fua o le National, ai se fulu lima no fua o le Act, ma wai lao wha ingai ono se fulu whao no fua i le tonu o le mauta o le pālemene, ua siri atu na i lo le ono se fulu tasi e manamia, mo le taita inga o se whai ngā mā lo. A o iei pēi ma tā upu tau upu whai o mā lo, o whai lo mai e se whai pule si nia, o le pātia le Greens, o le tamaitai o Jan Logie, o le ale toe tau wā o ia le pālota tele o lo loma nei i le tausanga fau lua awhe lua sfutolu. Sa whaonga ina le tamaitai whai pule le neila nei tu lau i lunga o le Facebook, e whaalau i tele mai eila na fuafuanga le nei. Na ia tā wai, sili o na wawe whaai loa i lau pālota i a lea whaai unga o na lea ua tūra la tātu i le taimi o le pālota tele a le tunuu. O le nei te mai ta isa ave o ia ma hui pule le tausanga i lua awhis funtasi, mai o ia o le suiso o upu o le pātia le Greens, mo le tele o mata upu e au fiai tau i mo whaalabilan whaafosei le ACC, whaapea mata upu e au fiai ta maiti, ta ngata i le a toa le malosi, ai pwese fo i o mata upu tau tina mata mai tai ma le saunga le mu i le tonu o ngā ruenga, ai whaapea ai fo i mo mata upu e au fiai le whenga inga o le Waitangi. E leisi vahenga o le tātou tala, o le mū lea na whaalega i nai le lua awhe valu se lau hectares o le tonga vao i le tumalo Northland i le tausanga te wai o se whaalawe lave sa lei mawhauwhawina. O le tūlanga o lo manino mai i le lipoti o le susuenga na whaia i le mū le nei sa awhia i le tonga vao i le pita nue ngō kai mau i Northland le sa whailo mai whaalawa i tele le lipoti an nafi. E le ngata ina whaatama i ai, i ele tonga wao ma lau whanua i le nei mū, ai whapea fo i ana abe ese ai, mai o lātou ainga, i ele a wha inga tōru sifuru o ni ainga, o na sa lamatia ai lo lātou saunga le mū. O le mū le nei na amata sa sao i le asu sifuru waru o te sema, i se whanua na whaamamaha mo le whaamoe e whai ai se tonga a whoka, ma na maua pe sa iai e le pe mita, e whaatanga i nai le sunuina o le vao mo le whaia ma le whaia o ni tāwhuna ai i lea ngā ruenga. Ai taru ai le mālosi o le lā, ai maise o sa vili mamatangi na mafuai o na sa soro lea afi. Whaalia mai al mta ngā ruenga, e le aini mo lianga e whaia e whaasanga i le kompani e ona le ati nae na mafuai le nei mū, e owa i le lua maasina o tau mawhai le tinei mū e tineia, i sa tau e o atu i le fitu miliona tā la. I tā alonga, o toi filifilia le yuni la kopia Wales, ia le li New Zealand o Warren Cadland, e a vea mo lātou whaia o ngaulu, ina ua wha mawae, ia leisi fo ia li New Zealand sa ia i le tu whinga o Wayne Pivac, o se li poti le tae o anali lana ta ua mai ai, o le a wha foe Cadland i tā penanga, ma le awa i atu o le aulakapia Wales i le taunusanga o le Six Nations i le tausanga fau, a toa i fo'i ma le taimi o le ipo o le lalolangi, ma e ono tu maupe o ia i lea tūlanga
mo le isi ipu le laulangi so ai il te usanga e lua afe lua fitu o Warren Catlin e pe una sila fia e se furu lua te usanga o ave mo whaia o ngā ulu o Wales ai sa sui tūlanga atu ia te ia le li o Wayne Payback i le te usanga e lua afe wiwa o le sui ai o le whaia o ngā Wales e mafua i le wha le tonu ana ta longa wha le vau ma lo i le te usanga nei mai la wha inga se furu lua o ta longa Wales i le nei te usanga e nā o le tonu o na manu ma lo. Ia o le whaai unga le nā o talafou. Ia malo le whaafunga mai tātou tinu o le whaaponga mumuana o tātou talafou le nei tai au pe o na whaafunga iai tā peneina ma unatu le whionga ia lawano ati lawa. Toi mo whaaponga ni tula iwa le tau nei ia me se o tātou tala mai sa moi me o lo tupu le tātou tinu ia e le tautua mai le sunga ia tāse Salam Sam. Le ua luas 5 minuti o te ai nei le valu. Ia o le mai tau atu fo i tātou talafou le nei tai au pe o na me le whionga lawano. Ia o le o tau su e nei tangata le sa whangota i lea sona nafi. Ia o le vaenga fo i le ia o le o tātou iai nei le vai tau o le tau mawhana whana. Tātou tā pena atu fo i aua fo i tā whaonga ma fiafianga fo i krisi masi fia. Ia e whaamanatu pēa i le au vaenga leo whangota. Ia me se la tau ia fia i whaipāua ma maso ma vaenga fo leo tui. Ia o ula. Ia tau tua nāre saonga le mu. Au fo i nau le i le tau mawhawhule le fia iai. Ia ai wa aipe saonga le mu le nā vaenga o le o ngā sami la e alu te whangotai. Ai misi lama fo i tātou ia fia e o e maulu le pāua. Ia o le a tele fo i nei ainga o le Asia si mai Wellington. Ia mamana o mia fo i le tau sami le o le pāua. O lo tele ia tātou ia e wa aipe saonga le mu le nā o ngā sami po le nā vaenga o le a e anga iai a wā fo ia whangotanga fo i. Ia i ni tau maftanga a inga, mai fia tele vaenga leo mai me au kilani e. Mai ompau. Mai ompau. Ia e tingaina ia tātou ia e maulu. Tingaina ia tātou ia e o e maulu le pāua. Ia awa fo ia mo taringa malo. Ia e le ngata i vai au kilani. Ia whapea fo i le vaenga leo mai le motu i saute. Ia ma Samoa fo i ma Australia. E pei o le tau sami a lea e fia tele le vaenga lea e malanga mai fesiri o le taimo o le folele o le tau sami lea po le tau mafa lea e fesiri mua i le vaenga lea la tau nuu mai. Ia, tele ni tātou pāua. Ia o le nā, mana ia tufu le whaamanatu atu. Ia o le vai atu lea mai tātou telefo ia o lo tau sa ili fo ili tangata lea na whangota i lea soa nafi. Ia e o mali taimine i le i maua lava tālo whae. Ia, vai talo sia ele o seisi o tātou tunu. Wa to tele tangata o tātou tunu e fia tele o e whangota. Ia ma moru ma whaipāua tui. Ia o le maso ma vai ngu whapena. Ia e talo sia ele o se tangata anu o le tātou tunu. Wa luas 45 minuti o te hele le valu. Ia o vai ngana e pe ona tu inatu. Ia ona o le na mai tātou telefolo tau sa ilia pea i nei Wellington le tangata lea na leiloa nafi. Ia ona o le maulu. Ia tau lo le maulu. Ia le lopo ni pāua po ni ula. Ia pe o le whaivana le tele na o i tātou e whangota maulu. O le pāua ma le vangafo le ula. O le ula sami. Atu voi. Tui. Ia tui e mo ia e... Ma le maso. Ia maso. Awa le se whaingata o le mele o lo fai le tangata whangota e lui whangota. Ia. Ia ua e alu le tangata le pe o ta ita le mafuina alu. Mo. Ia e whapea e mawal maru si o le tangata le mana o i le whingota. Ia. Ia alu ma ia la tōrua. Ia wata inga whapea ne o wa ulo te fia i spāua o e te mono o tasi e whaina e. Ia. Ia le lau e anu ona wa. No whai tu lole i tau. E tau na ua fuato. Pe hapea u te mawhaia. Ia. E wai nei mātutua i le mawhai i lātu. Ia le mai se apo o feo ia i nei vai taimi mo mua le saonga le mu. Ua vaenga tā ua i o le o whamanatu foi le ofisi o le whainga whaiva sa mo ia soia. Ia. I siaki mua le tūlanga o le tau. Ia mauti no ia o se vaenga veina fiso ta ia i lo a inga po fele te ia. Ia. Ta u se se o lo a inga po fele tonu le o ngā sami te alu te whangota. Pio nei vaenga tā ua ia siaki le tau.
ia ta uli tina le ainga mātou le o i fia, ia malisi tu. Ta uli teimi tau te ae mai ai. Ia. A fa peo le dua, ia tamu whai ai ae mai le dua langa le leise telefoni o so ta i. Mo. E misi lona le dua i le tonu le wha, vili lona tina leo leo e tau i me utu. Sa o le lei. Ah. E misi alanga le tu pua wha le wha pea ia so uma New Zealand. E misi lau leo utatou mai tau mawhanawhana. Yes. Telefoni ai ngole amalanga mai so se vai ngau New Zealand, Samoa mai se tunu. Ia pe o le tau mawhale o le pāua e fia tangata mai ne Wellington. E mana tua lei. O le samia ne atunu. E iei le vao vo le e... Pese limu vo le. Ah. O la sai ele vai o tangata po le lima fiu tau tālata. Ma tua i ola le lei ia le limu na pestonga la au lalo sa. Lalo sami. E o fol tangata le lei whangota e sau mai Samoa, pia lava. I e sau a e fwili le whaalongolongo ma e tala noe la wuri i o whangota i ne New Zealand. Wa mwhana le lei la whangota i Samoa, e sel sami Samoa i se i ne. Whaalongolongo pe i la wuri i o lewa i ne i tuti o tuti whangota. O whaatasi. A ua lehalu tō tasi, tō tele o tō eo. Ia manisi vaenga o sami o Samoa i lea au, a sami nei, e le nia au. Le sia au. O le malosia o le sau o le au mai tai e tau le iu tanu tāwhanga. Au tātou Samoa, e sau le au le tau le mata i le au. Ia ona sau le mui le iuta. Ia, sau le ia. O vaenga o saunga le mu, o le le i maua le tangata lea. Kalo fai. Ioi mafatia na iai. Ia e tolva la tasta pese. Tasta pese. Ah. Foi li te mil tai au lus fuluiva minuto te alvalu. Ia maluia fa ngalo ngama na yaso.
Atono tusa umatanta wile fia maua leo se tupe fa upopo mo aso fia o le ni Krisimasi. E tolu se funua fetala fa ilo tupe mo samnia le digital mo se e fa ia ia stetasi se ia ulia le Krisimasi. Fa tau sa digital top up tolu sfutala pe siliantu malafu yo ai ngai Samoa e fa ngai le digital international app. Le upenga tafa ilangi po se falo lo la tane. La for ni lo sa top up mo so abro ai te o manmalo ai. Usa vai ngole tolu se funua fetala. Ia inga fa bitoa. E mai ala di fa bitoa ila solus ko tolu te se malua felurua. O le whaasisilanga tāua, e whaamana tuatu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiva, e whai e sau whaasea po se whai tionga i mata upo, tau i whaasalalau i lunga le Samoa Capital Radio. O lo au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo au fia i vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkalame mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mō mua, whaftai. Maro whaftai, luas fu 5 minute ua te nei le tūla eva. Ia, o meo lo tupu mai Samoa, tā lo whai, ia ele stala tau te fia whaalongolongo iai a tu fue. E sao le ia. Peo le, ia la tau ia le me vole le 5 te. Ia, sao le mea la apa tu tau ia i tongi loa e le mawhau le. Ia ai fuane a tau lo fai ta whana. Ele fai ta tongi e se so ta whana u se maa. Mo. Ia whaangi se le ita ia e. Te le ia o le whale tonu fo le whalongongo tu ia. Le la tatoanga ia sfifia. Ia. Ia i me whape tupu tono ai. Sa ole. Ama monga ia ni usila o le teimine te le imo me o family violence i tono ai. O me o whawhita uli ma me o sauanga i tono ai. Aso e su ane le mafuanga. Ia o le uti o le whaasoa. Ia mana tua. A whaasoa le le ia le se le ni teimi. Ia ma pa le ni le whaasoa le le. Ile ia se mea la ave vesi e fua. Mo ile le. Ia o te lo foi le whaftaina ia inga ia mai mo mai to te le o lo anga le le foi isi a inga. O a vaenga i le o mana mia la tau i whaasoa atu. Ia o se ia, o se ham. Ia o a umani vaenga foi e whaina e te le whaangaina e mano vaenga i whaasoa le isi a inga la fia. Au le tua e whanua noi vaenga ia tu fuatatala noi. E a le tamamal tina le la uawa. Ai ua i nei whanau isi taimi. Ia sa au le ia. A fia i fole o nei whanau. Ia o vaenga we e le onga tele. Ia o le ita whamoi moi. Mea ta o le ita whamoi moi. Sa au le ia. Ele se tūlanga le leina vai. Se fulu tolu tau sanga steini tite. Se fulu tolu tau sanga na matua talo fai. Ia so yo tai sa mo yo me foi sa filo im tau. Ia ele tau ia tau ini maa nei ta matua. Na ole amo. Ia sa ni te wo tala ole sa tong foi tai tai el maa ia. Oi, tai ia sa le tai tai le. Ia wa ole amo. Ia tato umano mai wa to le amo tau le amo le pou le mku. Ia fu i le ranga tato o le zamo. O me ia sa o i tato matu. O le fusi pa o le amo o sa e o le o me umala. Ia o ma vai atu na time. O ese fo tato fo le tato ia. Ia o al fa no fo le no tama le tenia tala no i. Mo ia e tuaina tali. Ai ia time atu sui. Mo peila o tele so i fu na tama i tangata na tina fo i wa fi el me. Ia o le te yese ma fo e fasi o ti te mo le vai mo le fa na toile ia inga mo mafti le temi ia o aso fia la tatuanga ia fa ngi se lo wita te le lo fia ma lo fa ba ia ma to tamiti le se me la ma tele fu tina le inga por tamare ai ale la fa so se talo le tua te ia va tu il FOLAU na sa le ia ba lo la ba o le tula o le tau fa ma manu le so le fu ia ia le ua mo fu ne so ta inga i tu al tatu lenda ia fa ma fu fa tu le ina ia inga ma ftia o na pele pe fi o fa level tu pu Wellington io e ta lo fa ia lo fatele atu ti la mal fa na u vo io tu la ngole fa le fa fu se i le sa le fa ngota ia mo ta tu le fi fa ngota va i sa ngale mu mai au a inga mai au ki lani po fea o mai nei mana un pa ua i loa lava i le sa ngore mu au e te ale tu whangot. Ia. Whai ia i e soudza.
Ua le nefu lalo le. Sami, ua le hatu se whangota. Ai vai foi ele se me o mai le saula sa wai ele se me la to anu foi fangot. Va pe wa. Pe vai tu le se me o sa mai pe so me o kilani kle stete po. Ana o termina lo ya. Famani pa wa la le o so mana ye te fai famani le tua. E lua fe lo to. Pero je ri vai fa tala la to ye o la to fai vai me la no fo. Ai vai ya se ya na sa vai vai. Dan fam tala me te va ai lai dan fam tala ya nem se o fa vai pe fa mau ni na tala fa longo ya pa wa na le oso ta ua pito silin ta wa so se fainga malanga familia le tua e vai tu lo le lu ala alu ta va le tiro mai to e va tu me familia le tua fainga malanga ya la ala fa tu por kalam ai se fa unga fi familia le ta ni of no o le patata ese o le kolisi o le universite fia lava ili ma le tolu vanu lima no fatasi ma moli ne o faanga ia mau fa meluanga i seisi o le afa au po nisi foi fa na o tata iulu le lua felu tolu yo e lua felu tolu le o iwa fa ya ina nisi o tama mateine e fa idonga ia o le ave matete iulu i tama mateine i kolisi awa ole ai vai nei le vaenga le na ile fa mo sa fa ye fa iwa va ya soina le hola le Wellington Boys College. Kolisi le tama Wellington. O vai le nunga lau papa ye ili se la to na taita yulu. O vai isi ngo isi tama sa moara ye. Sa wa. A peso. Wa wari tato ina ila ele ngato ina ila utina ya lau. O tato sa mo so le tatia. Mara ya. Ya malo. O tato le dala talatu tolu valu lima lu fatasi. Pe se fa marianga o se fa unga. Wa na fa pe wa o tama tu fu wa o le taria o tama. Le ta moria o le onga. Le tu tio mo utina. Ala la o fa longo mai le fa il ta fa silanga le. Te fa ti ai. Te. Tu ta vale la tu ya mamma a ta vale ai vili le tio e fa monia wa o le het poi le lua fe lo to. Yo ya le. Vili me no lai. No vili me fe mo no fa malu lo. Ya. Te wo sil te vili. Tere mi mita le wata li so le la head boy. Na na mi mita. Ele vai no fa dia. Ya, e fa dia ali wa te wa maulu ma se mi mita o se. O le ya matata so fo. Se te o se ya le ya matata. Se ya head boy. Se ya to fa o to fi head boy o le ya matata so ga do fi to. Ta ma futa e te o esta mai. E ele e istangata sa tawil upu sa le usta I fatununga al malava le Australia. Station malava le Australia. Te lona minutu. No toyo uma na no pase se te lo vale. A toyo uma to siaki. Ona ma fo. Ya ile siaki ala to ato. So isi wala na u ya ile siaki. Ya vai lan to poroka uma ya fanga malanga malava le. Tu wa ile o malanga. Ya mara tuala fa piota wole malanga I Samoa tau au kila ni pol vale. A fa pela le jet star le tato to Wellington ne ale New Zealand. Ele ke le New Zealand ta u pe tato ye. E al wal vale le pe fa pelo mele tu pu Wellington. Te vai la ya. Ta u yo sta. E la tanga tanto avila no mal vale. Ya wala ki ala to yo le malanga. Je vai la fa ye istanga ta ya fia ya no istanga ta. Ya, me fui le tatou fa mana tu ya tatou ta pena le fainga malang. A me se la temin nei le tatou mai tau ina tele o tangata malanga le tai. Ya. Ma nei ale fua le o la watu. Moi. Fua le la watu o se me fing ta tele lo na tu yo. Ai over la watu. Ai le sisi ave me over. O pela wa ule la tu memori o la tu atu o fa ta se to sa no le fale. Moi. Ale la over la watu pa ile lo la po fe le fua le me se la va nei matua. Ya. Wai siaki leila atori o mle vale le oni o tu over ni me o ya ala o mle fa na. Ya. Le fa mana to le ten. A fa pe o ele la ya lu sa mo ale fa pe o la tu tolo tu le na nei fa pe le tsa ya. Sa wa fifi. Ale tolo tu fue. Se fa mo o le uso. Se va tu ale a fifi le si mato ai ngala sa mo. A fa pe o te ai o le ya la o fi la ato te lo foi mama la ato. Ya. O te avela wa fifi e maltua la tau na tala o te vai. Ya. La ngai fisi ringia I mle vale le o na e af na e wai fisi di va pe. Na e te ua la ato. Ya. O tango la fa sa
Ai vai la fi le ala itu tonu ni me fo ye fa san pe ve. Pa pe le tonu ni fanga pe pa pa ki mas tal va te. Ya le utele do. Te le la fa no. Ai fa pe oi. Ia. Ya tia oi o na wa ma maulo vai. O te lo la ye masina me te tongi ele atole pe au. Oi wai te ru atu ele mfai no safari vale atu e tawana wa te vai atu te pi tau e fa mai e pi tau muso vole lo fa tu lo. Ia na le lima se la wale ana la wa fifi ale e te aru na mo ele wa fifi. O te mo la fifi. Au te masa salo po ve me tu. Se le Yo na tole sa mo ave to wa inga fifi. Ya ve mo si ba ngo tu pere ba ya. Wa tu lu se la u na ma tamane New Zealand le mo to wa fifi ra. Ma fa pale ni fa pena kingo. Ma na ya te. Ya na ya sa wai ta wole me le tatal no. To tele la to le la su e tanga te ave la to wa fifi. Ya mo ya ta o to va pena i fu le ya o le uta tanga le ave to over. A fa me tanga te le ya ma li no. O le tuta wole wa ta wole va ngale. Ia e loa ia me tono le fifi le tau sa o le ma nei te awa lu nei la ma fifi le o ni me tongo tape o telefoni me tongo tape ma le tuala e to tongi la u tu per ma va le mo pe a su tuti atu fa mai no le fiso tuti ia lima se la u le tuti a le na la fifi ma lu su ta la me ia o ila la tongi ia lima se la u ta la na to la ta la fa tuti fa so lo ma to la fifi Afa pe tolu tamal tu vertu ya telefoni oe ya ma oe le iPad le fa so ma na tama la la we vidi me sa mo in la vale toli o le ta file tene le ala o fili me o le ngo afa mai po i ngo fa tu lo o fa tu le ai tanga ta o iro ngo ya na ta o iro ngo na e anu na vai pu al tu langa ye na e to vidi me le stemi ya ne ta to pese tu Vengo, o Lucy. Ja, dat is best wel van 4 jaar to is voor 5 minuten. On the tale of even to what you for on the board. Ja, se uma toe tu dato pese na na ile tato wala ole tom fai mai talo fal wala alwa kas malo se fu wala se fu mo ya malo ho yo sunga tu foi ai la ole ka fongi le bo fa mungyang bo ngis foi mka up o telefoni na le na mo mo fa dinga na batu le ko wo so oi ya o fa mungyang fa unga oi ya wala te lo faku ya fa kai lava mo nges mo le avango ai ko fa ya kit oi mo le sa lo as fa na as fa na wa melta to email ya as fa na melta to email o le vanole ya ai se to ai ngol fa u pol fa na o no le tato ye vai te mi fa unga vili ma le tonu valu lima lo o fatas fa se fa mo yang o fa unga lo walo e po se to ka le sia le fa mas fa ya tala ya telefoni ya wa foi famni on kismasi io fa un vers fo sa le ya to fa volta to pesi
whawhiwhianga le nei tau ne ua toe iwa minute ia o na talo leo le Julai valu. Tatu pukala mele atal tae atu e whamano atu. Ia le mafuta mai, whaafonga mai. Le ngate tono aina, ai whaapea fo i tono mauta ngase ma tono ngā luenga. Matawina le taimine tō tele o ila tō malanga. Malanga mai, malanga atu. Ia mo whai ngā malanga ia te loe. Mana ia lava le matai tū le taimine lo malanga te ua. Ia. Umis taimi ia e whale tonu lau malanga. Te lo lewa, le utato ilo umare o to ia ini tapu fo ia sa whengai mali tato o i Samoa. Ia le soi me whamana tuatu, pe o le mafu elan lulua nafi. Ia le sa lapta ia le tato tuna o se tsunami. Ia le sa to e tolo ai lea o le tsunami. Ia wal whaingale umanon lulu na fua lea. Ia pe o no lapta ia le tunu. Ia ilo lo whale o ngaina, into i lapta ia le whale o ngaina. Ia le whanu lulu ne te o lima le tae o le sa mafu. E lima te si marfia el malosi nana. Malosi el mafu. Ia le la fa malulu mafu ele tato tuno. Ia ma tu pe sa mo talo ni vai talo. Ia le fola tato anga ia sa mo tato tino i tau le tau fa. Ti munga ma fa mo tau sang. Wai no te wi se vili mai sa mo fa pe me va se tupe o no tsunami. Ele se tsunami. Ele se li na final fase sila ngai lungo ni tu la wala tulu. Ia. Ia la foi tato no we. O le ngol me o le tsunami le se tsunami. Ia. Ia ua o faso o la to no vai. Ia le usa la ptai ngol tsunami. Ia o so tu lo stamana fa ia le se tsunami o tsunami. Ia fa sa mo tato o ngal lolo. Ia. So le ngona tato wa sa mo ngal lolo. Ia o le tato fa ngai na le ngol o tsunami. Ia. Ia le tato walu ia o ngal lolo ale me. Na, mala ia. Ia ua fa tu lo le siuso le. O le ala le se ngol le tsunami ma le tsunami. Ia. Ma yo le tsunami ia lo nei lo ta futu le ngo manga. Ia. Ia le mele tal no la tu no tsunami lo ta mo tal sa. Ele se tsunami na no ele se ngal lolo. Fa le ngai na fital fi na. Ia fa la ia ma fu ela IT vo ia to lu aftershocks. Ia fa mo lu. Mo. Ia. Ole buta to lo tasi. Ia. Lulu mafu e nei o mana lapta ia tato. Sa ole lei. Lulu lo ni mafu e nei ia e mauti no lava e te tauna e maulu la lo se lau malosi. Wone e la talata i se whamalama. Ia. Whaina tū la lo le whaitoto alea. Ia. O al mafu anga la malosi le tali le whaitoto. E ono whasau ina i. Te ilo la tu fue wa ta ua tonu al vaenga lea. Aso ula i titi lau te aunga primary school. E pe ole vaenga leo te mana tua mai ai taimi o mafui. Na o mai ate, me le tu lalo le. O mai tu tatou api era vatu Samoa ya so e tu se i ata. Ia. E ia ila le ata, la tau lapta inga i le api. Ia. La tu se le kisi mal fa sa. Na. O mai tu. Na la tatou a onga mai ia le ngata le onga fa ya onga. A so ma tatou ai pa tu o tatou api na sa la tu lapta inga. Sa ole le ia. E lo toi fa ia la api taimi ne. Mo. Vai la tāua o atana ia tātou. Tāua, te rewe le tau te mana tua ma tātou i lona mea tauna whai. Leo tātou mai nea tunu o le matanto e whaama hawa o inai whanau. Ia en tātou whiola e ai Samoa o le tamalea. A mangai fo ile tātou whaamana tua i nisi o lo iele i ala tau le ia fo ile ngo. Le mahalosi o le pule. Ia. Lau te whaia i me whapea. Ia. O aso matou laiti. Sa lapta ia i matou i whaia o ngai mafui. Sa mai foi la pta inga tuo apia onga. Na. Ava ai foi la tamiti sa mo tamiti ni usila la pta inga na. Ia na suela pia onga pa tu no le ia me fa. Mai mau pe ana pe ona ia apina. Ai longa to ia. Ia o le to ia ai le to ia foi ni fa ai lo ilo na la pta inga na tu. Ale ma nai ia pe ana pe to mai tamana ia soni. Ia ma tu a fa pe e tu si se la pta inga upu. Ia lu stay mi tau fai tau pe ta te le lo fai tau. A tu si leta. Na tilo mau le. Tilo ai lo. Na. Sa le ya na mau le foi no mo. No mau me tamo le tu la fito. La fito. Ya sola. Si me a pe te la ngona ma fu ya la no ta vale e fai ngofi ya fe tu la ta vale tu. Ya. Mo la lapta inga la le to fa mna tu te min nei wa le fai na fa no no le ti o va pe. O vo lapta inga ma fu ala no ma fu ai le va ve. Alu lau ta vale au ala e fa longo ina le mafui. Ma fai na fe to lau ta vale na tule. Wa te le lo le si 5 mita i matu po lo sful mita. La ua pu fa tu lo. O no lo vale ele. Moi. Ma fu anga le ta wa tu lo lau ta vale fe tu tu.
Ana ia. Ya ila ngona. Ia, na. Ia ole wa toe 5 minutes tani tula iva. Ia fa talo va tu si va ngale fa to mai mo mai le tatu tu fu. Ia si fonga ne lo mo Wellington. Ia mo le tai mo e fa fonga mai ai ole le tione I Wellington. Ia na fa va ina tau sanga tasi iva lua. O tolu sfulu nei tau sanga o le tau tua le si fonga le lo mo. Ia en fa pe atole le tio Pacifica mo mua nei New Zealand. Ia ole manu lauti e li matete ina tau tua si fonga le lo mo. Ia ole fa fia fa ailoa la ia ma o ina tatou tu lang tawa onga fa ta wale ngana Samoa tu manga me se tatou tu no fa ke visiano ia pio nei va ngana e limite ina ile tatou ala tatou li tio nei ia so me fa fonga tatou pese ia uta pena me telefone fa poponga lona lua nganga fia te whaatalo whatuai lu tātou tunu e seisi whaupopongo tātou telefone mai Samoa. Wa tu malo le fionga whaipulu le tu malo vai mongo numero tolo. Le fionga tapu nuu niko lihang. Ai o lo wha wo peo na whina wina. E se tasu ta mali o le tu malo. Le tina ia tu pola Teresa Finau. O ia leo lo taita ia le isi komiti o le tasi le miliona tala le tu malo. Wa mai o na resta le lungo le official business ya la MANUIA Maleipa.
O le whina o le tō whai atu pola, o i lātou le komiti na mua tō whia ma whaavaina, ma urua i restala, ma sauni ngā lulue, mo le polo ke titase miliona tāla le malo. O lo tua ia fo e tupola le ofisa sidi al matanga luengo tina matamai tai, a tina e manga feso tai, i le esel komiti le wafa o ngaina nei mo le polo keti, lea o lo i e male fionga le faipule. E le tuse tupola ntu i nātu le matanga luenga, o lo ia tua ia i le ofisa sidi le lea i le o sona marasi anga, e na te suia i le komiti le fona whaavaya lo lanto i tu malo. O lo tua ia fo ia tupola le komiti le o filifilia le matanga luengo tina matamai tai, le o lo te ia i le fionga le faipule o tu malo, e na o lanto whaangaina le tusi pasi le na le restala i le lanto komiti, e whaamatu umai le lua se la wafe tā la mua le poloketi o le tasi le miliona tā la le tau sanga. Peitai ua tali manino le fionga le minister matanga luenga, le fionga leota laki la mostele. Maltua fo ioto. E pule al fala potonga ia po aio ile stala luna ile MC o ile afale ile mfayala no tong fo ya uia fai sa u committee o walu ilunga ile official stala o le committee fa o tuati na e le tumbalo o mfayalo fai ho o le mela na utu walua ia ma ele fa pe ale stala lo ia le afole le tumbalo ile fa pe ola toge e fa sai mtanga lo nganto ile stala se sin tumbalo o le faitalia na le ai na social committee talia e mato ilalo le polokalame lea. Na whaamanino fo ele fionga le minister. E le eise fiso o ta inga o le vale o le restalo so o stangata po se whaalapo tonga le MCL. A nga ile mata upu le o lo ofisilingia. Papela ai le stala lunga yo. Nga ana vaalola ia ilalo i le. Ele a inga le ia mata upu le. Ia papela e tolu pe fape ono fo in committee. E tasi al committee e talia ele mtanga nga le committee ale o ele fai pule. Wa le committee na la fo wa ia fo mal fin ngalo le tu malo i tonu le mele. A faila e ia fe se inga i tonu le tu malo. Ele ia la ia mtanga luenga. O mta upula, o mta upola tu. Taula na wala au le tu malo ato. Ona ui fola ia faila to so ala pule. Ko fe tonu le mea la ta tia ila to fina ngalo. Ta iala le na vatu. Ia tau mawhai ina ia i uma sui o nuu i tonu le tu malo. I tonu o le komiti le. A faila ele o ila ngona o nisi ele o a fia uma ia nuu o tu malo i tonu o la to komiti. O ntanga luala na alfa msilonga. Le fionga le minister tanga luengo tina matama itai a tina e manga fisotai. Leota laki lamos telesio. O nisi ulu i tau lo fenga i nei malpol kalame le tasi le miliona tā la. Na whaai loe le fionga le minister. Wa mai a fautua i nei lalo le poloketi nei. A fionga umai faipule ina ia alo fia le tūlanga leo le fausio o fisa o fono whaavai. E lungo ele umia i lātou. Ona ele o tala whenga i matula fono maia inga. Na whaata atia i lalo le mtanga ruenga le polo kalamele nei. Ia, sa avatu ai fwoi malapta inga wale le ia i tere o fwai pule ina ia alo ese male melea o le pe e fitena ia ila ia ina o le fitena inga i lumana. Ia mantua fwoi la, o le whautuanga la nga avatu ia ina ia mo le whaatino. Ia, mawalan fa mtalanga whaale le o nisi o fai pule o whao ngao la tō maota whai o la tō a inga e whai ia le tūlanga le. Ia sa ia le whaale le tūlanga le mautinoa fwoi o le ofisa. Whai loe le whianga le minister. Wa whai loa atu nisi o tū malo po whai pule fwoi. Wa tasi o lato i tū malo e whausia i lunga o lato ele o fisa o fono whaavai. Taruai, wa fiu sa elia se no whanga i ioi mai se tasi o la fia a ngai whausi ai. Pe e maua fo i se whale lelei, e mawhai o na mau tutongi ai.
le whaatua i o le ofisa o le whono whaawhae. Ua fiu a so e se whanua i tono o le tu malo e whai ai e le mda upu o musu uma e le o maua. Ua fiu fo e tau so e ni whale le o le tu malo e ma titu langa whale le. Ia o le alana whapea mai ai ua mali liele ia le whono whaawhae o le a whai ai i le ia le mda upu lea. O nisi la o la tōro whapea mai e le tu mau. Ona olo ia ile avanoa ia forele e si ia i se no fuanga tu mau se temi pa pea ona o le te mantua ma ola e fai a fetu feutanga ina il fanua ai umile ma si fia foi pe ono e ma sina fa sala i pa pea se fanua Samoa o isi la e fai feutanga inga mal malo sala si ono fanua malo fa le la taula kana tu peo o mafuanga lana lena o mai ai as. Na whamanino le whiunga le minista, o le poloketi a tō le miliona tā la, e tasi le valvaenga e taula i e le malo ma le matanga luenga. O le mata i tuwina leo le reporti po o le leo na whaao ngā le se le ni tatu i natu, e fua i ta iala, ua uma o na whamanino atu, e muli ta i e tu malo uma o le atu no. O le tu malo, o le separate entity tu sa o la to ai e tu uma ia le whainga o ai. Pa wala le mea an malo le e mata tu o tu ai. Wana tu pe ia watu po o anga tonu le whaonga ina e tu sai male malienga le ana sainyang nei. Le whiunga le minister mtanga luengo tina matama i tai a tina e maanga wheso tai. Leo talaki la mustele sio. Au whanga solo le sifuruono aso e whaata ua i nai le te e atu lea i sa wanga i whaasanga i tina matama i ta i po o tama foi. Ai o loo whaato ai atu pele ofiso leo. Ma ta o polo a fiai pe maa li liwai fo i whanau le neiva yaso. O le ua mo lia e leo se tina e tos fulfitu tau sanga le matua mai la fio ango tua mua masa foto. E mo li anga le fasio tangata pa i valea. Whao o manua. O le whao o manua tu ngā, whao o lima, ma le o mio se a o penga matau tia. O le mata opune nei na tula i mai le maasina te nei, na sasa i le tina tos fulfitu tau sanga le matua lana tama, ai ina ua tamo e ese, na ia a apa i se maa matongi e lana tama peita ina misi, ai la vea le ulo lana tama teines fultot tau sanga le matua. Whaalia sui komsina o mtanga luengo leo, papali i Mona Lisa tia i keti, na whatoa awina ne le whalemai mato o tua le tamateina le tina lea, i le aso na saso ai ina ua vinga wa ti ngalo na ulu. Na whaatino i ele tautonga, peitai na whatoa maliu ina wa mai ale whaaso, talu ona mai ale a tautonga. O le tu pao ta maolo ma walunga i whaamu monga le ofisa o sulfa inga, e le sawai no tina ma whanau, ao loo i e foi ma le foi numera, o tina o lo sawai na foi whanau ma malili wai. Na toi whaalongo ina foi le atunu i le te ali tu lai lima le waweao na lila. Le toi lulu foi o le isi mafu e la tatu lo na malosi. E le malosi le mafu e na lulu i le tae awa na nafi. O le malosi o leo mafu e na whaamawina le ofisa le wa aitau i mule noo. E lima tesi male lima le fua mafu e. E lona loloto e se fulu kilomita, e se lauivas fumale valu tesi male fatasi kilomita le mamau ese, mai le tui saute i sisi foa pia. E le iai se lapta inga mo se tsunami e pei o ananafi, na whaamawina mo lea maafui e. Peitai mai lava le aso ananafi na wamae alulu le maafui e le tae ao, na whaalongo i nai pei te imio le aso atoa e o mai le pohan po, le lulu o maafui e laiti, ma o loo lapta ia i pele atunu, ia nofo sao ni unipe so o se teimi, e le ono ali ai mai o ni malafa le natura, e au fia ma le vai taule nei o wha, wai ai si o tato o tunu. O tala fawia mo le ne yaso manuia lo tato o tunu, wha soifoia.
Sa alofa lava o telefone e le si fonga le lo mua mai I Wellington. O le tatu tala mua. O le a whaatupe le whaalabo tonga New Zealand o le whamak, ia le tau o le whala awengo o le trikafta, le mo mia te le tangata e maua le mai whainga tā, e kta ua o le cystic fibrosis. O le rei ngase e a whaina te le ai ma isi tō tonga o le tangata soifua, mai tō tele tangata o New Zealand e mauai. O se lipoti le masino se tema le whalabo tonga e whea ngai ma lea ngase le tono New Zealand ei, na whaari ai e whapea, e tō tele tangata e mawhatia i le nei mai, ua malanga atu I atu nuu I whafo, ai maise o atu nuu ia o lo mawai le wheso swani I le tau o le whala au le nei o le trikafta. O ana nafi le ana whaailoa mai ai le whamak, le amataria o whaatalanwanga e tusa o le nei wha moe, ina ia whaatupe la tau le nei whala au, mō tangata amatatu I le ono tau sanga le maritua ngā I lunga. O ia whaatalanwanga, e awa noa so stasi e fia whaaria I aisona manatu. O le nei whala au e tu sai o su e ngā fōmai, e mawhai o na whaau pōpoi na ai leisi luas fulfitu tau sanga I le soifua o tangata o loo whengai ma lea mai le cystic fibrosis. O loo whaaturanga ina e le tauana amata ia a perila le tau sanga fau lua awhe lua fultolu, o na whaatupe le whamak le tau e au mai ai le nei whala au mō la tau o le tunuu o loo a fia ai. O luna winga o le tulanga, o le a maua fua I le nei whala au mo e maua I le nei ngase. E tasi mai le 5 ia onga e tele fiso soani la tau te maana o mia, mai na o le 15% wa onga o lo o le leia la tau polkalame mo le awa o ina o le whanau. E tu sai o le lipoti a le mtanga ruenga po le ofisa e whia ngai musu e suenga ia onga le Education Review Office po o le ERO. O lo la pata ia fo I le nei lipoti I le tusa o le awhawa onga whata I taima onga amata na la tau a sia le tau sanga wha le tupe ua mawaya tu nei e soli tu la fono ona e wha le tonu le whainga o la tau le sene. O le lipoti le nei le ERO mo le tau sanga e lua awhe lua fulutasi, lua awhe lua fululua o lo o manino mo iai o le tonu 10% wa onga na sia o lo o iai I le vaenga amata o le whaawaina o polo kalame mautu wha le awa onga ia pe o lono winga e le o le leia la tu tāpenanga mo lea vaenga. E tusa o le awha wa onga umo I le tono New Zealand sa mawhaio na sia e le ERO I le nei tu sanga, mai nei loa ai e tasi mai le whao neia onga o loo whaamalia I nai tūlanga mai a inga I le tau o na iai. A e tasi mai le 5 o a onga uma na sia e matua mana o mia lava se fiso swani ina ia whaalele iai ma si tia le tūlanga whaale tonu o lo o iai. Whailo mai le whaatonu langolango le ERO o Jane Lee na mātelelewa ina lelei ia tūlanga wa onga ai o whainu mele pe ona whailo mai e whaatusa lea I whaamaumaunga mo isi tau sanga ua mawai atu. Na ia tā o fhoi o le whaalele ia wa onga o se mata whaioi e ngā rue whaatasi ai le ERO ma isi mata ngā ruenga ma whaalapo tonga ale malo, ai le o se whaafita haudi e patino I pule a onga ma whaia onga o lo o ngā rue ai. O le whaamai koviti e te le lava se a whianga ai o a onga I tu SSA o New Zealand. Ua whaalau I lo mai e le malo o New Zealand ia pulenga o nuu whaaitu malo o le a latou maua ia se feso swani mai se whaaputunga tupe whaitau miliona dala mo le fausia ai o ni awala sili atu ona le lei mo tūlanga tau whela ua inga. E whaas furu ono la whaai o pulenga whaare nuu po o councils I 2SS o New Zealand o le a tuina atu I ai feso swani tau tupe e whaalele iai a wala whela ua inga mo la tau tangata I se vaenga o le pol kalame I filifilinga mo whela ua inga. Transport choices e pei ona whaalawa I tele mai le means tau a wala whela ua inga ia Michael Wood I le asosan nafi. O ati na e mga luenga o le a whaatupe I le pol kalame e au fia I le tolu se la wivas fulfitu o meo no whanga whaataripasi po bus stops o le a toe whaaleleia ia mawhausia nisi no whanga fau. Ai whapea fo I le whaaleleia tili o le lua se lau fast food mo le lua kilomita le umi o awala e whaongae wila vidivae
ina ia una ia i tangata e wha ngā ina lea whainga mō whewa inga. Se lau se fun mole iwa la wha iwa o ngā o le a wha le reia a wala mō le saonga le mua ta mai tia o ngā. Lua se fun mole iwa a wala sa vale i pito nuu SS male se fun mole tasi o leina wha apitoa mō a wala po o lanes e wha o ngā e pasi. Tolu se lau 5 miliona tā la ia la wha inga o le vai ngā tupe o le polo kalamere nei e pei ona wha ailoa e le i minsta ia Michael Wood. O le wha moe au tū, ina ia wha le leia, ma ia wha saonga le mu a wala ma tūlanga mo bia mo whela ua inga i le tonu o le atu nuu a toa. O le ai o Lower Hutt o stasi leo pulenga wha ai tū mālo o le o au fia i whaso swani mai lea polo kalamere mālo. Mai o se tūlanga lea ua wha alia lea nganga fia tele iai o le li pule nuu ia Campbell Barry sa ia ta ua e tele le mau wha tauri o loo iei nei le tonu o Lower Hutt e le tau o na wha le leia wave. E rua masina ua whale pui ai se tama i tai e whaiso na whale ainga i le pito nuu o Kaikoura i le moti saute o na musu e tau sisi tu la fono le saonga le mu o mea tau mawha. O nei mawhine swafa ia Sharon Reiner o ia e ona le whale ainga i ngō o le Beam Me Up na mō lia i le whaamasnonga i le pūlenga o le tūmalo Kaikoura ona o lona le tausisia o le tulafono o le saonga le mu o mea tau mawha ma lona le usita ia o se polo inga i lalo le tula. Ta lofa lava o ta whaailoa ina mai lea whaai unga le māloa na nafi na ia ta uai o le ao fia i ngā ruenga le nei komisi sue ia vaenga uma tau le soifua mālolo ina a toa mafuafuanga tau le tamao ainga sa whaatino e le mālo mo le puipuinga ma le tonga fitinga o le wha mai ai mai se o fiso sani tau le tamao ainga sa whaia mo bisnisi maati na e le mālo a toa matangata teito tasi ai whaapea ai male atu nuu lau tele. O le taitei whono ua tōwhia mō le komisi le nei o le li profesa e swafa ia Tony Blakely mai au kilani. Mai o le ao fia ai sui tō lua o le tamaitai Maori le ana aveo mua ma Minsta i aso o mawai i le whainga malo le National o he kia parata ma le li isa avea ma whailau tusi o le tupe i tau sanga ua mawai o John Whitehead. O lasa mua Februari e a matalo i ai ngā ruenga le komisi ai wha moe le tau na wha maea i le tau loto inga o le tau sanga i lua awhe lua sifulwha. O le lipoti o le ata pena i nai mai lea ngā ruenga o le awhe sosani i le malo mo nisi fuafuanga whai le lumanai e tali e tuai i se isi wha mai matautia e pei o le COVID-19 maleiva. I le taimi nei, e lata i le tonu sifurulima afe le awha inga o mai fau COVID sa wha mawina i le tono New Zealand i le vai aso ua mawai atu nei e tu sai o le ripoti a le matangaruenga o le soifua malolo ina. E le ngata i lea, ai whaase furu ista ngata na maliwai i le lava taimi o na o le wha mai. O le awha i a tō lava o mai fau, e tonu sifuru ma le wha afe, 5 se lau 2 sifuru ma le valu. Na wha mawina lei le tono le vai aso, mai le aso ngā fua, 2 sifuru valu o Novema, e o mai i le aso sāna tenei, le aso wha o te sema. E wha se lau sifuru lua la wha i tangata sa tau fia ai le tono whare mai, e au fia ai le toa sifuru i le tono potu mō mai ti ngā ina. O maliu e wha sifuru e pei o na lipo tia mai, ua o atu ai nei i le lua afe, 2 se lau tono sifuru 5, le a whai o tangata ua whano i le wha mai COVID, talu o nao o mai i lau whanua o New Zealand. O le vai aso i ona tua, sa tula i mai ai, e 2 sifuru fitu afe, ma le fitu sifuru ono, le a whai o mai fau na wha mawina, ai 5 sifuru ma le valu, le a whai o maliu. O lea ua toe o ni nai vai aso au lia le kirisimasi, ai o lipo tia mai se whaai unga a le whaalapo tonga o whale o le malo New Zealand le kāinga ora, ina tāpunia ia o na whale mautatongi po flats o loo i le awala le Dixon Street i Wellingtone, o nai whapea ua tuai, mai ua leo toe tāla whengai o na nofo ai nisi. Sa whailo mai le li ofisa si nia o le whaalapo tonga o whale mo le tu malo o Wellingtone, o le li swafa ia Greg Groofsky,
E le I mautu I le taimi nei ia se fuafuanga mo le lumanai o le fale tele o lo a fia, ai o lea ua uma o na wha mautu ina ia inga matutuunga e lisi na ia le whalapo tonga ia se tasi o fale tele I le numela se furuma le tasi Church Street lea e mau ai potu e o I le se lau la whai e mautu tongi ai tangata. Na ia ta ua, o le wha moe o le mtanga luenga o le kainga ora, ina ia ave uma iai I le whale le nei, tangata ia o loo nonofo East Flats nei le Dixon Street, ina ia le aise a whaina tele o lo lātou si o manga, pa maftanga ma sani. O le wha moe o loo iai, e ave uma iai I lātou ia, I le whale le nei, a o le io atu I le Kirisimasi. O le pau I lalo o le tau o loa I ma ke ti whafo, a to ai ma le maulunga o le au ngā o le tā la New Zealand, ua te le lava se a whaina ai o tupe maua, mai o loa le tunu o lo whaatawina atu I tunu I whafo. Sa whaalia mai e whapea o se pau au pito I maua lalo leo tupe maua, mai le tau o loa awe I whafo, I le tonu o le lua tausanga ua mawai atu nei. O le fua whaasolo o le tau o loa, whaale masina, tā pena ina le whale tupe o le ANC, na tura I mai ai le pau I le tolu tesi ma le 1% I le masina o Novema, se ia le masina lena se I mawai atu nei, e whapeo se pau lea e tusa mo le se funtasi ma le afa pasene pe afa atusa I a Novema o le tausanga te ruai. Whaalia mai foi e lua ni whaale tonu na mafua I le tūlanga, e au fiai ma le alu I lunga o le au ngā o le tā la New Zealand, I fe whaataua inga I make ti whafo, lea na pa uai I le iwa tesi ma le tasi pasene, I tupe maua mai o loa na whaatauina I whafo. Ai o le pa ua o pito maulunga, e wha tesi ma le whapasene I le tau o loa ngau sia mai I le susu po dairy products, ma le ono tesi ma le tolu pasene, na pa uai le tau o ano o manufasi. E tele tupe de tongi ua wha au popo atu I le venga le au tongi la fonga au kilani ina ua wha ilo mai le lato pule nuu ia se si tanga e wha tesi ma le ono pasene o la fonga po rates mo tangata iai o lato whale motu. O le neisi tanga o luna winga o le a wha au popo ai le se lau limas fulfata la I le tausanga po o le toru ta la I le vai aso I la fonga po rates a tangata e o le tau o lātou whale I le tasi, tesi ma le wha miliona tā la. O le asonga fuana nafi lena wha I loma iai e le pule nuu ia Wayne Brown, ia le si tanga o la fonga tutongi ia au kilani, tā uai e le li pule nuu, o le si tanga lutele o la fonga o lo o manao iai e tusa lea ma le fitu pasene, o se si tanga lea mai le tolu ma le afa pasene e pei ona sa manatu ai mua. Pei taina whaalia e Wayne Brown, o le sitanga e whaatesi ma le ono pasene pei ona fua ina nei, o loo maua lalo pe a fua I le fitu tesi ma le 2% o le tau o loa, le o le a whaau pea ona siri atu I le fitu pasene se I o lava I le vaidwanga o le tausanga a sau. O le siti ai o la fonga te tongi po rates I le Super City o Aukilani, o se tamu whainga e tali atu ai I se pau e tusa ma le lua se lau iwa 15 miliona tā la I le tala o le tupe a le pūlenga. Tā uai e le li pule nuu ia Wayne Brown o le nei pau mawa ai le tala o le tupe a le pūlenga o Aukilani e ona ho atu I le se 10% e whai ai se si tanga o la fonga te tongi mai o se tūlanga lea e le tā la whea ngai ma e le te tau ona whaia. Ua amata hono matua pisi le vaenga o Melia New Zealand, le New Zealand Post, I le tufa ina o awhiwhi ma wha momoli, a toa ai ma meli masani o le Kirisimasi, lea ua toe se furui vasa o tātou au lia. A whai o e whaatelitali I sau wha momoli, mauti no lava, o lai le no fuanga tutu tonu o Melia le New Zealand Post, I Highbrook I Aukilani. Wha ilo mai le pule wha tu ma lo le New Zealand Post mo Aukilani ma tu, Patrick Pope, o se teimi au pito I pisi tele le nei ua maita wina I ngā luenga whai le New Zealand Post. O le vai asana te nei, e tusa ma le lua, tesi ma le lua miliona, le a whai o a fi ma meli sa tango fia e le whale meli, ia mai o loha o moe
o le a o atu le a fa inga i se furu mo le 5 miliona i le tau lata la tatu i le asa kirisimasi maso malo lo o le tau sanga fau. Na ia ta ufo i ufo ia fuanga le New Zealand Post mo tanga te whainga luenga wha au popo tau wha tau iai le tūlanga mana o mia o le au aunanga i le nei taimi o le tau sanga. Taimi nei, ua le o toe mamao, ai whaangata le tadia ina o meli maafi fi e lafo mo le kirisimasi. E na o le Express Post le o lo mawaila abanoa mo meli e lafo i atunu i fafo. Ai o meli ma wha o moli e fia lafo i isi whaenga o New Zealand e toe lua nei vai aso o lo toi ia ona whaangata ina lea. E o i le taitolu se lau la wha i o a fi ma wha o moli o lo ti liva e couriers i aso taitasi mai o le tele lava o ia meli e anga i atu i no whanga tu tonu i Highbrook i Aukilani a o le i tufa ina atu i isi vaenga o New Zealand. O le tulanga o lo wha pole ina i leo i le neiva i taimi o le tausanga o le saunga le mu leo meli e maise o a fi e ti liva atu i whaleo a inga ona e to tele tangata e su e manuia ai i le piki ina leo a fi ma wha moli e kuria atu i whale ai le ai nisi o iai. O le whautuanga mai lo viso leo ina ia mauti noa e iai se tangata i le whale e saini le taunu watu iai o se a fi ma se wha moli e pui ai le aveina e nisi o tangata mai i whai to toa ma pusa meli e tuu ina ai. E tele ia vaenga mo au nanga la vea aisa fia le sa ilingo stangata maulu sa tofu i Wellingtone ai leilo ai le sami le Karanga Bay i le fiafi anu nafi. Fa ilo mai le leo e fa pesa fa o ngā ina ia le vaenga o le ngāta i whale a le mta ngā luenga a to ai ma le vaenga maulu le leo i le sa ilinga le hoi sa fi so sodi ai le Coast Guard fa pēr ma le Surf Life Saving a to ai ma se waalele helicopter. Ta pena le tatu telefone nei, e le i toe maua mai seisi wha amtalanga, pe ua maua i le nei te ngata pele ai. E le o mau lava se vāo pāti au tue lua i le tono New Zealand nei, i manatu malangona o le au pālota i le nei taimi. O le taunu unga o se suenga le sa whaafoe e le company, le One News ma le Kenta, o tūlai mai ei le leiba i le 30% ai 30% le langolangoina o le National. O le patia le Act, se 40% o lo o iai, a o le New Zealand First, o lātou i le 4%. O le vaenga wha o pufai o le Greens, wha pēr le patia Maori, e le o iai se swinga tele i tūlanga langolangoina o la oia o le Greens, o lo tū mau i le 1%, a le te pati Māori i le 2%. Ua si iae le langolangoina o le taitai o le National ia Christopher Luxon mo le tofi palemia i le 2% ae o lo mauru kapea ia Jacinda Ardern i le tofinga palemia i 2.1%. E manatu i lātou sa whengai ma lea suenga a whai o le taunu unga leo le pāno te tele i le tausanga fau o lono winga e ma whai e le National ma le Act o na la teita ia leisi whai ngā mā loe se so ai e New Zealand, whaas furu iwa no 4 o le National, ai se furu 5 no 4 o le Act, ma waila o wha inga e ono se furu whao no 4 i le tonu o le maoto o le pāremene, ua siri atu na i lo le ono se furu tasi e mana mia mo le teita inga o se whai ngā mā lo. A o iei pēi ma tā upu tau upu whai o mā lo, o whai lo mai e se whai pule si nia, o le patia le Greens, o le tamaitai o Jan Logie, o le ale toe tau wā o ia i le pālota tele o lo loma nei i le tausanga fau lua awhe lua sfutolu. Sa wha o ngā ina le tamaitai hui pule le neila nei tu lau i lunga o le Facebook, e wha lau i tele mai eila na fuafuanga le nei. Na ia ta wai, sili o na wawe wha ai loa i le au pālota i a lea wha ai unga, o na lea ua tū la la tātu i le taimi o le pālota tele a le tunuu. O le nei te mai ta isa ave o ia ma hui pule i le tausanga i lua awhes futasi, mai o ia o le suiso o upu o le pātia o le Greens, mo le tele o mata upu e au fiai tau i mo whalamlan whaafosei le ACC, whape mata upu e au fiai ta maiti, ta ngata i le a toa le malosi, a pese fo i o mata upu tau tina mata mai tai, ma le saunga le mu i le tonu o ngā ruenga,
Ai whape ai hoi mamata opo a fi ai le whenga inga o le waitangi. E leisi vahenga o le tātou tala, o le mū lea na whaalega ina ai le lua afe valu se lau hectares o le tonga vao i le tumalo Northland i le tausanga turuai o se whaalawe lave sa lei maa fauwina. O le tūlanga o lo manino mai le lipoti o le susuenga na whaia i le mūle nei sa fia i le tonga vao i le pito nue ngo o kai mau i Northland le sa whailo mai whala waitele le lipoti an nafi. E le ngata ina whaatama i ai i le tonga vao ma lau whanua i le nei mū ai whapea fo i ana ave se ai mai o la tau ainga i la fo inga tolu sifuru ni ainga o na sa lamatia ai lo la tau saunga le mū. O le mūle nei na amata sa sao i la su sifuru varu o te sema i se whanua na whaamamaha mo le whaamoe e whai ai se tonga a foka ma na maua pe sa iai e le pe mita e whaatanga i nai le sunuina o le vao mo le whaia ma le whaia o ni tāwhuna ai i lea ngā ruenga. Ai tonu ai le mālosi o le la ai maise o sa vili mamatangi na mafua ai o na sa solo lea afi. Whaalia mai el mta ngā ruenga e le aini mo lianga e whaia e whaasanga i le kompani e ona le ati nae na mafua ai le nei mū. E owa i le lua maasina o tau mawhai le tīnei mū e tīneia i se tau e o atu i le fitu miliona tā la. I tā alonga, o to e filifilia le yuni la kopia Wales i ale li New Zealand o Warren Cadland e a vea mo lātou whaia o ngaulu i na ua wha mawai i a leisi fo i li New Zealand sa ia i le tu whinga o Wayne Pivac o se li poti le tae o anali lana ta umayai o le a wha fo e Cadland i tā penanga ma le awa i atu o le aulakapia Wales i le taamisanga o le Six Nations i le tausanga fau, a toa i fōi ma le taimi o le ipo le lalolangi, ma e ono tu maupe o ia i lea tūlanga, mo le isi ipo le lalolangi so ai i le tausanga i lua a wherua fulfitu. O Warren Cadland e pe ona sila fia e se furulua tausanga o a vema whaia o ngaulu o Wales, a e sa sui tūlanga atu i a te ia le li o Wayne Pivac i le tausanga i lua a wherua o le suia ai o le whaia onga Wales e mafua i le whaale tonu o na ta longa whaale vao maa lo i le tausanga nei. Ma i la wha inga sifurulua o ta longa Wales i le nei tausanga e na o le tonu o na manu maa lo. Ea o le whaai unga le nā o talafou. Play
Christmas, Christmas in the island. Welcome to the festive season in the island. Another year gone, time for family loving. Let's get together, grab yourself some liquor, and let's party till the morning. Come party people over here, my party people over there. They wanna see you put them digits in the air. My party people, let's get together and celebrate another Christmas cheer. I said Christmas, Christmas, Christmas in the island. 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 Christmas in the Island mai le sunga Richard Parker. Ya, wharongonga tūle pese mo vai atu le ata tūfue. Ta fia o an mita whanga i Samoa. Aso. Ya, tō te lea tātou i mo olvai te mine fio i Samoa i di Christmas. Mata no mastasi o ta mai le whae ngore vai aso. Nāru i namalanga i Samoa. Oi? O whaturo lista ma te lau mai ia nei vai ngasio na inga nāru i. Ia. O whaturo lista ma. Fe lai sau tanga tupe na elu mo ia. Fe mele talas ta ma te ilo o tufu. Ia. Te ilo les furu a fel te mine pe al mo i Samoa. Le tai lava. Mo. Tu ia i le lava pe elu mo se furu a fel. E me se ala pe elu e se fa mo le ainga. Mo le tua le sa taola fo i Samoa. Mo. Ia o tātou i Samoa le Samoa fa pe manatu. Ia la mo le vanga la mo fafu. Ia. O tātou ma fa umana. O le tangata le la tu i fafu. O i whaia umana fa mo. Nah. Ia le ala ua mawela le si vaenga le o le vai te fa pene. Ia fa pe la o le. Ia po le sa fai. Ia. Ia tu i sa fai. Ia so o to i malesi fo i fa le vla. Wa i fo i le si tama i mama o te le sa mala. Na lu fo fa mo emotional. Ia tolu le vaenga na la tu le vea. Ia ole da ina lu fa si po se nga luenga no nai. Ia ole nga luenga ole sa fai mo le. Ia ai se ila ia Singapore le aso, male aso. Sa le ia. Mena le e mo ia la e mo le pase se alu e mo tato pase se o. Ia o se tai e tau na ave. O na la le pol le foi. A wala ceremonia. Ia. Po le ale fieva ai me no ai nga fa tengo ta ua. Tu a fieva ai fe lo o le va tau sanga le to fe lo. Ia. Ai ata sa va vali atu e se me va tu. La so roi. Mi le ima se fieva taria. Yeah. E uma e dava pe malo, a sa o foi ele. Ala tali la le tali fa pe o ele fa tali mai ya, tato ainga. Le te vai me ula la atu ele se me va tua. Tu vai atu la pula ya te o te mo tu le pas. E il me na fa le tonu va tu lola ya. Na lola e muri. Le o le te lo le la tu ma se me vole le pe le va tu tu pe va tu lola. La mana to e. La fo tu pe mai masina, tau sanga atua. Ale o sau a se e fu se o to se ata mai o to e ai te lo e sau le ia roma natu ai pi fa le ile fai tau i le malanga tu pena la foto tau sa to me la le mate le ofta fa fe o la alu sa e verso le bol verso ale mate fa tu ya o ya lu mala tanga tu pe o le si vo ya wala e we mata dio e tatu tu ua na fa vivi e si matai e te ia o te tala of tino fo o lisi matai lisi matai a vai finga fa vivi ina fa ia o ia na we no tala fa ia ma no la fa ia ma no fa tai mo fa mundia na e te o fa lu mo tu pe verso mo mo ia le no ma se wingo verso no lu le te ia ja polo o lunga lu fa su fitua tu alu sa vai o lo ala tamma ia le fo e fa se mo fiu fiu ia o pe ia e fai o wodo yes o ia so o i fola tama tau fa se e atu e fa wa mi se wa ia wa mi se o to fi se fa na le va te tali blate tala le wato ia te a i tu la atu tala no e fa ia ta va tu fa pe
O le la mata la noa i te fa ia tatu fero ia tai au. Ia na. Na o si vai nga fa la le o tolo fa manai mo vo ie manai fa lifu. Na tangata la na me nei la tu ta i lua se la ta la. Me te soni. Tu sta la fa tire tele toni ya. Foi le au nga mo la tu la sa uni o sa mo. Sa le ya. Lua se la ta la ile mo. Al pua. Ta li fole asinga ile. Lima se la fa tu fu o lima se la wa pe ali fole asinga pua. Tu sais tire ya luna zo fa ile o tuli. E mi fa le. Le abi bien al taya. Baba ya tu le talo ma. Yeah. O le la fa ma vai ia o le uma ia le taimi o pavek le New Zealand le sai ia Wales. Ale wuto ia lu o ia Warren Gatland ia Wales. Fa pena foi la ia Eddie Jones. Yeah. Fitu tau sanga ia England. Ia le foi la te foi la lu se. Oh. Ale foi ringa mai o le una lata il tamma le coach le Crusaders. I England. Io. Ana o ula le coach le Crusaders. Na le la tu ya no fu e mo o peleki ai alu o o le la ititi o le matua tangata coach la Crusader time ne ai vai le ia tala anga o tate fa anga lo Blacks mana o mia le o ta mi le fa foto ama ye ya mo o te le coach le so le lo Blacks o John Smith ia le ai la ni le sa ia New Zealand le sa ia la o ia na le la so ila mat ia ele e mamao e tuala ia Robertson se lo ngai alu o fa ya o ngai ia to asa we lo time al ne o le alu ai England atonu wa le fitau mana lo atu pe fa pe e alu England fitau le male pol la langi le la sa ale o tau mo ale o lo i Australia ia wa to le tau sanga David pe o mano no cup mo foi David ni la to ia pe ona tanga na ta no fa mo verso nei te to fitui Cape Town Africa la malanga tu isi tatu au le ma sa mo te to fitu ia te lo foi le la mai mo ile tu no va via o sa va via ia ta longa ia fa lo tu stay mi pulu wa le wa mai pulu ta longa lo ia o pulu ia lo i pulu le ia o le tamsanga Afrika le verso nei ia o le pulu a le wa ia Afrika Saute o Farani Fiti Makanata o le pulu pi o Ialani Samoa o Uruguay ma Japani New Zealand ile pulu si New Zealand Argentina o Kenya ma Spain ma le pulti o Amerika Australia o le aufulele Britania ia ma Uganda ia mira le sa o tatu au ia o ia lani le malo sile iai ma Japani ma ia yo kwai e pe ia o asasina vo le malo ia le asia o ia ia o puluna o le tamsanga i Cape Town fa ingol vaso nei ma ya le o le talo se fulu por kala mel se fu mana no ina o le Pacific Health Plus i porirua le la tal no to ile tina ya LPS o ile fa ulu le Pacific Health Plus ya ile por kala mel se fulu le tayo nei ai mo se fiela tu no le wa matar na ifo fo le tele o ngal ngale por kala me fa se fonga lo mua tele na malo lo ta to por kala me se va nga por kala me ya se fu mana no ina tato saudi ngalo tu ele malo lo ya do mas malo lo ia o tato proclame a fia ele tala la udunga va yaso ia le po le vaso le po na tu ta udunga fo proclame na ia male la lo langio aso nei ia te lo las foi le nei ta udunga le proclame na ia o le morio le ava le o mai o le asisinga ia o le proclame fa pito la va le asisinga o le fa ele so dus furtolo Sfurtolo sfroile. Ia o por kala mena o Christmas sa sunga to ina mano no pensione risatson ete. So le tela la tat por kala mele u mano no atal ta ya fa o pe. Yo ia vai aso ia Christmas ina o tatu lo faanga, ia o tatu fangongo, ia o tatu taltanoanga, fa manatu ma vai nga ta o ta vo on tatu o tatu anga ia tu le asfia. Ja, sa le ia. Ja, le vai foi eu te lo foi la ta pena me dispor kala me mo le fa fanga le tunu. Ma lo fa tal MANUIA foi lo malanga sa mo ele o tau mai. MANUIA lo ta fa. Eu te man tu ta fa ngale si in sau. Ele foi mata ile o tau lo malanga i New Zealand. E o lo mala ingale no foi fa lo. Ia. Eu lo fa lo foi. Ia. Na fa ile tala sta mano, ia le vai se me te mana o. Ia. Ai fuala ia tal ale vai se mete mana o
Lu atu ala utamale umare camera. Me puata. Me puata. Ia. Ia, saulo mane li ale mafofo stamano le. O le mema na o po se fanguinu, po sukalati, ia po se chips. Ai sau umare camera. Ai fia tau camera. Tira pe li ma pe fitu la uta. Ia me tau le tu se tau du mana nei. O le silo aso lo eva. Ia. Ia fa ale mai spila se me te mana o. Sau sa o umare camera. Ai me tau le sau ta fa. Ka tu le stam le va. Allo tu a vir camera. Ele lavar tatu pe de tongi ele que me poi atta le wa sau mo. Ia. Me vela mo to i malanga ta fa mo. Fu ale le lo mana o ngasi ai ngana wa mo ya. Ma le si la vaenga wa mana yo le ma ia la le vaenga le. Tau fu ina fu le lo fisiri e fai. Fu le lo fisiri fai tangata le wa na tangata ia la fa pera tu oi. Le la le ai fu le lo fisiri. Ya fu e ta si o ta a fa pe o lo so no fu ya yo la ta la le ata ta fa me le misi me tu na. O lo ma vo fa le ye. O se me tu na o po se fa winu. Ia. Ja, fa pe so lo o se ofu se mitiaf. E te fiu e fa me se le me se fa me la valia. Voleva un ma fa tu lo va fa fa la. Almeno il fatto allo mo TV lu ha fatto. Ele ma na ia fai so inga fisili na tono fa le tu to la shop. Fai tu fa le telefo e o le fai fisili na. E se fa le tono fai fisili na fu. Sa, ia lele, fa uma tu poka la mele taia, fa te tele, ma mi fa mga runga taia, tato mafuta pe le tau le lua i leo si fonga la mua. Ia, awal sawa ina tina, mel Pacific Love. Mana ia. What's a fairly to little matter? Who knew to balance fair fun? Who lay shame? Who lay lufa? Ling ya you lui mata. What is a one now? It's your time till him find a phone. Be your man, hang out your love. So it's a lover in 99. Oh, long I saw one. Tamawa esoli letu la fono aletua Seba aina Tautia inaitina Uefasia Ietaufinele sawa ina otina Uama sofa ile batapu imaletua Sitama Mole mole, ulabalina, lisawa itina. Nafausia eletua oletina, ile vinto mai, ile tuma, fa ile mafautua. Oh. Aina ele atwa tu se tautaina ise aina ele aitina malielo utama tu uilo sawa ai tau finele sawa ina utina tamawa esolile tu la fono aletua seba aina tautia Oh, inaitina, uefasia. Ietaufinele sawa ina otina. Uama sofa ile batapu imaletua.
Mawa esoli le tula fono aletua Seba aina Tautia Oh inaitina Uefasia Ia taupine ile sawa ina otina Ua masofa ile batapu imaletua Sitama Mole mole Ulabalina
sema aleluia Ua soifua mai oia Ei foatuia Pepe sema aleluia Ua soifua mai le tana I le tina pai o Maria Uia au mai amo I tātou le whaaola tana I toa tui matatalo E vi I alona suafa Ia o te whatalo whātu fo I mnei vaenga o le tae au I le malo lau whaafonga talo whalawa o le pokalame fo le neo le soifua malolo ina nei tae au. Ia o le uma whaatasi li tata ofisa whaasalau ma le sunga ia li Pierce o le olo o whaaululu ia le au nanga le Pacific Health Plus I pori rua nei. Talofa, good morning, Lee. Hey, talofa, Solena, and good morning to you too. Yeah. Now we have finally come to the time of the year to wrap up everything and get ready for a well-deserved break. And I hope that's the case with you and your staff, Lee. Yeah, no, it is. It's been quite a roller coaster of a year. And we've spent the last few months just trying to kind of get some normality back into what we do. However, our friend COVID still keeps popping its ugly head, which is going to be one of those things that will be with us forever, I think. And we continue to support families that have COVID. So we give out, we're giving out food parcels and yeah. And also the numbers are still adding up. And we're heading to the Christmas season, and people we're seeing a lot of COVID cases post family events like weddings and funerals and get-togethers, and it's across the board. It's not any particular community. So, I guess our families need to be aware. When they're going to family functions, maybe have a mask in the handbag or in the pocket, Thank you. So what has been happening at the service these past few months? Well, we've been catching up on immunisation, we've been catching up on smears, we've just finished a HR review, and we're preparing for accreditation next year and starting up the circumcisions. Oh, really? So there's still a need to do that? Well, we've got a wait list because of COVID. We kind of couldn't do circumcisions.
So we've just recently started doing circumcisions. I think there's some booked for this weekend because there's a bit of a backlog. And we also have a second site in Paraparaumu. Oh, okay. So we've got staff across both sites. And we'll be doing circumcisions across both sites. Yeah. All right. Let me translate these few topics. I mean, mole malolo whaafonga ia pēnau tau sisila mele sunga ma whaafonga mai fo ile sunga ia li PS ia olo o whaaulului fo ile lātou au nanga ile Pacific Health Plus I porirua le o mātala no atu tau nei ia pei ole tele lava vaenga ole a tala noaina o ngā luenga sa whaatino nei tau sanga ia mai se fo I nisi o au nanga o lo tutoe ile teimi nei ele I o atu le kewisi masi o ngā luenga sa whaatino mai nei masina I o tuana I atu teimi sa ngata mai ele teimi sa o mai fo ili tala no atu I nisi o vaenga o lata o nanga ia teimi nei pe o la sa ngā solo lava ia tulanga ia o su enga ma whaata mo le tu pao tina tu tonga whanau ma tulanga whapena ngia o lo ngā solo lava I si vaenga mai se lava le o lo iei pea le COVID tono le o le atunu o ia o lo iei ma whautuanga a whapea teimi nei o tele ia o whaipoiponga o a so whanau o whaatasinga whaaleainga ma whaatasinga te tele ia o lo o mai fo isina whautuanga ia a tanga pea sina tali pupuni o fonga I tono le ato ia whaonga pe a whape whaalongo atu ele o ato o toa le malosia a wai atu ia fo ia a whaatasinga ia la le vaenga fo ile whai mona I whanau tamalaiti ia le ta o toa I pe o le tūlanga na o le ia la lato au nanga fo ilo mwhain whaatino I fo inisi vaenga o lo whaanga solo ile taimine salpol fai ungal vai aso I fo lato no whang whape whaita o tonga I para umu ia le oto I whaanga solo taimine. Are there any events or campaigns before Christmas? No. I don't know. We're not doing any. It's we probably will plan some for next year, but just Christmas is only like 2.5 weeks away. Yes. Really. Or maybe 3 weeks. But no, I think we're just kind of winding down because the staff have worked really, really hard. All right. How would you summarize the work that you've done throughout this year and what would be your highlights for 2022? Gosh, we've... I'll start with the GP practices. Yeah. Our doctors have worked really hard. We've seen a lot of people and supported a lot of people. We have our whānau services. That's been led by Edna and her team. We have our community connectors, which is led by Molly and her team. We have a smoking cessation service, which is led by Joe Ramathaki. And that was a new service that came on board around July of this year. We've got our after hours services that we run on a Wednesday and Thursday. And myself, I've been running specific clinics following up on our people with diabetes. Oh, okay. And we're hoping to ramp that up next year. And I've tended to have those clinics after hours, just to make it easy for people to come if they're working. Whaftaili, e le vaenga le safsilingi ai fo I pem whai ona o le vaenga mo molava safsil po I nisi whaatasinga po nisi fo I lato pol kalame o le whaile kerisimasi. Ia vanga na ai vaenga I sa ta'wa le whanga solo pia na whailo atu tai mua. Ai pe o le isi whapesili sato ina atu. O se ao te lenga fo I lea o lato tautua sa whaatino ina nei tau sanga.
Ia o le pe fa am tala taitasi le sunga ia li. Pe o le vang mo mola o le au nanga la to forma GP practices. Ia pe o la to ia sanga lulu ma losi lava nei tau sanga. Fa solo mai I le vaenga o le whanau ora, au nanga le whanau ora. Ia whapena fo I au nanga ia community connectors. Pe o la to ia sa ia sota inga matanga tef so sonia I tangata lau tele tātou Pasifika. Sa iwo la to po kalamele o le smoking cessation. Po o le so sonia I tangata ina ia ta ofi pe tu le ula te paa I la to o yele anganga I ta fi le ula te paa. Sa ye fo ile se la to o nanga le sa mataina ia yulai. Ona ole maua tu ia swafo I la to sa fatino ina ia. Ma la to o nanga le after hours ia po ole taimi fo ile te tala I tua atu o taimi whai ngā luenga. Ia mō tātou ia le mwhai ona nga I mai e wa ile fo mai po ole au nanga le taimi o la e te tala I taimi masani. Ia sai fo ile la to ngā luenga le diabetes mo I la to le sa pe sa ngā luele sunga ia li la to le mai suka. Ia e so sani I tangata tātou o loo au fia I le mai suka mai e fo I vaenga. What would be your highlights for this year? Besides COVID. I believe COVID is one of the other biggest highlights for all the health services. Gosh. I think for our tiny little organisation, well, it's not tiny anymore, Yes. but before we opened up the second site, we'd actually done, well, to date we've done 14,000 vaccinations. Wow. We've given out over 5,000 food parcels. We've given out care packs, skin care packs. Yeah. Sore throat packs with a thermometer in it, because I found a lot of Pacific people don't have, or a lot of our patients don't have thermometers. And arthritis packs. So what we were trying to do was put the logic back into problem solving. But I think the highlight would have been, being able to rally our teams and deliver as many vaccines that we delivered. Yeah. Which is a lot. That's for the COVID-19. For the COVID vaccines. Yeah. Yeah, I think that was one of the biggest highlights, I think. I think the even bigger one was our boss John Fiso winning the Pacific Business Trust Award, Legacy Award, and the Wellington Business Award as well for his philanthropic endeavours. Okay. With the businesses, which includes education as well. So, he set a benchmark that we're trying to attain and reach, as a business, to make sure that we do well for him. So I guess the highlight was him getting those awards, because it showed that behind each leader was a team. Yes. That made things happen. Oh, that's good to hear that. Ia, pe o vaenga ia le sapsilingi o ani vaenga pe sa lawalunga ile sailo sa mawalunga le whaatinonga ngā luenga nei tau sanga ni vaenga I longa. Ia le ana saunoa ia le sunga ia le ia sfulu whaafe pe silia male sfulu whaafe ia tuipui samwhaiona lātou whaatinoina. Tele. Ia whaita wafe mawhe fo ia pusa o tau mawha samwhaiona lātou fo ina mo tangata le taimi sa mo miel so sani taimi whaapea. E fo ia la to whaapitoa ia sa ave mo le tau singo le pa o le tino le tangata. Ia sa tele fo ia vaenga whaapea sa o la tong whaona tu whaina atu mo tangata ngasi Pasifika. Le ngata I lea, ia o le tūlanga I so sani fo I po o vaenga ia tong tia I le tia ngā o le wha I. Vaenga tangutai whaingtaona mau e tātou tangata. Ia le ngata I lea o mai o pona iwi, sa iei fo I a lātou so soani am whaina tu whaina tu mō tātou tangata sa mo miaina.
O le isi highlight po le isi vaenga I longa o la lato sailonga I lato tautua I le nei fo I tausanga I o le whaamani e no la lato o le o whaululu pe ana le lato o nanga le nei le sunga ia Fiso, John Fiso ia le sa ia mawaina ni whailonga te tele o ia saman malo I whailonga ia mo tofanga whailonga I tono Wellingtone ia manisi fo whailonga taupisi nisi ia ono le whaamani e no le tūlanga sa ia la lato o nanga ia malato pisi nisi e o whaatasi lava matūlanga ia tau wa onga le peona ta wai li tai nei pe o vaenga ta ua ia ta mai ai o le whaamani e ina o le manuia o la lato whailonga neu tu ina tu le sunga ia John Fiso le e ana la lato tautua nei I o ta mai o le ngalue malo si fo o le team po le au whaingalwenga le o mwhaiona tupu ma manuia la lato tau whainga ele nei tau sanga ia me se lava o nei au nanga lo whaia mo tātou tangata Pasifika. There could be challenges during this year. What are they? Would you like to share that? You mean this current year, the challenges? Yes. I think a lot of it was just pivoting to it was a balancing act for trying to do business as usual, being responsive, and meeting the needs that have kind of quadrupled, especially I guess what we're seeing is bewilderment and with some of our people, especially when they, got sick for the second or third time. Yeah. And also managing some of our people with long COVID. People, having to take time off work and, that impacts on their, finances and, there was just a whole kind of domino effect that we were seeing. And I guess wanting to talk to someone at the end of the phone instead of listening to a robotic voice, saying press 1 for this or press 2 for that, and I know we've had challenges at our practice with our people trying to get through, but there is the other number that they can call if they can't get through to Porirua, because we look at the same system. So the number for Paraparem is 777-0050. 777-0050. So if they can't get through to Porirua, but the staff at both sites can see the same templates. So it was just living it and coming out of it. I'm just not sure what next year's going to bring, All right. Ia o le vaenga lea so senga luenga lava ye lu itau e lava vaenga le ye fo I vaenga e po ni fa afitau li po lu itau e fianga I maso se au nanga o lu itau sa fianga I fo I malato ia o le fa fianga I fo I malato sponsors ia po o lato lo o nga luef so ani e tu ato lato tau au e ale so ani se SAM fian fa tino nga luenga io o le sitaimi o lu itau sa fianga ye o le whaalua pe whaatolu na fia la tō lau whainga wenga ia ma a fia I fo I le whaatinonga o I ngase me so le COVID ia o isi po le whaafita auli o le whaumi o na a fia o le tangata COVID ia mwhianga I fo I la tō I au nanga whaapea ia o tangata fo I wa maloloe e whaisina malolonga mō taimi ia o na o le tūlanga fo I tau se leni ia o nei tangata fo e vili atu ai tali mai le masini ia whaapea o omile numera tasi o omile numera fia ia e umai fo whaingtau na maua numera ia ai pe o isi lu itau ia sa whianga I fo I ma la tau le whaapea ngai le vāmana I tangata senga se o lo whaonga ina le tautua ai la le numera na o le tui whaamna tau mai le la le paparau mo pe whaapea whaingtau so ta ia tau
nei le o le fitu o ia e mawhai ona so ta i el numera nai para umpe a whengta ona tali mai ila to o nanga le i tonu o Porirua. So what are the Pacific Health Plus plans for 2023? I think we're preparing for accreditation. We already are Cornerstone accredited, but we are due for re-accreditation. So we're preparing for that because it's quite a big thing to be accredited with the New Zealand College of GPs. So, and it's a lot of work that we have to do. So it means that all our policy and processes need to be updated and in place for the auditors when they come through. Around, I think it's March, April, which will go quite fast. Yeah. All right. Ia o vahenga I safsilingia po o ani tape nangolo tape na yela tau fuafuanga ale au nanga mo le sausanga lua whelua tolu. Vahenga tāua lava le peo na tāua. Tampawele mo o la ua wai watalia lo ia pe o tolanga I masani yele whaatinonga le au nanga. E to sai ma to la fono ma ta yala a fo mai ma le au nanga fo I whaasoi malolo I nei tonu New Zealand. Ia peitai e taunto I whaafo, ia matoe au ili, ia matoe ilo. Le ala o lato ngā luenga momoana o leolo o anga ia tausanga fo, lua whelua tolu, o nei o atu po o masalo, po o mati, po aparila, ia o atu I lato fo I o le au sue, audita spiona tāua, ia e ilo mwawa ai po o talawhitau ili tūlanga ia ila lato, o au nanga ina ia o ngā tasi mata ia lai whaatino I ngā luenga le ngā tau fōmai ia whaapia fo lato o nanga whaasoi fua maloloina pe o na iei tono Porirua ia matatonu o New Zealand ni fo I vaenga o le atunu. What do you hope to achieve in 2023 in comparison to this year? Crystal ball gazing. I think outside of the business as usual and increasing our workforce and hopefully getting another doctor, kind of like scaling up. You know, we've got plans to scale up from what we're doing now. For example, introduce minor surgery for lumps and bumps and but that will depend on the funding and you know from Te Whatu Ora. So that's what we hope to do. We're actually doing research at the moment, looking at the impact of some of the diabetes drugs on some of our people, and you know we're starting to look at, I guess, what you call the family links to disease patterns inside families, and trying to kind of break that particular cycle through education, in a way that people can understand, not the clinical jargon stuff, but you know, language that people can understand, where you can see the light bulb moment and all of a sudden they get it. Oh, okay, this is what I need to do, you know. And as a family, that's what we'd like to see. We'd like to see well families and happy families and families that are managing their health, so they're not coming to us in crisis. If that makes sense. Thank you, Lee. Ia, ape o le sivaenga o le
Poani fofuanga o yaila la tau au nanga le Pacific Health Plus. Ina ia au sia le tausanga fau lua whelua tolu ia pe a whatus tausanga nei lua whelua lua. Vaenga te itasi lai o lo o yele whaanau naunga. A tala whia ngai e tausai ma tūlanga tau tupe le o nanga. Ia o lo tamwhai pe o le o nanga tamwhai ia yeisi sia la tau fo mai whao popo. So soani i whainga o tonga whitinga. O lo tamwhai fo i ina ia a mataona mwhaina whaini ta o tonga. Mo vaenga la iti e mawhai ai fuala wailunga o le tūlanga tau tupe. Po le asif so ta inga ma le te whātu ora. Ia po le vaenga soi fo malolo ina peo na yel nea tunu. E fo isai le linga research le peo na ta ua le tamwhaianga i ai. I le vaenga leo le maisuka diabetes i fuala au mwhaintong tia po o le peo le vaenga o le tilo o le sootanga leo a inga lea peo na ta ua fo ini sopo kalame o le maua le a whapeo se a inga ma isuka mtulanga whapena. O lo tamwhaila i la tau ina i se sai li linga le nei. I tamwhaina i a wawai pe ta au fiel tūlanga le wai pe o tonu lava le a inga i le sota inga ma solo tai pe se solo whawha ma ele ma isuka. Pe o ni vaenga whapena e whaatino lai ala i a onga education po vaenga whapena. Ina ia mawhai ona malamalama ia tātou tangata po lali to inga ngana mwhai ona ti liva ma ia mwhai ona malamalama o tātou tangata. I tūlanga i o ma isuka ma ngase ia le mwhai ona fiai. Pe lava lao lo o whaavae mafua ilunga o ainga ina ia. Maor sai fua malolo ina lei ia mau whaile fia. Ina ia mwhai ona o ese mali tūlanga lea pe iele ma isuka pe on tā ua. Ia ai fua uma ia vaenga i tūlanga tau tupe. Ia pe a tāla whea ngai ai. Your hours of operation during Christmas and New Year, Susan? We're closing on the 23rd of December. Yeah. And we're reopening on the 9th of January. 9th of January. Yeah. Okay. Which is, I think the 9th is a Monday. So those are the, yes. So we'll close both sites. So I would advocate that if you're going to need a prescription, yes, to at least request or ring up and request or email from our website a 1 week before you run out. Okay. And say where you need the script to be sent to, whether it's Cannons Creek, Chemist Warehouse, Bargain Warehouse, like wherever. Oh, right. If you're going to email, the email is info@phplus.co.nz, and for Kapiti it's kapiti@phplus.co.nz. But it's a good habit to get into, requesting medication before it runs out rather than when it does run out. Yeah. Because you upset the cycle of healing or maintenance in the body. So, 1 week before it runs out, email or ring up, and we'll make sure that the doctors can get the script to the right pharmacy. All right. Ia o le tāpuni le au o nanga Pacific Health Plus mai le aso luas fultolo te sema e o atu le aso iwa Januari o le aso luas fultolo te sema ia e tauna manatua i lātou o lo omwhaion o lo o whaangaina le au o nanga Pacific Health Plus o nai tāpuni le aso luas fultolo te sema e o atu le aso iwa o Januari le tausanga lua whelua tolu o le whautuanga mo i lātou a whape mo o mia ia lau talavai le toi mo mia lau talavai i le taimi lea e te tāwana e wala au whapea uma nei le vaiaso nei ia atoa le vaiaso e toi mo mia i le si talavai wala au le vaiaso ia e toi wala au e whafsotai a ma emaili la FOLAU emaili le wa mai le emaili le info@phplus.co.nz. Correct. Ia ole emaili nam whaina e la foi vai fa la to penga tfailangi wa fa ngofie va inisio alum fa na o sila fia leil to langa na ia e fa sino i fole emaili ma emaili ai mo mia lau
Ava pe umanei, ava pe uma le vaiaso lea po le vaiaso ntua, taulan fai nei na ia atoa le vaiaso, e tau no oilau e-maili lea mata pena ma lea utala vai, i taimi nei o aso malo lo, e le lava le tautua na vaenga tā ua lava nei e maasani o na wha manato, i le whai unga o tau sanga o nao taimi malo lo, e fo nei au nanga nei o lo whaia ma, o ma aia le tātou o la malo lo ina, ai tautua na o le lato e-maili na mwhena la fo iai, ia lau talo sanga mo sa utala vai pe atoi mo mia. What other advices would you give to our people as they prepare for the Christmas season? Oh, there's lots of advice I can give. But I think, I know earlier in the year, Awhamasanga and I were talking randomly about the different body organs. And I think for this session, I want to advocate about the liver. Okay. The liver is our chemical factory. It's actually, I call it the seat of anger and tears. And everything that we put in our mouth goes eventually through the liver because it is a chemical factory. And there's a lot of stuff that the liver does. So it makes, breaks, stores, transports, synthesizes, and it's a big part of our immune system. And some of the things that it does is it makes bile, which I call the dishwashing liquid of the body. That's stored in the gallbladder, which is a little pear-shaped sac that lives underneath the liver. And so when we eat a lot of fat, the bile kind of pulses out and breaks it down, pretty much what dishwashing liquid does when we cook a fatty meal, in the fry pan. It stores a lot of enzymes, and it makes new sugars. It breaks down all the drugs that we take, and they piggyback on proteins around the body to where they're supposed to go, whether they're supposed to bring the blood pressure down or whether they're supposed to bring the blood sugar down. And because it's so highly specialised, even alcohol, like I said, everything that goes through our mouth goes through the liver. And alcohol is going to probably be abundant at Christmas, along with food. And alcohol actually takes 1 hour to process. So if someone drinks a bottle of beer, it's going to take 1 hour for the liver to process that one bottle of beer. So you can imagine if you have, 3 bottles of beer and 6 shots, or a couple of spirits like vodka and lemonade or wine, even wine, one glass of wine, 1 hour to process. Wow. So you can imagine if you say have 10 drinks over 2 hours, you multiply it, that's actually a lot of hours it's going to take for the liver to process on top of the food, on top of the medication. And that's why people get drunk, because the alcohol's swishing around in the blood until waiting like aeroplanes trying to land so that the liver can actually process them. So I would advocate protect the liver. It's the one organ that can totally reproduce itself, and you can see why. Because it's actually really, really important for our bodies and our existence. When the liver goes, and starts kind of becoming dysfunctional, and we can monitor that through what we call the liver function tests, we can see which people have got
kind of metabolic fatty liver disease or alcoholic fatty liver disease through the blood tests. So that's how important this organ is. That's a lot. Good luck. But that's good. O le vaenga o pe o le sa tu atu se fasili ia pe o no le o mai vaenga mulmuli o le pokalame. Ia e tā wala wal whafsile I lantou I ni whautuanga e mwhantu ina mai a tātou tāpena I mon vai tau ne o le kibisimas. Te le vaenga ian saunoa ia li e fia tala noa I whautuanga nei. Mai se lava le o mai nei le taimie. Te le tau mafa, te le fo'i a le ava malosi. Ia e fia o no le taimie o pāti ma fianga. Ai bila e o le tau mawhai e whaata ua lava le liva po le ate. Ia se ito lou fo'i o tātou tangata. Ia ona o le tāua o le vaenga le o le tōtonga le tino pe ona ia tāua I le vaenga sa ma se nun tala noa ia li ma af masanga e mai le amtanga nei tau sanga I por kalame whanga solo. Lea sao la tala noa I vaenga tāua ta itasi o le tino malana ngā luenga e whaia I totonu o tātou tino po o tōtonga ta itasi se ito lou. Lea sao la tala noa I ma le fionga masanga I vaenga te itasi e tau whaamanino I o tātou tangata. I tau mwhai I o tātou malama ngā luenga lea tōtonga ma lea vaenga le tino. Ina ia mwhaifu in tātou wawa ia leo tātou o la maloloina. O le vaenga la le peo na sauno I li tau mawhai e whaapupula mwhaatau o le taimine o vai tau kirisimasi. O le liva ia po le ate. Ia tono po le ate pili, po le saonga leo o le vaenga le whaaliunga lea. O na pe le tau o le chemical factory. Ia a ta o le factory pe o ia o le whalenga osi, o ni whalenga osi. Ia tu o le male chemical leo wha tosa ia le sunga iali. Ia ni pe o se whale vo ile nga osi e mo meo vaila au matulanga wha pena. Le wha tatau ile ngā luenga a le liva po le ate le tino. O le ala pena I sauno, o mea umalawa tātou te tuu I o tātou ngutu, ia po tau fufonga se itu lau. Ia e alu umalawa nga I le liva po le ate. Ia peila lena ia tā ua ile vaenga leo le pei o le waila au fo ilea e whaamama ia ipo. Ia o isi vaenga na pe o le liquid po le vai, o le vai lea waila au le whaamama ia ipo. Ia e pe o le whaatusa ia le bai o po o tūlanga ia lena ia tā ua. I le ngā luenga e whaia I totonu o le ate o le tangata. Ia peila o le a mafuanga nā leo na ia au mai vaenga ia ona o le taimin nei o le a tele le tau mawha le awa malosi, tele fo ia tau mawha masani ia e tātou te tau selo tātou tino. O le una whātustu sanga o le awa malosi, a whape tasi le whangu e tau mawha le tangata. E tasi le tu la le ume process ia pe tau mawhai fo ilea e whaamama ia ma tau mawhai e nuti pe wha le leia le wha ngā solonga vaenga lava ia ngā luenga a le liva I tono tino tangata po le ate. A whaila e tolu pe lua fo ini whangu pia se I tulo tau mawhal tangata. Ia o le whaopopo atu lava na o fia I tu la pe ona I tāua. Ia e umi le wha ngā salonga ngā luenga liva. Ia po le ate. A o se tasine o tōtonga tāua o tātou tino I tau mwhai e wha malu ia vaenga ta itasi o tātou mea ai ma vaenga. Tāua ia watu I tono tātou tino. Ia a se fulu lani vai I tau mawha o ona po le pia inu. Ia o le se fulu fo ina I tū la I tau mwhai e wha mamatu langa I tono ngā luenga lea te whai. Ia peila o lea e au mai e le whautuanga. Ia mawhau whaula I le tele o I tū la ia la po le pia, po le waina, ia po le alawa le vai o ona mwhen tātou whaongaina le taimi lea o asomano lo. Ia whaopopo I lunga o tau mawha tātou te ai e tele o tau mawha le ai. Ia ona tātou mawhau whau lo whai lea I le ate o tātou tino. Ia po le atūlanga o le au o iei pēr o matune as fia. E pe o whautuanga o lo mai lawa le vaenga o le seifua malolo ina. Ia pule al tangata ia ai ele o mwhai ona tu o ele taulongolongo a le vaenga o le seifua malolo ina. So that means I have to stick to maybe 1 glass of wine. Well, I guess it's in moderation because
If you had 2 glasses of wine in half an hour, that's going to take 2 hours for the liver to process. Yeah. If you have food, that kind of lessens the impact of the wine. But when you overdo things, you kind of like putting stress on the liver as well, because it also, because of the immune system and what it does with the immune system. So, yeah, we just need to protect our liver, and I called it the seat of anger and tears because, you notice people when, they have alcohol, some are happy, some are sad, and they cry. Oh. So yeah, that's why I called it the seat of anger and tears. And I think Confucius, the Chinese dude, that philosopher, he also called the liver the seat of anger and tears. It's also been called full of melancholy and sadness by the Greek philosophers and Shakespeare because of its links to other organs. It's just really fascinating. But I just know that if we look after ourselves anyway, it's not just about the liver, but it's the most important organ that's going to take the big hit at Christmas with all the food and the alcohol. So, look after it, and then the domino effect won't impact the other organs like the brain and the heart and the lungs and the kidneys, and the gut. Yeah. There is a question from one of the listeners, and it says, so it is better to drink light beer with 2.5% alcohol or beer with 0 alcohol. Standard beer casts between 4% and 5% alcohol. Well, it's best to drink no beer at all. But I think if people are going to drink alcohol, it is better to drink in moderation. I can't tell people what strength they want, what strength beer they may like to drink. Wine has quite a high percentage, spirits have a high percentage. So it's about moderation and most importantly, no drinking or driving. Most importantly. And if you want happy families, happy Christmases, then alcohol actually is the fuel of the fire for a lot of Christmases that go wrong with family dramas. So, moderation. I can't tell people what strength. That's up to them. Yeah, le whaftai ia tono whaamlea na fulfisilia le sa tu ina mai. Ia i le vaenga leo lo tala noa iei ona i se tasi ofisili le sa tu ina mai foi. Ia ona ole se senga o le malosi o le ava malosi te pe o le pia o le waina. Ia o le tali lava i le au te lenga o tali o lo sauno i le sunga ia le o le fofua tatau moderation. Fofua tatau le ia le ava malosi am whai o na tau mawhaina le tangata. Ia ai mai se lava lal tūlanga le o no le ava malosi. Ia ma le ava taavale. Le fo iolo iei fautuanga masani. Ia pe o i lea i tele ina pāfua ma hafua mai le tele o whaalawlawe. Ia pe a ona, ia matango ma ave le taavale. Ia pe o tasi nā vaenga o le la o le fautuanga le o la mai ma le soifua malo loina. Ia ai pe o le fuafua tatau lava. O le fuafua tatau i le tangata lava ia malana talitonunga i le vaenga e tatauna o ia le malosi pe ona sauna o le sunga ia li e le whaingatafo ia ion whai tangata le inu le tele lea ma le e fiani ia e taumafa ia e pe o le fuafua tatau lava ia ma le tūlanga o ngase mai la au ma whala o lo mwhain whaungaina tangata taimine ia fua ia le malosi o le tino wai pe ona whaamatala ina i vaenga tahua leo le ngā le liva ia po le ate pili I te tono le tino o le tangata. Is there anything else, Lee? No, I think we've covered a lot today. I guess want to wish everyone a very Merry Christmas and Happy New Year, and thank you
for their support for Pacific Health Plus. Thank you for turning up for appointments. We're here to serve, and enjoy your families, because none of us live forever. Ia o fausoa muli na mai le sunga ia le ia e le lava sisi e ola umi pe whaavavau lava soifua nei lanlangi ana unau ia mause maftanga fia ma le ainga i le taimi o le kirisimasi ia o lo ia i tātou lava le tō langa fuafua tatau le iai i le anga ia tui fo i vai tau o le tau sanga ia ai o lo mole atu fo i lana whaaftai tele lava i tangata sa wha ngaina le tautua al Pacific Health Plus ia ai mai se lātou sa wai atu e whai o lātou tonga fitinga ia mwha o ngā le tautua ia o lo awala malisunga ia li le whaaftai ala lātou o nanga ia whaapea fo i ia whaamanianga mo le kirisimasi. On behalf of Masanga and Samoa Capital Radio, we would like to wish you and your team at Pacific Health Plus a very Merry Christmas and a blessed New Year. Hope to see you again in 2023 and explain more about the liver and all the organs of the body functions. Thank you very, very much. It's been a pleasure coming on Samoa Capital Radio and, being randomly asked the questions. So, I'm happy to share my knowledge, and if it helps one person, then that's an achievement. That's a lot. Yeah. All right, ia whaaftai tele lava manuia foi lea. So ia tātou pokalame nā le malo lau whaafonga, pe ona outou whaafonga mai ele sungal na ia Lee Pierce o le Pacific Health Plus I Porirua, ia ma le pokalame le soifua maloloina nei tae au, ia e toi maufu I statou whaapoponga pokalame lava nei o le soifua maloloina le vai asfou, ai mo le taimi nei whaasoifua ia. They see a bright new shining star. They hear a
sing a song. The music seems to come from afar. Hark now, hear the angels sing. The King was born today, and then we'll live forevermore because of Christmas Day. Now Joseph and his wife Mary came to Bethlehem that night. They found no place to bear a child. Not a single room was in sight. By about the final little nook, ain't stable or forlorn. And in a manger, golden dark, Mary's little boy was born. Now hear the angels sing. The King was born today, and then we'll live forevermore because of Christmas Day.
ole whautuarena Sa oa o matama ita I pe amalo tia o whanua A ole tautua I le pule O ole whaamoe moenga Le aumanga tama ole lilo mai awa Vale tua matausi O le whautuarena Sa oa a matama ita I pe amalo tia o whanua A ole tautua I le pule O ole whaamoe moenga Le aumanga tama ole lilo mai awa Samoa usi le whafofonga nai pe se ngau si o unu umoni O se I vai whanua o mao Tana tofia e asomua Awa lava le ngai mutua ne matangi tonga ina sa asomua O le mea uli uli lo umata Titi ua inei awa tumua Ole a pui pui le tu Ma le fale lua o tu la fale Fofonga ole a la taua Utai le uo ma le fale tolu Awa la vanina Mutua ne matangi tonga ina sa somua Ole mea uli uli lo umata Titi ua inei awa tumua Ole na lava uotofa Ile malae mulinu utiafa Ole malae o mahlo Inga ia tu le basa Samoa soia le fafa Soia la ia Soia le petona ilani Sio unu mai le ama changa sana nu pui pui na io na tulanga Pa a solo mai tau sanga Sui pa abai e le poto tangata Sini ona fata mo e ile ala Se I valo ia e le tele tangata Male malo malo a Uota apele ala la fanga Vai ele maota otofi Nga Le fale anga fulu o oe kule ita ina Lupe se e maota o asua O le sala tutu ma le sala toto sulu le pangota Ua o la mangosa o loto Ole na lava uotofa Ile malae mulinu utiafa Ole malae o mahlo Ina ia tu ole basa Samoa soia le fafa Soia la ia Soia le petona ilai
Joe, you gotta go me on my own. I can't won't be rolled down the barrel. Oh my Yvonne, sweetest one, me on my own. Son of a gun, we'll have big fun on the barrel. Goodbye Joe, you gotta go me on my own. Now you can't won't be rolled down the barrel. Oh my Yvonne, sweetest one, me on my own. Son of a gun, we'll have big fun on the barrel. Jamila, sweetest by Philly Jumbo. For tonight I'm gonna see my Shelly Low. Big it's time for the child and the kid. Son of a gun, we'll have big fun on the barrel. Settle down, far from town, 'cause he may be wrong. And he catch all the fish in the barrel. All blessings like all you want me on my own. 'Cause if I got will have big fun on the barrel. Oh, settle down, far from town, get him a hero. And he catch all the fish in the barrel. All blessings like all you want me on my own. 'Cause if I got will have big fun on the barrel. Oh, Jamila, sweetest pie, Billy Jumbo. For tonight I'm gonna see my Shelly Low. Oh, big it's time for the job and the KO. Jennifer Gunn will have big fun on the barrel. Yeah. Chick, chick, chick. Jamila, sweetest pie, Billy Jumbo. For tonight I'm gonna see my Shelly Low. Big it's time for the job and the KO. Jennifer Gunn will have big fun on the barrel. Oh, Jamila, sweetest pie, Billy Jumbo. For tonight I'm gonna see my Shelly Low. Big it's time for the job and the KO. Jennifer Gunn will have big fun on the barrel. Jennifer Gunn will have big fun on the barrel. Jennifer Gunn will have big fun on the barrel. And goodbye, Joe, you gotta go me on my own. I can't won't be rolled down the barrel. Oh my Yvonne, sweetest one, me on my own. Son of a gun, we'll have big fun on the barrel. Goodbye, Joe, you gotta go me on my own. Now you can't won't be rolled down the barrel. Oh my Yvonne, sweetest one, me on my own. Son of a gun, we'll have big fun on the barrel. Jamila, sweetest pie, Philly Jumbo. For tonight I'm gonna see my Shelly Low. Big it's time for the child and the KO. Son of a gun, will have big fun on the barrel. Settle down, far from town, 'cause he may be wrong. And he catch all the fish in the barrel. All blessings like all you want me on my
Timberland, sweetest pie, Philly jumbo. Oh, so now I'm gonna see my Chevy. Oh, pickets down for the job when the KO. Jennifer Gunn will have big fun on the barrel. Yeah. Timberland, sweetest pie, Philly jumbo. For tonight I'm gonna see my Chevy. Tickets down for the job when the KO. Jennifer Gunn will have big fun on the barrel. Oh, Timberland, sweetest pie, Philly jumbo. For tonight I'm gonna see my Chevy. Tickets down for the job when the KO. Jennifer Gunn will have big fun on the barrel. Jennifer Gunn will have big fun on the barrel. Yeah, Jennifer Gunn will have big fun on the barrel. Joy to the world. The Lord is come. Let her receive her King. Let every heart, yeah,
Yana ina maulano na ui mai ai hetali manaos Wanga salani o sele lalo langi ia mangalo Ia se pangalifa aja waa Kale o manule no fuanga Sulu ia Yosefa Maria Mose mapusanga Wafuanga na aletua Awase awala mo ita uwale Ata ule faaola tanga ia tau no kusaya kukua Tato walalanga mapapese Mfoa imailo na lopele Songi hula ea ole lalo langi Ma ia mangalo ta itu tasi Samoa ia manachua Tumau ile faa chua Ule mea lopa sililena Mole alo ole chua Tacho fa amana chuina Te se masulo se fulima Tani ata wana tupu mayai Rusi masile fa apongai Ni inga mafia fianga Ita watu ai ile pulu vanga Lita tofa afetaya ole nisiona lesa ya faya Kirisi ana tula imai Tato si ile fa afetai Fa amamane ilo loto Sino fuanga e fio ai La foa ini o leanga Ma ia fa afo o lo tangata Vivi o sana e talisa Faya haila na fa o le tanga Tato alalanga mapepese Foa imai lo na lopele Songi hula e o le lalo langi Ma ia mangalo ta itu tasi Samo ia manachua Tumau ile fa chua Ule mea lopa sililena Mole alo ole chua Ole mea lopa sililena Mole alo ole chua Ole mea lopa sililena Mole alo ole chua Now I dedicate this one to all yardy here and abroad. And this one I come from a Ras family scene. Cause it's a yard Christmas and we see. How we roll, right? Repeat, I say yes, sir. They send for us to DJ the rap-a-pam-pam. Repeat again. Yes. They send for us to chant this rap-a-pam-pam. Right? Your love I bring for you. It's a rap-a-pam-pam, Lord. Repeat. From the God of Israel I bring this rap-a-pam-pam. 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 Come with a style and fashion, Lord. Repeat again, Mr. Ben. Yes, we love, especially Christmas and yard. We say yes, sir. They send for us to DJ the rap-a-pam-pam. Hey. We say yes. They send for us to chant this rap-a-pam-pam-pam. Repeat again, hey. Your love I bring for you, it's rap-a-pam-pam-pam. Tell them, from the God of Israel we chant this rap-a-pam-pam. 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 Come with a style and fashion, Lord, have mercy. Yes, we love, especially Christmas and yard. Don't like, especially Christmas and yard. They jump a ball, they jump a ball. You like it? They jump a ball, they jump a ball. It's Christmas time, if you jump a jump. Give gifts and love, everyone can enjoy. I said darling for girl, and shocks for boy. Yes, they jump a ball, they jump a ball. Then the feelings of the Ross family, like the cake to everybody. So he or she, I owe it baby. Up on the mountain, I said down the valley. Over the ocean, I said over the sea. It's nicer than the Santa Casa
compassion, Lord, have mercy. Yes, we love this, let me Christmas, don't let this let me Christmas around. Yes, we love this, let me Christmas, don't let this let me Christmas around. Cause Lord, we large and abroad, we broad. Yes, and we hard, cause I'm on the hard. I say Christmas come, but once a year. No food, no clothes, everybody prepare. Chicken and rice, no one a bull and beer. I say sorry to drink and the ice cold there. Don't stop church, come things happen everywhere. When we done with drummer boy, this a one you gonna carry him. The drummer boy, the drummer boy. You like it? The drummer boy, the drummer boy. We love this thing with Christmas and yes, put a like this thing with Christmas and the drummer boy, the drummer boy. The drummer boy, the drummer boy. Hey, Jesus Lord. tangi Onu tilo fatu I mau pepelo uala uatu Hello ai ngai se te
this old heart still beating. Ain't no big deal. It's just whiskey under the bridge. Ha, 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 ha. I listen my fa one lo ainga Oba fa ngota elu pasi olo ua fule yasita tasi Pola fua fa lele ta ua ainga All those nights of drinking I finally got me thinking a heartache is just a waste of time. I've been burned, I've been cheated, but this old heart still beating. Ain't no big deal, it's just whiskey under the bridge. All those nights of drinking, I finally got me thinking. A heartache is just a waste of time. I've been burned, I've been cheated, but this old heart still beating. Ain't no big deal, it's just whiskey under the bridge. Ain't no big deal, it's just whiskey under the bridge. Ain't no big deal, it's just whiskey under the bridge. Oh, ain't no big deal. It's just whiskey under the bridge. Samoa we say, Tyler Fontaine. In English they say, hello my darling. But here in Samoa, Mr. Rito, he say, Musa Tomus for name. In Samoa we say, Tyler Fontaine. In English they say, hello my darling. But here in Samoa, Mr. Rito, he say, Musa Tomus for name. They say, Sambula Vinaka, the marries, they say, I had a man, but here in Samoa, Mr. Rio, he said, Musa Tomus for name. In Fiji, they say, Sambula Vinaka, in marries, they say, I had a man, but here in Samoa, Mr. Rio, he said, Musa Tomus for name. Take it! They say, Malolele, anywhere they say, Fakalo Falayatu, but here in Samoa, Mr. Rito, he say, Musa Tomus for nane. In Tonga they say, Malolele, anywhere they say, Fakalo Falayatu, but here in Samoa, Mr. Rito, he say,
Musa to mus for nane. Sweet. Oh, for my money. In Spanish they say, si señorita. In Japan they say, konnichiwa. But here in Samoa, Mr. Rito, he say, Musa Toemos for nane. In Spanish they say, si señorita. In Japan they say, konnichiwa. But here in Samoa, Mr. Rito, he say, Musa Toemos for nane. Oh, samba! In Spanish they say, si señorita. In Japan they say, konnichiwa. But here in Samoa, Mr. Rito, he say, Musa Toemos for nane. All right, let's take it away, my boo. 1, 2, 3, 4. Na 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 na. Hey, hey, hey. Goodbye. Top five. Samoa, opa ia mau mamalu, tulona lau fa'afo fonga anga, me a fai a sipa selamanga, asala foisa ungana, fa'amanga lo mailo tengata, oh ele matua fai chama, oh te malu ini o walo faanga, fesili muli mai amu amai, awale lotea ete muai, usoe etele tai tai, etele mawalo ufai ai, to anga ea ola ABC, awa te tau talai titi, engata oi let's stand at 3.
ngata oile maketia atu watuloa ile loloto talofa ua e malemo e loa le tau tai matapala ile so te tele mai o le vasa talofa ilo fa amawalunga e ngata oe ile fai funga funga fesili muli mai ya mua mai aua lelo te a e te muai uso e te le i tai tai e te le mawalo ufai ai to anga e a ola wei bisi awa te tau talai titi e ngata oile standard 3 a o a uole sikola sipi sola vesili ilo fiama lama lama uso elo ufatu na tachala salilo iyo umanatu ete angale anga mai ia te au na ofofo ulima ina ia lele o lau musika fesili muli mai ya mua mai aua lelo te a e te muai uso e te le i tai tai e te le mawalo fai ai to anga e a ola wei bisi awa te tau talai titi e ngata oile standard 3 a o a ole sikola sipi fanua lova ole a ole taua olo suafa le atua na te sila fia le uma sa o faya elele ilava ole poto poto ne pukane sana ai le mutia nahi uvalelo na fia fia fesili muli mai ya mua mai awalelo te a ete muai uso ete le tai tai ete le mawalo ufai ai to anga e a ola wei bisi awa te tau talai titi e ngā
nata oile standing tree. A oha uole sikola sipi. Nata oile standing tree. A oha uole sikola sipi. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive a King. Let every heart, yeah,
Tumau ile whakatutua ole mea loko sililena mole alo ole tua. Ole mea loko sililena mole alo ole tua. Ole mea loko sililena mole alo ole tua. Now I dedicate
ali iai Suinga sale tamate Ua e o iai Oloa ai male maua lalo Lea le fa apongai Olo ulota Lema vai mo oe O te miti ai po uma Pe a o moe Tali tu ali maina Lo nei fa moe Hayona o lo umativa Wa fa atotoe Amata mele moasani Matala mona safa usiaina Uafuanga safa wao fapo Mole ama iluma Ewa etia ima Iwa elea mana iaina Uale ai ai o so alofa Tutoe mo ita Olo uloto Lema mai mo oe O te miti ai po uma Pe a o moe Tali tu ali maina Lo nei fa moe Hayona o lo umativa Wa fa atotoe Te pa'i a sawalu Me a o toe manatu I taimi uma o le mafutanga Tele te amau A o nei ua lia ina Ma ua e solatu Ua wa'i wa sau le whea mai noa e tu ua au Olo uloto Lema mai mo oe O te miti ai po uma Pe a o moe Tali tu ali maina Lo nei fa moe Hayona o lo umativa Wa fa atotoe Ua e aluma ave E fatua o moe ngase O umanatu mo oe le pele Ua fai vavale Kawia ia manuia O lo fa moe moe Maua se tasi lute fa atasi To faina oe Oe Olo uloto Lema vai mo oe O te miti ai po uma Pe a o moe Tali tu ali maina Lo nei fa moe Hayona o lo umativa Wa fa atotoe Olo uloto Lema mai mo oe O te miti ai po uma Pe a o moe Tali tu ali maina Lo nei fa moe Hayona o lo umativa Wa fa atotoe
Ta lofa lava o telefone e le si fonga le lo mua ta pena ina I Wellington. O le tala mua ua whaavaina ele malo New Zealand ia se komisi sue e sila i ngā luenga umana whaia e tali atuai I le whaamai ko viti se furuiwa talua no o mai I lau whanua o le tunuu. O le te maitai pālemia ia Jacinda Ardern sa ia whaailoi na mai lea whaai unga le māloa na nafi. Na ia tā uai o le ao fia I ngā luenga le nei komisi sue ia vaenga uma tau le soifua māloina atoa mafuafuanga tau le tamao ainga sa whaatino ele malo mo le puipuinga ma le tonga fitinga o le whaamai ai mai se Officer Sani tau le tamao ainga sa whaia mo business mati na ele malo atoa matangata teito tasi ai whaapea ai male atu nuu lau tele. O le taitei whono ua tofia mo le komisi le nei o le li professor e swafa ia Tony Blakely mai au kilani mai o le ao fiai sui to lua o le tamaitai Maori le na aveo mua ma Minster ia so o mawai I le whainga malo le National o he kia parata ma le lisa avea ma whailau tusi o le tupei tau sanga ua mawai o John Whitehead. O lasa mua February e a matalo I ai ngā luenga le komisi ai whaamoe le tau na whaamaea I le tau loto inga o le tau sanga I lua awhe lua sifulwha. O le lipoti o le ata pena I nai mai lea ngā luenga o le awhiso sani I le malo mo nisi fuafuanga whai le lumanai e tali atua I se isi whaamai matautia e pei o le COVID-19 maleiva. I le taimi nei e lata I le tolu sifuru lima afe le awha inga o mai fau COVID sa whaamawina I le tono New Zealand I le vai aso ua mawai atu nei e tu sai o le lipoti a le matanga luenga o le soifua maloloina. E le ngata I lea, ai whaase furu ista ngata na maliwai I lea lava taimi o na o le wha mai. O le awha I ato lava o mai fau, e tolu se furu ma le wha afe, lima se lau lua se furu ma le walu. Na wha mawina lei le tonu le vai aso, mai le aso ngā fua, lua se furu walu o Novema, e o mai I le aso sāna tenei, le aso wha o te sema. E whaase lau se furu lua la wha I tangata sa tau fia ai le tonu o whare mai, e au fia ai le toa se furu I le tonu o potu mō mai ti ngā ina. O maliu e whaase furu e pei o na lipo tia mai, ua o atu ai nei I le lua afe, lua se lau tonu se furu lima, le a wha I tangata ua whanau I le wha mai COVID, talua na o mai I lau whanua o New Zealand. O le vai aso I ona tua, sa tula I mai ai, e lua se furu fitu afe, ma le fitu se furu ono, le a wha I o mai fau na wha mawina, ai lima se furu ma le valu, le a wha I o maliu. O lea ua toe o nai vai aso au lia le kirisimasi, ai ua lipo tia mai se wha ai unga, ale wha lapo tonga o whale o le malo New Zealand, le kainga ora, ina tapu nia ia o na whale maututongi po o flats, o loo I le awala o le Dixon Street I Wellington o nai whapea ua tuai, mai ua leo toe tāla whea ngai o na nofo ai nisi. Sa whailo mai le li ofisa si nia o le whalapo tonga o whale mo le tu malo o Wellington o le li iswafa ia Greg Groofsky, e le I mautu I le taimi nei ia se fuafuanga mo le lumanai o le whale tele o lo a fia, ai o lea ua uma o na wha mautu ina ia inga matutu unga, e lisi na ia le whalapo tonga, ia se tasi o whale tele I le numela se furuma le tasi Church Street, lea e mau ai potu o I le se lau la whai e mautu tongi ai tangata. Na ia ta ua, o le whamoe moe o mtanga luenga o le kainga ora, ina ia ave uma iai I le whale le nei, tangata ia o loo nonofo East Flats nei le Dixon Street, ina ia le aise a whaina tele o lo latu si o manga, ma mafutanga masani. O le whamoe moe o loo iai, e ave uma iai I la tauia, I le whale le nei, a o le io atu I le kirisimasi. O le pau I lalo o le tau o loa I ma ke ti whafo, a to ai ma le maurunga o le au ngā o le tā la New Zealand, ua te le lava se a whaina ai o tupe maua, mai o loa le tunu o lo whaatawina atu I tunu I whafo. Sa whaalia mai e whapea o se pau au pito I maua lalo leo tupe maua, mai le tau o loa awe I whafo,
i le tonu o le lua tausanga ua mawai atu nei. O le fua whaasolo le tau o loa wha le masina, tā pena ina le whaletupe o le ANC, na turai mai ai le pau i le tolu 10% i le masina o Novema, se ia le masina lena se i mawai atu nei, e whapeo se pau lea e tusa mo le se funtasi ma le afa pasene pe afa atusa i a Novema o le tausanga te ruai. Whaalia mai foi e lua ni whaale tonu na mafua i le tūlanga, e au fiai ma le alu i lunga o le au ngā o le tā la New Zealand i whawhaataua inga i maketi whafo, lea na pa uai i le iwa tesi ma le tasi pasene i a tupe maua mai o loa na whaatauina i whafo. Ai o le pa ua o pito maulunga, e wha tesi ma le wha pasene i le tau o loa e ngausia mai i le susu po dairy products, ma le ono tesi ma le tolu pasene na pa uai le tau o ano o manufasi. E tele tupe te tongi ua wha au popo atu i le avenga le au tongi la fonga au kilani ina ua wha ilo mai e le lato pule nuu ia se si tanga e wha te si ma le ono pasene o la fonga po rates mo tangata iai o lato whale motu. O le neisi tanga o luna winga o le a wha au popo ai le se lau limas fulfata la i le tausanga po o le toru ta la i le vai aso i la fonga po rates a tangata e o le tau o lātou whale i le tesi ma le wha miliona tā la. O le aso ngofuana nafi lena wha ilo mai iai e le pule nuu ia Wayne Brown i a le si tanga o la fonga tutongi ia au kilani ta uai e le li pule nuu o le si tanga lu tele o la fonga o lo o manao iai e tusa lea ma le 5% o se si tanga lea mai le tolu ma le 5% e pei ona sa manatu ai mua. Pei ta aina whaalia e Wayne Brown, o le sitanga e whaatesi ma le ono pasene pei ona fua ina nei, o loo maua lalo pe a fua i le fitu tesi ma le 2% o le tau o loa, le o le a whaau pe a ona siri atu i le 5% se i o lava i le vailwanga o le tausanga a sau. O le siti ai o la fonga te tongi po rates i le Super City o Aukilani, o se tamu whainga e tali atuai i se pau e tusa ma le lua se lau iwa 15 miliona tā la i le tala o le tupe a le pūlenga. Ta uai e le li pule nuu ia Wayne Brown o le nei pau mawa i le tala o le tupe a le pūlenga o Aukilani e ona o atu i le se 10% e whai ai se si tanga o la fonga te tongi mai o se tūlanga lea e le tāla whea ngai ma e le te tau ona whaia. Ua amata hono matua pisi le vaenga o Melia New Zealand, le New Zealand Post, i le tufa ina o awhiwhi ma wha momoli, a toa ai ma meli masani o le kirisimasi, lea ua toi se furui vasa o tātou au lia. A whai o e whaatelitali i sau wha momoli, mauti noa lava, o lai le no fuanga tutu tonu o Melia le New Zealand Post i Highbrook i au Kilani. Whai lo mai le pule whai tu ma lo le New Zealand Post mo au Kilani matu, Patrick Pope, o se taimi au pito i pisi telele nei ua maita wina i ngā luenga whai le New Zealand Post. O le vai asana te nei, e tusa ma le lua, tesi ma le lua miliona, le a whai o awhiwhi ma meli sa tango fia e le whale meli, ia mai o loha awa moe, o le a o atu le a whai inga i se furu ma le 5 miliona, i le tau lata la tatu, i le asa le kirisimasi, maaso malo lo o le tau sanga fau. Na ia ta ufo i ufo ia fuanga le New Zealand Post mo tanga te whainga luenga wha au popo e tau whaafitau i eile tūlanga mana o mia o le au nanga i le nei taimi o le tausanga. Taimi nei, ua le o toi mamao, a e whaangata le tadia ina o meli maafi fi e lafo mo le kirisimasi. E na o le Express Post le o lo mawaila avanoa mo meli e lafo i atunu i fafo. Ai o meli, ma wha moli e fia lafo i isi whaenga o New Zealand, e toi lua nei vai aso o lo toi, ia ona wha ngata ina lea. E o i le taitolu se lau la wha i o awhiwhi ma wha moli o lo ti liva e couriers i aso taitasi, mai o le tele lava o ia meli, e anga i atu i no whanga tu tonu i Highbrook i Aukilani, a o le i tufa ina atu i isi whaenga o New Zealand. O le tūlanga o lo wha pole ina i leo i le nei vai taimi o le tausanga, o le saunga le mū leo meli, e maise o awhiwhi, e ti liva atu i whaleo ainga,
ona e to tele tangata e su e manui ai i le piki ina leo a fi ma wha amomoli e kuria atu i fale ai le ai nisi o iai. O le whautuanga mai le ofiso leo, ina ia mauti noa e iai se tangata i le fale e saini le taunu watu iai se a fi ma se wha amomoli e pui ai le aveina e nisi o tangata mai i whai to toa ma pusa meli e tuuina ai. E tele ia vaenga mo au nanga la vea aisa fia le sa ilinga o tangata maulu sa tofu i Wellingtone ai leilo ai le sami le Karanga Bay i le fiafi i nafi. Whailo mai i leo e whapesa whaonga ina ia le vaenga o le ngata i whale le matanga anuenga a to aima le vaenga maulu o le leo i le sa ilinga le hoisa fiso sohadi i ai le Coast Guard whapea ma le Surf Life Saving a to ai ma se whaalele helicopter. Ta pena le tatu telefone nei, e le ito e maua mai seisi whaamtalanga, pe ua maua i ele nei te ngata pele ai. E le o maulawa se vāo pāti au tu e lua i le tono New Zealand nei, i manatu malangona o le au pālota i le nei taimi. O le taunu unga o se suenga le sa whaafoe e le company, le One News ma le Kenta, o tūlai mai le Labour i le 30% ai 30% le langolango ina o le National. O le partia le Act, se 40% o lo o iai, a o le New Zealand First, o lātou i le 4%. O le vaenga wha upu whai o le Greens, wha pēr le partia Maori, e le o iai se swinga tele i tūlanga langolango ina o la oia o le Greens, o lo tū mau i le 1%, a le te pati Maori i le 2%. Ua si iae le langolango ina o le taitai o le National ia Christopher Luxon mo le tofi palemia i le 2% ai o lo maulu kapea ia Jacinda Ardern i le tofinga palemia i 2%. E manatu i lātou sa whengai ma lea suenga a whai o le taunu unga leo le pāno te tele i le tausanga fau o lono winga e ma whai e le National ma le Act o na la taita ia leisi whai ngā mā loe so ai e New Zealand, whas furu iwa no 4 o le National, ai se furu 5 no 4 o le Act. Ma wai lau wha ingai onus furu whao no 4 i le tonu o le mauta o le pāremene, ua siri atu na i lo le onus furu tasi e manamia mo le taita inga o se whai ngā mā lo. A o iei pēi ma tā upu tau upu whai o mā lo, o whai lo mai e se whai pule si nia, o le partia le Greens, o le tamaitai o Jan Logie, o le ale toe tau wā o ia le pālota tele o loma nei i le tausanga fōu lua awhe luas futolu. Sa whaonga ina le tamaitai hui pule le neila nei tū lau i lunga o le Facebook, e whaalau i tele mai eila na fuafuanga le nei. Na ia tā wai, sili o na wawe whaai loa i le au pālota i a lea whaai unga o na lea ua tū la tātu i le taimi o le pālota tele a le tunuu. O le nei te mai ta isa ave o ia ma hui pule le tausanga lua afes futasi, mai o ia o le suiso o upu o le partia o le Greens, mo le tele o mata upu e au fiai tau i mo whaalawlan whaafosei le ACC, whaabe mata upu e au fiai ta maiti, ta ngata e le a toa le malosi, ai pwese fo i o mata upu tau tina mata mai tai, ma le saunga le mu i le tonu o ngā ruenga, ai whaabe ai fo i mo mata upu e au fiai le whenga inga o le Waitangi. E leisi vahenga o le tātou tala, o le mū lea na whaalega i nai le lua awhe valu se lau hectares o le tonga vao i le tūmalo Northland i le tausanga te luai o se whaalawe lave sa lei mā fauwhauina. O le tūlanga o lo manino mai i le lipoti o le susuenga na whaia i le mū le nei sa awhia i le tonga vao i le pita nue ngō kai mau i Northland le sa whailo mai i whaalawa i tele le lipoti an nafi. E le ngata ina whaatama i ai, i ele tonga wao ma lau whanua i le nei mū, ai whapea fo i ana ave se ai, mai o lātou ainga, i la wha inga tōtus furu ni ainga, o na sa lamatia ai lo lātou saunga le mū. O le mū le nei na amata sa sao i la sa furu varu o te sema, i se whanua na whaama maha mo le whaama moe e whai ai se tonga a whoka, ma na maua pe sa iai e le pe mita, e whaatanga i nai le sunuina o le vao mo le whaia ma le whaia o ni tāwhuna ai i lea ngā ruenga. Ai tanu ai le mālosi o le la, ai maise o sa vili mamatangi
na mafuai ona sosolo le afi. Whaalia mai al mtanga renga, e le aini molianga e whaia e whaasanga i le kompani e ona le ati nae na mafuai le nei mu, e owa i le lua maasina o tau mawhai le tinei mu e tineia, i se tau e o atu i le fitu miliona tā la. I tā alonga, ua toi filifilia le yuni le kopia Wales, ia le li New Zealand o Warren Cadlan, e a vea mo lātou whaia o ngaulu, ina ua wha mawae, ia leisi fo ia li New Zealand sa ia i le tu finga o Wayne Pivac, o se li poti le tae o anali lana ta ua mai, o le a wha foe Cadlan, ia tā penanga, ma le awa yatu o le aulakopia Wales, i le taunasanga o le Six Nations, i le tausanga fau, a toai foi ma le taimi o le ipo le lalolangi, ma e ono tu maupe o ia i le tulanga, mo le isi ipo le lalolangi so ai il tausanga e lua afe lua fufitu, o Warren Cadlan e pe ona sila fia e se furu lua tausanga, o ave mo whaia o ngaulu o Wales, ai sa sui tulanga atu ia te ia le li o Wayne Pivac, i le tausanga e lua afe fuiva, o le suia ai o le whaia o Wales, e mafua i le wha le tonu ana ta longa wha le vau ma lo i le tausanga nei. Mai la wha ingas furua o ta longa Wales i le nei tausanga e na o le tonu o na manu ma lo. Ia o le wha i unga le na o talafou. Nganga fia to e whaatalo whatuai lu tātou tunu e seisi whaupopongo tātou telefou mai Samoa. Wa tu malo le fionga le whaipulo le tu malo vai monga numero tolu. Le fionga tapu nuu Niko Lihang. Ai o lo whaawo peo na whina wina e se tasi o tamali o le tu malo le tina ia tu Paula Teresa Finau. O ia leo lo taita ia le isi komiti o le tasi le miliona tala le tu malo. Wa mai o na resta le lungo le official pisinisi ala MANUIA Maleipa. O le whina o le tō whaia tu Paula. O i lātou le komiti na mua tō fia mawhaavaina. Maudua i restala. Ma sao ni ngā lulue. Monpolo ke ti tasi miliona tala le malo. O lo tua ia fo e tu Paula le ofisa sidi al matanga luengo tina matamai tai. A tina e manga feso tai. I le esel komiti le ua wha o ngaina nei monpolo ke ti. Lea o lo i e male fionga le whaipule. E le tuse tu Paula ntu i nātu le matanga luenga. O lo ia tua ia ile ofisa sidi le aile o sona marasi anga. E na te suia ile komiti le fono whaavaya lo lanto i tu malo. O lo tua ia fo ia tu Paula le komiti le o filifilia le matanga luengo tina matamai tai. Le o lo te ia ile fionga le whaipule o tu malo. E no o lanto whaanga ina le tusi pasi le na le restala ile lanto komiti. E whaamatu mai ele lua se la wafe ta la mua le bloketi o le tasi le miliona ta la le tau sanga. Peitai ua tali manino le fionga le minister mtanga luenga, le fionga leota laki la mostele. Maltua fo ioto. E pule al fala potonga ia po aio ile stala luna ile MC o ile afale ile mfayala no tong fo ia uia fai sa u committee o walu ilunga ile official stala o le committee fa o tuati na e o le tumalo o mfayalo fai ho. O le mea la utu. Walua ia, mai le whapea ale stala loa ia le hawhole le tumalo i le whapea o la tau le. E whaasai le mtanga luenga toi le stala se sin tumalo. O le whaitaria la le a. Ai na tasi al komiti e talia e matou. I lalo le polokalame lea. Na whaamanino fo ele fionga le minister. E le eise fiso o ta inga o le vale o le restala o so o stangata po se whaalapo tonga le MCL. A ngā ile mata upu le o lo ofisilingia. Papela ai le stare lunga yo. Ngā ana wa alola ia ila lui i le. Ele ai ngā le ia mata upu le. Ia papela e tolu pe fape ono fo in komiti. E tasi al komiti e talia ele mtanga. Ngā le komiti a lea ua ele fai pule. Wa o le komiti na o la fo ua iai fo i malfina ngalo le tu malo i tonu o le mea le. A faila
e ni fe se inga tono le tu malo ele ya la ye ntanga luenga o mta upula o mta upola to te taula na bala au le tu malo ato ona wi fola ia faili la to so ala pule o fe tono me ola ta tia ila to finangalo ta yala le na vat ia tau mafai ina ia i uma sui o nu i tono le tu malo i tono o komiti la a faila ele o ila ngona o nisi ele o a fia uma ia nu o tu malo i tono la to komiti o mtanga lwana na alfa misino le fionga le minstam tanga bengo tina mtama itai a tina e manga fesotai leota laki lamos telesio o nisi lo itau lo fenga i ne malpol kalambe le tasi le miliona ta la na fai loe le fionga le minstam wa mai a fautua nei lalo le poloketi nei a fionga umai faipule ina ia alo fia le tūlanga leo le fausio o fisa o fono whaavai e lungo ele umia i lantou ona ele o tala whenga i matula fono mai inga na whaata atia i lalo le mtanga ruenga le polo kalambele nei ia sa watu ai foi malapta inga vale le ia i tere o faipule ina ia alo ese male melea o le pe fite na ia ina ole ole fite na inga lumana ia mantua voila ole fa tuanga la vatu ia mol fatino ia mawalan fa mtalanga fa le o nisio fa pule o fa ngaola to mauta fa io la to a inga fa ia le tulanga le ia sa ia le fa le tulanga le mautino fo le ofisa fai loe le whianga le minister, wa fai loa atu e niso i tu malo po fai pule foi, wa tasi loa atu i tu malo e fausia i lunga o lato ele, o fisa o fono whaavai. Taruai, wa fiu e sa Elias e no whanga i ioe mai se tasi o le fia anga e fausia ai, pe e maua fo i se whale le lei, e ma fai o na mau tutongi ai, le whaatua i o le ofisa o le fono whaavai. Ua fiu so e se whanua i tono le tu malo e whai ai e le mda upu o musu uma e ele o maua ua fiu fo e tau so e ni whale le o le tu malo e ma titu langa whale le ia le alana whapea mai ai ua mali liele ia le fono whaavai o le a whai ai i le ia le mda upu lea o nisi la o la tolo whapea mai e le tu mau ona o ia ile avanoa ia forele esi ia i se no fuanga tu mau se temi pa fa pe ona o le te mantua ma ola e fai a fetu feutanga ina il fanua ai umile ma si fia foi pe ono e ma sina fa sala o i pa fa pe o se fanua Samoa o isi la e fai feutanga inga mal malo sala si ono fanua malo fa le la taula kana tu pe o mafuanga lana lena o mai ai na whamanino le whianga le minister o le poloketi a to le miliona ta la e tasi le valvaenga e taula i e le malo ma le matanga luenga o le mata i tuwina leo le reporti po o le leo le whaao ngā le se le ni tatu i natu e fua i ta iala ua uma o le whamanino atu e muli ta i e tu malo uma o le atu no o le tu malo o le separate entity tu sa o la to ai e tu uma ia le fainga o ai pa wala le mea an malo le e mata tu o tu ai wana tu pe ia watu po anga tonu le fa nga ina e tu sai malianga le ana sing yang nei le fianga le minister tanga luengo tina matama itai a tina e maanga feso tai leo talaki la mustelesio au whanga solo le se furuono aso e whata ua nai le te e atu lea i sa wanga e whaasanga i tina matama itai po o tama foi ai o loo whaato ai atu pele ofiso leo mata o polo a fiai pe maali liwai foi whanau le nei vai yaso o le ua molia e leo se tina e tos fulfitu tau sanga le matua mai la fio ango tua mua masa foto e molia anga le fasio tangata pa i valea whao o manua o le whao o manua tu ngā whao o lima ma le o mio sea o penga matau tia o le mata opune nei na tula i mai le masinan te nei na sasa il tina tos fulfitu tau sanga le matua lana tama ai ina ua tamo ese na ia apa i se maa matongi e lana tama peita ina misi ai la vea ai le ulo lana tama teines fultol tau sanga le matua
Whaalia sui komsina o mtanga luenga leo, papali I Mona Lisa tia iketi, na whatoa awina ne le whanemai mato tua le tamateina le tina lea, I le aso na saso ai ina ua vinga wa ti ngalo na ulo. Na wha atino I ele tautonga, peitai na whatoa maliu ina wa mai ale wha aso, talu ona mai ale tautonga. O le tupao ta maolo mawalunga I wha monga le ofisa o sulfa inga, e le sawai no tina mawhanau, a o loo iei foi ma le foi numera, o tina o loo sawai na foi whanau, ma mali li wai. Na toi whaalongo ina foi le atunu I le te ali tu lai 5 le maweao na le la. Le toi lulu foi o le isi mafu e la tatu lo na malosi, e le malosi le mafu e na lulu I le tae awana nafi. O le malosi o leo mafu e na wha mawina le ofisa le wa aitau I mulinoo, e 5 tesi ma le 5 le fua mafu e. E lona loloto e se 10 kilomita, e se lauiva se fuma le 4 tesi ma le 5 kilomita le mamau ese, mai le tui saute I sisi foa pia. E le iai se lapta inga mo se tsunami e pei o ananafi, na wha mawina mo lea mafu e. Peitai mai lava le aso ananafi na wamae alulu le mafu e le tae ao. Na wha alongo I nai pei te imi le aso atoa e o mai le pohan po, le lulu o mafu e laiti, ma o lo lapta ia I pele atunu, ia nofo sao ni unipei so o se teimi, e le ono ali ai mai o ni malafa le natura, e au fia ma le vai tau le nei o wha, wai ai si o tato o tunu. O tala fawia mo le ne yaso manuia lo tato o tunu, wha soi foia.
Ia whaatala whātur pa ia mle mamalu i nisi nā whawhiwhianga o le kerisimasi i le tautua si whonga lau mua. Ia i le nei aso lua, ia o le aso ono le nei o te sema. Ia whamalo atu i lau whawhonga anga, whawhetai lava le mafuta mai. Ia ai la foi mai atu le awina atu tatu talafou ia tapina ina le fionga ia la wano ati lawa ia le ata leo tatu talafou mai Samoa ia tapina ina le ele susunga ia ta Jerusalem sem fa malo atu le fa fong anga fa ftai le mafuta mai fia ngai foi tatu ma tama futanga le uli ia le ata le fai malo longa mai foi la tolo o fa peona fia ngai makaluenga ia ai le oli nei o te loa awina atu tatou whaafifia su ififiloi ai e fwini vaenga tāua mwhai ona tatou whaasoa i le nei a oli ia o mwhai fwy leo na longo puia li i fwy ia wafo le nofusila fio si o tatou atu no ia e tatou atu sa whaafifianga mai a tonu ma anave misi lukisua ia whaafifianga ole kerisimasi.
Masani mapeana wiloina Sasiliona o eva ile masina Seulo upalama uwalayona toela ngona Ia whawhiwhianga nā o toi usuina mai i le songa ia waino seu lo polonga ia le nei vaenga lau uli. Ma nei fo inisi o tālai ana ini mea fo i sa tutupu ia i le whai ungon vai aso i nei a tātoi pōrua. E i se tasi o tamālii sa swawhai a John Meski Vaa. Lea sa fausia ina se Vaa e ta ua o le Samoan sailing boat. E 5 tau sanga o tau whau mai le Vaa lea le sunga ia John Vaa. Ia o whamatala ina o le Vaa e pese Vaa FOLAU fo ilia e aluanga i au kilani a po nisi o motu o New Zealand.
Le alana whai ai se sauninga lotu pa sauninga whapitoa e tatalai alo ia i le asoto nai. Na tatalai na la i le Māori hoturoa ia le tangatene ia Barclay Kerr ia ma Jack. Ia aina whai sauninga saunia tapinaina lea i le songa al whawhiangainga ia Reverend Elder Tui Sopuanga. Ia le fwisa awa ia toi foi ia se tasi foi o matai po tamali foi mai Samoa ia le tofai tuatanga loa Joe Annandale. Ia le sa whai i le peo i se vaenga o le pei le sa whai i sauninga ngai le asto nai. Toa tele foi ava ia toi foi ia le ua e angia mai i fua le foi le fua poltanga vai o le sautonga Samoa ia i le foi sauninga na whai mana ia tele le na tu o mai lunga e le tato whai pule le foi o le tato mea ia po tato whai pule foi nei porirua. Ia mana ia sia vaenga mana i foi wa toi foi tato Samoa ia i le foi vaenga taua malo la finau. Nisi o tala le na watu e le afionga ia la wano ia le vaenga foi le watu whatu mulia i nei ia le New Zealand Post ia por fale meli foi tato i New Zealand ia i le te le o packages ia po o afifi foi atangata ia ia ai ona vai taimine i leo whanga soro foi whainga mea lofa ia wa tele foi tangata wa lafo ala tau meli e whamamori foi lea mo o la tau ainga ia i so se tua New Zealand ia ata foi leo whafo atu foi New Zealand ia ai peo i nei lava New Zealand Post tato lava i New Zealand lea wa tupu ai le peo sfafitauli elo sfafitauli ai peo wa tele le ngaluenga nei tangata ia e kili vaina ia whamamoli po mea alofa ia po afifi fo ia ainga talosia ai mawalau whamamoli lea na lafo ia e se tasio o ainga i nei New Zealand ia ai tautua na fo i mana ia fo i o le si ai kia e whai le vaenga lea e te mana ia fo i su e le tangata fo i le te mahasani ai ia whapearu au kilani ina ia pui mai oe nei te ua le maua lau whamamoli lea lai alu e lafo nei ia male tuai fo ina maua ai mana ia su e le tangata mahasani ia pe mwhai ana luatu ma avatu lau atama ia fifile na i au kilani ia po kala estete e se fei oe mai le ilo lau a fifi ai mai se lava ni vaenga ta ua fo i lea ia fata ita inga po la fongo tus FOLAU ia po ha lava ni vaenga ia ai mana ia e tilo e pe vava ai fo i lisi vaenga ta ua na ia nisi na o tala mwhai feo na whaasoa atu ai fo ia wafo ile nofu sila fio si o tato tunu ia ona vai taimi la waki wisimasi o le a wha solo tu pea tato whaafifianga e ta pena i fo i le whanau mai o le pepe o le wisimasi whaatunga mai a Dela Malangi ia pesele a lewa eva ia le toilangina mai a Dela Malangi fea ea le pepe. Be ole
malulua tu alta to whātunga nā inisio wha tala fo i mwhaiona a tonu fo ia ngā mō tātou ia ina i o tātou ainga ia e laki mai i le sei po le kota New Zealand e ai se tasio tustu singa lunga o le alata le New Zealand High Commission i Samoa e la le lisina ia i lunga o i lātou a whamanuia ina le kota ia o le asona ia i o le aso fito i ulai lua festival fito o le seile na mo le lua festival fitu ia le ua toe whaailoa mai e ia nisi ua confuse ia pe ua le o mautonu fo ia ono o nisi ua whaalawi loa e tangata ia le lisi lea o lalae e le oiloa po le lua fe lua ia le sei po le lua festival fitu ia mana ia le ufa manino mai le vaenga lea o le lisina o tangata sa whaamanua ina i le lua festival fitu o le aso fitu o te sema e o le aso lulu le aso le ata e au o le mawhaiona whaailoa mai i le lisio i lātou ua mawhaiona whaamanua ina ia i le sei o le nei tausanga ia po le kota ia tātou tausia fo i lātou ia me sena i tātou a inga i Samoa ua mawhaiona ua lato ingoa ia awa fo i le sa i le manuia mai fo i nei atunu nisina o silsilanga ia po manatu fo i mwhaiona maua e le tātou tautua i le nei awa uli whaaua watu whātunga sunga ia jo whailua. Le fale o manu e masiasi Yesu ua fio mai e o folo na o la to atasi Mai le tamalo fa ile lani Ile lalo lani wana fa afiti Le tangata fa anoa noa o Yesu le ali It's
Ia ona o le tātou taimi ia ua toe 5 minute whaamuta le tātou tautua lungo le tātou ala leo tasi o ono te si mal tasi whaamo. Ia mo le toi fo ianga whawhtai nei tātou tamama tina matutua. Ia leo lo mafuta mai I maota malawa le ngata I leo paanga umalawa si ufonga lau mua lo maua mai tātou whaasisi langa mai tātou whaasala launga mai lava fitu tai au se ia pa ia mai le nei tu la whamangalo fo tautua pe au iei se sasi lau whaafonga anga ai manuia te le lava fuafuanga o tutoe mwha amoe muenga o le nei aso tātou no o Facebook ma le YouTube o le amwhai ona au inatu tātou whaafifianga sui fifi loi pe a mai a tātou talafou I le tu lai tasi tātou toi whtapa I le tai au a tai au I le tu lai fitu ai mo le taimi nei mātou te whatou wha soifua atu mo le nei taimi. Samoa New Zealand Watalu se fuluai nei tau samale atuanai a tau taina Malei fua mai le tae ao fo I lau tapua I ngā amata O whaafea ngai o lato whaiha ua leo la whaalea nganga Sina tau le tae ao se vaila au I o mawhatianga O nei telefonga tala mai sa mo lau tau tua le whaailoa Le simfofonga o le lau mua lau leitio I Aotearoa O te pese atua I mawhawhia fia mo o e Samoa au e fefe O so o ai le lalo langi atoa Emo mai le moli o le ava o se whaasoa molo uanganga Ai whaamana tu mai pea molo soifua malolo ina E pese mai o le tula fono ina ia taola sa o loto Awe o tina masia na vala au au la uina ilau E alua so ai saua so I talala waluna o le vai aso Ai o nai asia singa e talosia io e tinga ina Ai ole ola oa o ina o nai tupulanga whaataua ina Lea pe foe whaatini o la tāwho langa ua I usa uni tau mawhainga Le si ufofonga o le lau mua lau leitio I Aotearoa O te pese atua I mawhawhia fia mo o e Samoa au e fefe O so o ai le lalo langi atoa E lalo langi o aso nei matau ni lele ai la fima sei Ai malula ai puena o so fina nalo ini ese senga Awai poto le tau tai ai le ato ai ai si o na vaa Awao Samoa o le amamala o le penina o
masa Sale whaingo fie le amataina o le nengaluenga Sasa ilima fesili pole mea ea o ia ini masini E te onolo si whaao na pone I ua iai fo I makomi piuta At Facebook, YouTube, wata whailangi ai a uwha asalalaunga At Facebook, YouTube, wata whailangi ai a uwha asalalaunga Lesi ufofonga o le lau mua lau le tio I ao te aroa O te pese atua I mawha fia mo o e Samoa au e fefe Waso o ai le lalo langi atoa Ta lava lava o telefone e le si fonga le lo mua ta pena ina I Wellingtone. O le tala mua ua whaavaina e le malo New Zealand ia se komisi sue e sila I ngā luenga umana whaia e tali atuai I le whaamai ko vitis furuiwa talu ono o mai I lau whanua o le tunuu. O le tamaita I Palemia ia Jacinda Ardern sa ia whaailoi na mai le whaai unga le malo na nafi. Na ia tā uai, o le ao fia I ngā ruenga le nei komisi sue ia vaenga uma tau le soifua mālo loina, a toa mafuafuanga tau le tamao ainga sa whaatino e le mālo, mo le puipuinga, ma le tonga fitinga o le whaamai, ai mai se, o fiso sani tau le tamao ainga sa whaia mo bisnisi māti na e le mālo, a toa matangata teito tasi, ai whaapea ai male tu nuu lau tele. O le taitei fono ua tofia mo le komisi le nei o le li profesa e swafa ia Tony Blakely mai au kilani. Mai o le ao fiai sui to lua o le tamaitai Maori le na aveo mua ma Minsta ia so o mawae I le whainga malo le National o he kia parata ma le li isa avea ma whailau tusi o le tupei tau sanga ua mawae o John Whitehead. O lasa mua Februari e a matalo I ai ngā luenga le komisi ai wha moe le tau na wha maea I le tau loto inga o le tau sanga I lua awhe lua sifulwha. O le lipoti o le ata pena I nai mai lea ngā luenga o le awhe sosani I le malo mo nisi fuafuanga whai le lumanai e tali etua I se isi wha mai matautia e pei o le COVID-19 maleiva. I le taimi nei e lata I le tolu sifuru lima awhe le awha inga o mai fau COVID sa whaamawina I le tono New Zealand I le vai aso ua mawai atu nei e tu sai o le lipoti a le matangaruenga o le soifua maloloina. E le ngata I lea ai whaase fulu ista ngata na maliwai I le lava taimi ona o le wha mai. O le awhai a to lava o mai fau e tolu sifuru ma le wha afe, lima se lau lua sifuru ma le valu. Na whaamawina le le tono le vai aso mai le aso ngā fua, lua sifuru walu o Novema, e o mai I le aso sāna tenei, le aso wha o te sema. E wha se lau sifuru lua la wha I tangata sa tau fia ai le tono whare mai, e au fia ai le toa sifuru I le tono potu mō mai ti ngā hina. O maliu e wha sifuru e pei o na lipo tia mai, ua o tuai nei I le lua afe, lua se lau tono sifuru lima, le a wha I tangata ua whanoi le wha mai COVID-19, talua na o mai I lau whanua o New Zealand. O le vai aso I ona tua, sa tula I mai ai, e lua sifuru fitu afe, ma le fitu sifuru ono, le a wha I o mai fau na wha mawina, ai lima sifuru ma le valu, le a wha I o maliu. O lea ua toe o nai vai aso au lia le kirisimasi, ai o lipo tia mai se wha ai unga, ale wha la tonga o whale o le malo New Zealand, le kainga ora, ina tapunia ia o na whale mautatongi po flats o loo I le awala o le Dixon Street I Wellingtone
o nai whapea ua tuai, mai ua leo toi tāla whea ngai o na nofo ai nisi. Sa whailo mai le li ofisa si nia o whalapo tonga whale mō le tū malo o Wellingtone o le li sofa ia Greg Groofski, le i mautu i le taimi nei ia se fuafuanga mō le lumanai o le whale tele o loa fia, ai o lea ua uma o na wha mautu ina ia inga matutuunga lisi na ia le whalapo tonga ia se tasi o whale tele i le numela se furuma le tasi Church Street, lea e mau ai potu o i le se lau la whai mautu tongi ai tangata. Na ia ta ua, o le whamoe moe o le mtanga luenga o le kainga ora, ina ia ave uma iai i le whale le nei, tangata ia o loo nonofo East Flats nei le Dixon Street, ina ia le aise a whaina tele o lo latu si o manga, pa mafutanga masani. O le whamoe moe o loo iai, ave uma iai i la ia, i le whale le nei, a o le io atu i le Kirisimasi. O le pau i lalo o le tau o loa i maa keti whafo, a to ai ma le maurunga o le au ngā o le tā la New Zealand, ua te le lava se a whaina ai o tupe maua, mai o loa le tunu o lo whaatawina atu i atunu i whafo. Sa whaalia mai e whapea o se pau au pito i maa o lalo leo tupe maua, mai le tau o loa awe i whafo, i le tonu o le lua tausanga ua mawai atu nei. O le fua whaasolo o le tau o loa, whaale masina, tā pena ina le whale tupe o le ANC, na tura mai ai le pau i le tolu tesima le 1% i le masina o Novema, se ia le masina lena se i mawai atu nei, e whapeo se pau lea e tusa mo le se funtasi ma le afa pasene pe afa atusa i a Novema o le tausanga te ruai. Whaalia mai foi e lua ni whaale tonu na mafua i le tūlanga, e au fiai ma le alu i lunga o le au ngā o le tā la New Zealand, i whaataua inga i maketi whafo, lea na pa uai i le iwa tesi ma le tasi pasene, i a tupe maua mai o loa na whaatauina i whafo. Ai o le pa ua o pito maurunga, e wha tesi ma le whapasene i le tau o loa ngau sia mai i le susu po dairy products, ma le ono tesi ma le tolu pasene, na pa uai le tau o ano o manufasi. E tele tupe te tongi ua wha au popo atu i le venga le au tongi la fonga au kilani ina ua wha ilo mai e le lato pule nuu ia se si tanga e wha te si ma le ono pasene o la fonga po rates mo tangata iai o lato whale motu. O le neisi tanga o luna winga o le a wha au popo ai le se lau limas fulfata la i le tausanga po o le toru ta la i le vai aso i la fonga po rates a tangata e o le tau o lātou whale i le tasi, tesi ma le wha miliona tā la. O le asonga fuana nafi lena wha ilo mai iai e le pule nuu ia Wayne Brown, ia le si tanga o la fonga tutongi ia au kilani, ta uai e le li pule nuu, o le si tanga lu tele o la fonga o lo o manao iai e tusa lea ma le 5%, o se si tanga lea mai le tolu ma le 1% e pei ona sa manatu ai mua. Pei ta aina whaalia e Wayne Brown, o le sitanga e whaatesi ma le ono pasene pei ona fua ina nei, o loo maua lalo pe a fua i le fitu tesi ma le 2% o le tau o loa, le o le a whaau pe on siri atu i le 5% se i o lava i le vailwanga o le tausanga a sau. O le siti ai o la fonga te tongi po rates i le Super City o Aukilani, o se tamu whainga e tali atuai i se pau e tusa ma le lua se lau iwa 15 miliona tā la i le tala o le tupe a le pūlenga. Ta uai e le li pule nuu ia Wayne Brown o le nei pau mawa i le tala o le tupe a le pūlenga o Aukilani e ono o atu i le se 10% e whai ai se si tanga o la fonga te tongi mai o se tūlanga lea e le tāla whea ngai ma e le te tau ona whaia. Ua amata hono matua pisi le vaenga o Melia New Zealand, le New Zealand Post, i le tufa ina o awhiwhi ma wha momoli, a toa ai ma meli masani o le Kirisimasi, lea ua toe se furui vaso tātou au lia. A whai o e whaatelitali i sau wha momoli, mauti noa lava, o lai le no fuanga tūru tonu o Melia le New Zealand Post i Highbrook i Aukilani. Whailo mai le pule whaitu ma lo le New Zealand Post mo Aukilani matu, Patrick Pope, o se taimi au pito i pisi telele nei ua maita wina
I ngā luenga whai le New Zealand Post. O le vai asa na te nei, e tu sa male lua, tesi male lua miliona, le a whai o a fi mo meli sa tango fia e le whale meli, ia mai o lo wa moe, o le a o atu le a whai inga i se furu male 5 miliona, i le tau lata la tatu, i le asa le kirisimasi, maso malo lo, o le tau sanga fau. Na ia ta ufo i ufo ia fuanga le New Zealand Post, mo tanga te whainga luenga wha au popo, e tau whaafi tau iai le tūlanga mana o mia o le au aunanga i le nei taimi o le tau sanga. Taimi nei, ua le o toe mamao, ai whaangata le talia ina o meli maafi fi e lafo mo le kirisimasi. E na o le Express Post le o lo mawaila wanoa mo meli e lafo i atunu i fafo. Ai o meli, ma wha moli e fia lafo i isi whaenga o New Zealand, e toe lua nei vai aso o lo toe, ia ona whaangata ina lea. E o i le taitonu se lau la whai o a fi mo wha moli o lo ti liva e couriers i aso taitasi, mai o le tele lava o ia meli, e anga i atu i no whanga tu tonu i Highbrook i Aukilani, a o le i tufa ina atu i isi vaenga o New Zealand. O le tulanga o lo wha pole ina i leo i le nei vai taimi o le tausanga, o le saunga le mu leo meli, e maise o a fi, e ti liva atu i whaleo a inga, ona, e to tele tangata e su e manui ai, i le piki ina leo a fi ma wha moli, e kuria atu i whale, ai le ai nisi o iai. O le whautuanga mai le viso leo, ina ia mauti noa, e iai se tangata i le whale e saini le taunu watu iai se a fi ma se wha moli, e pui ai le aveina e nisi o tangata mai i whai toa ma pusa meli e tuu ina ai. E tele ia vaenga mo au nanga la vea aisa fia le sa ilinga o tangata maulu sa tofu i Wellingtone ai leilo ai le sami le Karanga Bay i le fiafi i nafi. Whailo mai le leo e whapesa whaonga ina ia le vaenga o le ngata i whale a le mitanga aluenga a to aima le vaenga maulu o le leo i le sa ilinga le hoi sa fiso sohani i ai le Coast Guard whapea ma le Surf Life Saving a to ai ma se whaalele helicopter. Ta pena le tatu telefone nei, e le ito e maua mai seisi whaamtalanga, pe ua maua i le nei te ngata pele ai. E le o mau lava se vao pāti au tu e lua i le tono New Zealand nei, i manatu malangona o le au pālota i le nei taimi. O le taunu unga o se suenga le sa whaafoe e le company, le One News ma le Kenta, o tūlai mai ei le leiba i le 30% ai 30% le lango ina o le National. O le patia le Act, se 40% o lo o iai, a o le New Zealand First, o la tau i le 4%. O le vaenga wha o pufai o le Greens, wha pēr le patia Maori, e le o iai se swinga tele i tūlanga lango ina o la oia, o le Greens o lo tū mau i le 1%, a le te pati Maori i le 2%. Ua si ae le lango ina o le taitai o le National ia Christopher Luxon mo le tofi palemia i le 2% ae o lo mauru ka pea ia Jacinda Ardern i le tofinga palemia i 2.1%. E manatu i lātou sa whengai ma lea suenga a whai o le taunu unga leo le pāno te tele i le tausanga fau o lono winga e ma whai e le National ma le Act o na la taita ia leisi whai ngā mā loe se o ai e New Zealand, whaas furu iwa no 4 o le National, ai se furu 5 no 4 o le Act, ma waila o whai ngai ono se furu whao no 4 i le tonu o le mauta o le pāremene, ua siri atu na i lo le ono se furu tasi e manaumia mo le taita inga o se whai ngā mā lo. A o iei pēi ma tā upu tau upu whai o mā lo, o whai lo mai e se whai pule si nia, o le patia le Greens, o le tamaitai o Jan Logie, o le ale toe tau wā o ia le pālota tele o lo loma nei i le tausanga fau lua awhe lua sfutolu. Sa whaonga ina le tamaitai hui pule le neila nei tu lau i lunga o le Facebook, e whaalau i tele mai eila na fuafuanga le nei. Na ia ta wai, sili o na wawe whaai loa i le au pālota i a lea whaai unga, o na lea ua tū la latatu i le taimi o le pālota tele a le tunuu. O le nei te mai ta isa a vea o ia ma hui pule ili tausanga i lua awhes futasi, mai o ia o le suiso o upu o le patia le Greens,
mo le tele o mata upu e au fiai tau i mo whaalawala whaafosei le ACC, whape mata upu e au fiai ta maiti, ta ngata e le a toa le malosi, ai pwese fo i o mata upu tau tina mata mai tai ma le saunga le mu i le tonu o ngā ruenga, ai whape ai fo i mo mata upu e au fiai le whenga inga o le waitangi. E leisi vahenga o le tātou tala, o le mū lea na whaalega i nai le lua afe valu se lau hectares o le tonga vao i le tumalo Northland i le tausanga te wai o se whaalawe lave sa lei mawhauwhauina. O le tūlanga o lo manino mai le lipoti o le susuenga na whaia i le mūle nei sa awhia i le tonga vao i le pito nue ngō kai mau mau i Northland le sa whailo mai whaalawa i tele le lipoti an nafi. E le ngata ina whaatama i ai, i ele tonga waho ma lau whanua i le nei mū, ai whapea fo i ana ave se ai, mai o la tau ainga, i la fo inga tolu sifuru o ni ainga, o na sa lamatia ai lo la tau saunga le mū. O le mū le nei na amata sa sao i la su sifuru varu o te sema, i se whanua na whaama maha mo le whaamoe moe e whai ai se tonga a foka, ma na maua pe sa iai e le pe mita, e whaatanga i nai le sunuina o le vao mo le whaia ma le whaia o ni tāwhuna ai i lea ngā ruenga. Ai te ruai le mālosi o le la, ai maise o sa vili mamatangi na mafua ai o na sa soro lea afi. Whaalia mai el mta ngā ruenga, e le aini mo lianga e whaia e whaasanga i le kompani e ona le ati nae na mafua ai le nei mū. E owa i le lua māsina o tau mawhai le tīnei mū e tīneia, i se tau e o atu i le fitu miliona tā la. I tā alonga, o to e filifilia le yuni la kopia Wales, i ale li New Zealand o Warren Cadland, e a vea mo lātou whaia o ngaulu, i na ua wha mawae, i a leisi fo i ali New Zealand sa ia i le tu whinga o Wayne Pivac, o se li poti le tae o anali lana ta ua mai ai, o le a wha fo e Cadland i tā penanga, ma le awa i atu o le aulakapia Wales i le taunisanga o le Six Nations i le tausanga fau, a toa i fōi ma le taimi o le ipo o le lalonangi, ma e ono tu maupea o ia i lea tūlanga, mo le isi ipo o le lalonangi so ai i le tausanga i lua awhi rua fufitu. O Warren Cadland e pe ona sila fia e se furu lua tausanga o a vea mawhaia o ngaulu o Wales, ai sa sui tūlanga atu i a te ia le li o Wayne Pivac i le tausanga i lua awhi fuiva. O le sui ai o le whaia onga Wales, e mafua i le wha le tonua na ta longa wha le vau ma lo i le tausanga nei. Ma i la wha inga sifurua o ta longa Wales i le nei tausanga e na o le tonua na manu ma lo. Ia o le wha i unga le nā o talafou. Nganga fia te whaatalo whatua ilu tātou tunuu, e seisi whaupopongo tātou telefon mai Samoa. Wa tu malo le fionga le whaipulu li tu malo vai mongo numero tolu, le fionga tapu nuu Nico Lihang. Ai o lo wha wopeo na whina wina, e se tasi o tamari o li tu malo, le tina ia tu Paula Teresa Finau, o ia leo lo taita ia le isi komiti o le tasi le miliona tala li tu malo, wa mai o na resta le lungo le official business ya la MANUIA Maleipa. O le whina o le tō whaia tu Paula, o i lātou le komiti na mua tō whia mawhaavaina, ma urua i restala, ma sāu ni ngā lulue, monopolo ke ti tasi miliona tāla le malo. O lo tua ia fo e tu Paula le ofisa sidi al matanga luengo tina matamai tai, a tina e manga feso tai, i le esel komiti le wafa o ngaina nei monopolo ke ti, lea o lo i e male fionga le whaipule. E le tuse tu Paula tu i nātu le matanga luenga, o lo ia tua ia ile ofisa sili le aile o so na malasi anga, e na te sui ile komiti le fono whaavaya lo lanto i tu malo. O lo tua ia fo ia tu Paula le komiti le o filifilia le matanga luengo tina matama itai, le o lo te ia ile fionga le whaipule o tu malo, e no o lanto whaonga ina le tusi pasi le na le restala ile lanto komiti, e whaamatu umai ile lua se la wafe tā la mua le bloketi o le tasi le miliona tā la le tausanga.
Peitai ua tali manino le fionga le Minister o Tanga Wenga, le fionga leota Laki Lamostele. Maltua fo ioto. E pule al fala tonga ia po aio ile stala luna ile MC o ile afale ile fai ala no tong fo ia uia fai sa u komiti o walu ilunga ile official stala o le komiti fa o tuati na e o le tumalo o fai ano fai ho o le mela na utu walua ia ma le fa pe ale stala loa ia le afale le tumalo ile fa pe o la toge e fa sai il tanga lo non to ile stala se sintu malo o fa italia la le ai na tasial komiti italia e mato ilalo por kalamele na fa manino fo ile fionga le Minister ele se fiso o inga o le vale o le restalo so stanga tapos fa la tonga le MCL anga ile mata upu le o lo ofisilingia papela ele stare lungayo nga ana va alola ia ila lo ile ainga le ia mta upu le ia fa pela e tolu pe fa pe ono fo in committee e tasi al committee e talia ele mtanga ngal committee ale o ele fai pule wa le committee na la fo wa ia fo mal fin ngalo le tu malo I tono le mele a faila e in fe se inga I tono le tu malo ele ia la ia mtanga luenga o mta upula o mta upola tu te taula na wala au le tu malo ato ona ui fola ia faili la to so ala pule ko fe tono me ola ta tia ila to fina ngalo ta yala le na vat ia ta uma fai ia I uma sui o nu I tono le tu malo I tono o komiti la a faila ele o ila ngona o nisi ele o a fia uma ia nu o tu malo I tono la to komiti on tanga wala na famsilo le fionga le Minister tanga wengo tina mtama itai a tina e maanga fisotai leota Laki Lamostele sio. O nisi ulu itau lo fenga I nei malpol kalame le tasi miliona tala na fai loe le fionga le Minister wa mai a fautua I nei lalo le poloketi nei a fionga umai faipule ina ia alo fia le tūlanga leo le fausio o fiso fono faavae e lungo ele umia I lantou ona ele o tala whenga I matula fono maia inga na whaata atia I lalo le mtanga luenga le polo kalamele nei. Ia, sa avatu ai foi malapta inga vale le ia I tere o fai pule ina ia alo ese male melea ole pe fite na ia ina ole fite na inga I lumana. Ia mantua foi la ole fai tuanga la avatu ia mol fatino. Ya, mawalan fa mtalanga fa le o nisio fa pule o fa ngao la to mauta fa io la to a inga fa ia le tulanga le ya sa ia le fa le tulanga le mautino fo le ofisa fa ilo le fenga le Minister wa fa ilo atu nisio tu malo po fa pule foi wa tasi la tu malo e fausia lungo la to ele ofisa fono fa vai Taruai, wa fiu e sa Elias e no whanga I ioe mai se tasio la fia angai fausi ai. Pe e maua fo I se whale lelei, e mawhai o na maututongi ai, le whaatuai o le ofisa o le whono whaafai. Wa fiu so e se whanua I tono le tu malo e whai ai e le mda upu o musu umai e le o maua. Wa fiu fo e tau so e ni whale lelei o le tu malo e matitu langa whale le. Ia le alana whapea mai ai wa mali liele ia le whono whaavai o le awhai ai ile ia le mda upu lea. O nisi la o la tōro whapea mai e le tu mau. Ona olo ia ile avanoa ia forele esi ia I se no fuanga tu mau se taimi pa pea ona o le te mantua ma ola e faia fetu feutanga ina Il fanua ai umile ma si fia foi pe ono e masina fa sala o pa pea se fanua Samoa o isi la e fai feutanga inga mal malo sala si ono fanua malo fa le la taula kana tu peo o mafuanga lana lena umai ai na whamanino le fionga le Minister o le poloketi a to le miliona tala e tasi la valvaenga e taula I le malo malmatanga luenga o le mata I tuwina leo le reporti po o le leo na whaao ngā le se le ninta tu inatu e fuaita iala ua uma o na whamanino atu
e muli ta ia I tu malo uma o le atunuu. Ole tumalo, ole separate entity tu sa o la to ai e tu uma ia le fainga o ai. Pau ala le mea an malo le e matai tu o tu ia. O ana tu pe ia watu po o anga tonu le fa nga ina e tu sai malianga le ana sing yang nei. Le fionga le minister tanga luengo tina matama itai a tina e maanga feso tai. Leo talaki la mostele sio. Au whanga solo le sifuru ono aso e whata ua I nai le te ea tulea I sa wanga e whaasanga I tina matama itai po o tama foi. Ai o loo whaato ai atu pele ofiso leo. Mata o polo a fiai pe maali liwai foi whanau le neiva yaso. O le ua mo lia e leo se tina e tos fulfitu tau sanga le matua, mai la fio ango tua mua masa foto. E mo lia ngol fasio tangata pa I valea, whao o manua, o le whao o manua tu ngā, whao o lima, ma le o mio sea o penga matau tia. O le mata opune nei na tula I mai le maasinan te nei, na sasa ili tina tos fulfitu tau sanga le matua lana tama, ai ina uata mo ese, na ia apa I se maa matongi e lana tama peita ina misi, ai la vea ile ulo lana tama teines fultol tau sanga le matua, whaalia sui komsina o mtanga luengo leo, papali I Mona Lisa tia iketi, na whatoa awina ne le whanemai mato tua le tama teina le tina lea, I le aso na saso ai ina ua vinga wa ti ngalo na ulo. Na wha atino I ele tau tonga, peitai na whatoa maliu ina wa mae ale wha aso, talu ona mae ale a tau tonga. O le tu pao ta maolo maa walunga I wha monga le ofisa o sulfa inga, e le sawa ino tina ma whanau, a o loo iei foi ma le foi numera, o tina o loo sawa ina foi whanau, ma malili wai. Na toi whaalonga ina foi le atunu I le te le tu lai lima le maweao na le la. Le toi lulu foi o le isi mafu e la tātulo na malosi, e le malosi le mafu e na lulu I le tae au na nafi. O le malosi o leo mafu e na whaamawina le ofisa le wa aitau I mulinoo, e lima tesi ma le lima le fua mafu e. E lona loloto e se fulu kilomita, e se lawi vas fu ma le valu tesi ma le fatasi kilomita le mamau ese, mai le tui saute I sisi fo pia. E le iai se lapta inga mo se tsunami e pei o ananafi, na whaamawina mo lea mafui e. Pei tai mai lava le aso ananafi na wamae alulu le mafui e le tae ao. Na whaalongo I nai pei te imi le aso atoa e o mai le pohan po, le lulu o mafui e laiti, ma o lo lapta iai pele atunu, e a nofo sa uniuni pei so o se teimi, e le ono ali ai mai o ni malafa le natura, e au fiai ma le vai taule nei o wha, wai ai si o tato o tunu. O tala fawia mo le ne yaso manuia lo tato o tunu, wha soifoia.
Samoa lunga lo talema la mama se ulo palama wala yona toela mona ilo una watu ile la lele yo fofongo na omea tima na etalia ita se fumala au ita wa mama ilena se ulo palama wala yona toela mona ilo una watu ile la lele yo fofongo na omea tima na etalia ita se fumala au ita wa mama ilena Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive a King. Let every heart, yeah.
ina fai malanga isa ilile no foanga fana waile misia tupule na balo ia yana ina maulano na uimaya yetali manaos wanga salaniyo usele lalo langi ia mangalo Pangalifa ajawa kali omanuleno fuanga sulu ya Yosefa Maria Mose mapusanga wafuanga na alechua awase awala mo ita uwa leta ulefa aola tanga ita uno usaya kokua tato alalanga mapepesen oa imailona lopele songi ula e Lolani, ma ia mangalo ta itu tasi, samo ia mana chua, chuma ile fa chua, le me alo pasile na mole alo ole chua. Tacho fa amana chuina. Sema sulu semulima Jani tahu na cupu mayai Yuisi masih lefa apongai Ni inga mafia fianga Leja watu ai ile pulu vanga Leja tofa afetaya ole nisiona lesa ya faya Yuisi ana tula imai Tajo si Talisa maya ilan fa aul tanga Tajo alalan na mapepesen o imay na lopele songi hula e ole lalolani ma iya mangal ta itu tasi samo iya mana chua chuma ile fa chua ole me alo pasilile na mole alo ole chua ole me alo pasilile na mole alo ole chua ole me alo pasilile na mole alo ole chua Now I dedicate this one to all yardy here and abroad. And this one I come from a Ras family scene. Cause it's a yard Christmas and we see how we roll, right? Ribbit, walk. I say yes, sir. They send for us to DJ the rap-a-pam-pam. Ribbit again, yes. They send for us to chant this your rap-a-pam-pam. Right? Your love I bring for you, it's a rap-a-pam-pam, Lord. Ribbit, from the God of Israel, I bring this rap-a-pam-pam, rap-a-pam-pam, rap-a-pam-pam. Come with a style and fashion, Lord. Yes, love, especially Christmas and yard. Yes, yes, sir. They send for us to DJ the rap-a-pam-pam, hey. Yes, they send for us to chant this rap-a-pam-pam-pam. Ribbit again, hey. Your love I bring for you is rap-a-pam-pam-pam. Tell them, from the God of Israel we chant this rap-a-pam-pam, rap-a-pam-pam, rap-a-pam-pam. Come with a style and fashion, Lord, have mercy. Yes, we love, spend with Christmas and yard. Don't like to spend with Christmas and yard. They jump a ball, they jump a ball. You like it? They jump a ball, they jump a ball. It's Christmas time, if you jump a jump. Give gifts and love, everyone can enjoy. I said darling for girl, and shocks for boy. Yes, they jump a ball, they jump a ball. Then the feelings of the Ross family, like the cake to everybody. To E-R-G, I owe it me, Lord. Up on the mountain, I said down the valley. Over the ocean, I said over the sea.
Fia